A whai alo sa ili se a o ngā a mata molo walu. Au aloe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele o na la lai au ki lani I saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whanau e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walu. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vena le a onga mo whemalanga inga le whanau, free. Maua mea aia le whanau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Taraflava o David Tua le nei, olo e whaafonga mai pei le Radio Samoa, tasi lima I watolu a mo, Samoa I manuia le nei aso. Tasipea pa oe ile ne yolanga e mana tua ai oe I o folinga ata la mata pia abio tausa avia o la tabakutana ua o le loina lava le mapua anga ua lai o le nei mala se mea a pai ngata o lau nei pia ai ui ina liua pe o le vai o sina Pali mai a funga o so manatu Pe te alofa moni I a te au E fai mo fie o na wha a buku Pe a fai ua e musu Pali mai a funga o so manatu Pe te alofa moni I a te au E fai mo fie o na wha a buku Me a pai ua e musu Vetu e o le langi Vingota o le sabi Se I tau maia se tasi Ko fea e ala uhani Ko oe o la upele ea O la umana mea e toa tasi Le nei ua mou atu E au noa pasetali Sauia o e laudia O lea sa o filifilia E moni ai le uputusia Kupula le ngata ai pasia E ui ina o la mona La ngona ina le mafatia Ai tu mea ia Fungai lo pa Italia Vali mai a funga o so manatu Pete lo pa moni ia te au E fai ngoki e o na wha a buku Pe a fai ua e musu Tofa soi fuala upele lo uau Momo ngā ua le taulau Wa motu si atalu le tu ina nau Pia pata si e pa ababau Tofa soi fuala upele lo uau Momo ngā ua le taulau Wa motu si atalu le tu ina nau Pia pata si e pa ababau
na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Awa ne ia te I mātou leli I awa ne ia te I mātou ai atu ina atu le vi inga I lo swafa o na lo walofa ma lo wha maoni. Wa mātou alo suma le loto fia le tahi au se I mwara mātou alanga ina lo manu malo ma pese o vi inga wa o le fo ua te le tala I manua I titi mala ua po ele wha alongo ua tausangi ma tala noa manu nga ngano le tae au ia atono whainia lato vi inga I ate oe ua mātou wa aia fo ua tawhata o le tae au o le aso fo ua o mai ua wha o sofia I moe ngā luanga o le loto fia lo mātou atua se o mātou vi I ma whaane ne I ate oe Mātou whaapaleina o le tupu I le vi inga nei tae au. Mātou whaape atu e pa ia lava oe le atua siri ese. Oe o le atua mamalu, o le atua mamana, o le atua I fo uma iai, o mena e whaia. O oe lava o le atua e soifua ma le vavau, e o le whaavavau. E tu maulo walofa, e le li liulo whaamahoni. Malo wanga le lei o lama nga taanga o mea malawa. Le tua oe la eile vi ingon ma malo le tua oe e puru le matang o fie. Ta maa whaaftai, lau mea lo folo lo fo o mata mo nei tahe hao. Whaaftai lo lofo le fo ua mo mori mata te mai le fo lau ngana tino. Le nei tahe hao sing wa e whaapopone nei so fo lo lato se fua mo le mato ne yola o mato o lia le nei so lua. Wa los fu lima ia yaso le masino February o mato fo longa nei tu sanga ya ole malanga nei yaso lo mato tua mato tu inatu o ao ta mafa mole ya tau te mai le fo longa a fe nei manu ia fai vole fe ngai mala tunu le nei so fo e mai manu ia onga nei mato fa nau manu tia la to le polo lo lo fa tama o sa ili poto ya la ya onga ia fo le manu ia oilo mato tu e faiva ngai malim tamata e whaia ongolo ngafa male o oina ona e mātou whanau mātou talo mo la tino pele I Samoa le so le whanauso pale mene la tino mātou talo lo mātou atua o lo file mō malawa mea tonu e pule ai me oma ia mai ei uma le manuia le whono le tino le nei whaiaso manuia na ia mātou ainga mana ia mātou te ngata umalawa e le ngata I Samoa ia whapena fo I le lala mare pa awa I iso se tafa o le nei kelope, o le nal te talo mo le netanu o New Zealand, ma le laulangi atoa,
ia iai lo file mō ma le manuia oe lo mātua tua o le atua e whapena o na ifo o ma iai tangata o le nei lalo langi. Manuia le tu mau mo panga ma le tapo inga nei mātua tua sinisino le tunu i malo mo te malawa le nei aso ma ua pera lato se fua lau le tino sinisili le nganga ia le lo fatasi mai. Le oma la whara mātua whaia le nei aso lo mātua tua mātua whaia lava ina ia fo i le vi inga ia te oe ta maa wha mone wha manuia mai le tautua a Radio Samoa nei aso a toa o mātua wole mātua wala au i nei mea malawa e ala le swafa mana malo Yesu Keriso lo mātua li mora mātua wha aola. Amen. mai le nei vai puna o le viinga le tualangina le vai pese a le korisi whaia o ngai Samoa le tutua mo le Radio Samoa Sfalima iwa toru a mo ina wata tonu ia le tula e ono. In this update, plenty of questions from Labour's leader over the timeline of Andrew Bailey's resignation. The Port Waikato MP has resigned as ACC and Commerce and Consumer Affairs Minister after laying his hand on a staffer during a work discussion he's described as animated. The incident took place last Tuesday and Bailey gave Prime Minister Chris Luxon his resignation on Friday night. Chris Hipkins says the facts could have been quickly established and it could have been sorted within 24 hours. Allowing it to drag over the weekend is just unbelievable. Having a minister resign and not telling everybody for several days about it, I don't think I've ever seen anything like that before. Questions linger over the ongoing leadership of the Catholic Church as Pope Francis battles sickness. The 88-year-old's been given oxygen and transfusions, but had a good night resting in a critical condition in a Rome hospital. Bishops and cardinals have stepped into the Pope's day-to-day operations, greeting the public and delivering sermons. But Auckland University
Religious Studies senior lecturer Nick Thompson says it's unclear what happens if the Pope lives but isn't able to resign. Say he was really incapacitated by something like a coma, God forbid, or something like that. There's no procedure for how to deal with that because it's never happened before. The government is looking to extend the term of repeat prescriptions to up to 12 months. The current period of supply limit is 3 months in most cases, with 6 months available for contraceptives or people travelling overseas. Health Minister Simeon Brown says he's seeking advice on a range of initiatives, including repeat prescriptions. American singer Roberta Flack has died. She was best known for hit songs The First Time Ever I Saw Your Face and Killing Me Softly with his song. Killing me softly with his song, killing me softly with his song. Roberta Flack was 88. That's news. In sport, New Zealand have reached the Champions Trophy cricket semi-finals. They've beaten Bangladesh by 5 wickets in Rawalpindi, chasing 237 with 3.5 overs to spare, thanks chiefly to 112 from Rachin Ravindra batting at number 4. Tom Latham contributed 55. Earlier spinner Michael Bracewell returned figures of 4 for 26 from his 10 overs. New Zealand meet India in their final Group A match at Dubai on Sunday. Another doping case in Kenya. Sydney and Frankfurt marathon winner Briman Kipkorir has been provisionally suspended after testing positive for prohibited substances, including EPO. He delivered a positive sample in an out-of-competition test during November. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Ua mawhai ona awina atu le pokala me ale malu o le tae au ona o le langolango malosi ale e Veni Carruthers Limited i le Shop B5 i lona tuatusi Numeratasi John Coulter Drive, Auckland Airport, Mangele. O te whaatalofa mo whaawhiloa i le nei tae au fau le watele man whaaloalo sa mola tino pele i le pa ia mana maro lau whaafanga malo le suifua maruhia wa malo fo i le tino ia le whalau. Ia, tātou avei le mua mana whaasangi le tātou tampa au siri le langi awa lele ua whaifo mai langi manu o le nei tai au. Ia o mau e loutou sui fo mana mātou malosi o tātou o lia fo le nei aso o ne aso o whaia le tua tātou te ori ma tātou fia iai. Para patia le anga le lei siri ese o le tātou matai siri le langi. Ia o tātou siri whai manua le o mala le nei tai au fo i perevi inga i anta ia tau tairo tātou o tua. Tātou whalau o le nei aso. Ma tātou whalau le lao lora alofa o tātou i ele nea so lua o luas fulima i aso Februari o tātou whalau ngore lua fe luas e fulima lima o simailo whaafonga le porokala me maro le tae au. Le radio Samoa fulima Eva Toru Amo, Natasha Ma e lua. Yep, so sanwe fo insinia on Facebook, mari YouTube, Radio Samoa, Sarah Tasi Pantea, mana fionga pesta, Alge Lucio Mato, ona nei tamai meni. Tautua ina o ese pa ile tula Eva e le tae au nei maro si fua maro lucio nei tae au fo, Josh. Malo fo ile soifua maua malange malo sunga le o tawai. Ia le tau tau lia nei tae au fo. Sa mola tino pele malo le soifua manuia ile nei fo i tae au. Asa o le tae au fo. Le isi tasi o tātou mawele nei aso. Ia ua na o le atua lava. Pei o le pese. Ia ale whakasa o i elo tātou ola. O Yesu ana o ia. Ia tātou o le nei tae au fo. Le amaele whaamarasi au mo tātou le nei tae au. Whaamanatu le atu no o e na o tātou YouTube o lo whai ona tātou fsota iai online. Ia mo lanto masani ona mai mo mai I telo vai ngor kelope o lo irfale toru tātou Facebook mo leite mo tai o nga lo fo insinia ia o manatu batu nei vai nga ia wano mai mo fa fo mai sa mo so se tafa nei kelope lo tātou mafuta lunga le YouTube o sa mo ia se bangana tātou lo kilani o tele lava no fa fo mai ai I lunga ta silima I toru amo ia o online tātou po kala mo lo ia YouTube o lo fa ngaina ia wala mai mo mai le nei fo tai fo ia se mai se One kind word can change someone's entire day. E nā o le tasi lava se upu e tufatu ai ma whaaso ai le anga le lei e ma whai ai o na suia se aso mō se tasi. Ia manu ia tele le nei fo I aso Samoa.
Hallelujah worship team malpese Yahweh your in was a full malelua minuto tere try on the proclaim mahalo le tai herbe samos for liva e batolo amona minuto musica so ifai filo se fa fi fo le no ile nei fo I tai fo in fa mar so ile alo su tu mangar wen or ni fa so o ta tu ya to kwata fitu le tai ne o ngalo ya oi fa no mo so tai mi boltaro proclame a reto le ola maya pasta la fa le copa o le ta to malu tai fa le kana fo le na bone nei tai fo today in history ta ba bai pone mena tupula os filimo February au le tai non fitu ile ta nei fa pongo telefone ngal protani pe ta fitu ta proclame matana le foi tai au ta to le poti amatel nei tai mai lunga ole awala Patalo fati afta avale nei foi taimi ole tai au mai tawa tu foi I lunga ole ala tele ia ole taimi a mata foi ole tai ole so longa le mai tato le foi lava ole o file mulunga ole ala tele le o yai se vaenga ole o poloka ia pe o mo mia foi le lapta ia yo tato ele o yai foi fala bla ta avale nei taimi ole tai au afta avale ia pa malo le usu ni se foi le o manga vanga luenga ole tai ole po sa fenga yai ia ole ole so longa le tato Manu ia tele lava foi fainga malanga a mata ole nei foi aso fo tule male taimi us full tolu minute te aile tu lai ono Tasilimo tu amo Ua mawhai ona awina atu le tala o le tau I aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Mai ngā matala nei tala le taura nei foi tai fo tamaki makaura o kilani no whanga whasala langa ale Radio Samoa se fulma lima ola I le maru lu le nei vaenga o le tai au winga wha mawina o le tau le so le whasalo ina awawa langi le lei foi le tau I le tela vaenga o kilani I le so lua se fulma le ono mo lunga nai o le vevela mo tato le so se fulma o ilona mawalalo tai au pe au lia o le whasalo na awawa foi langi le lei le swa tai au lua se fulma mo lunga le vevela wha mawina mo au kilani I le swa tai au le vaenga yon tuatu le whasalo na awawa langi le lei le tofi awa fo ilang le lei ia las for like detail time pa wona I wanga di so bang au kilani las for really fa so point awa lang le lei pa ona I wanga las to nai lang le lei le samara so fu ora ba yaso mana yatu fa mo na la mai tau ile nei time ole tai au Ua loa le tautua le Pacific Finance I no ngā tupe mo so se wha moe maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā balononga, ba so se wha lawe. Apa lai nei loa le pacificfinance.co.nz, pe bala au le oval se lau fitu whawha, lua fitu, e talo sanga sauna no ngā tupe I le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz, ai tasi le tulai whatali e se tali, e iai inga whabitoa, bala au loa le Pacific Finance Limited ile oval salau fitu fafa lua fitu oval salau fitu fafa lua fitu So formal lima lo jane le tulai ono eki so use an SSO sengo topulanga talaina fa fi fianga really Samoa nei tai ha ona tino nga I chuta mga ruenga o tai fo ia se mai la ia masiva mai ma aka mai o ke usu fa ari kai ha se manuio fa vanea sol pesele mo
Hei. Oh. Lo se folo tele tula e ono. Tu sa ono fo ma o whanongolongo le pese lea. Ma o por pese e tu sa ua matua e whaamatala le pese lea na nafi o tātou. Ma le mea na iei tātou i le o langa fo i sāsoi fuela. Tuno uma, ia mo kōle fo kai Samoa. Ia pe a wha tu salana i le mele o i nei le nei vai taimi. Ia e sa o le lei. Ia o la aso. Ko sa aka sa vari lea o ngā fōle le leño ko se vai. Po le ale mō kinkingi o le lape, a la ai lungo o se vai fōfui. Ia la sa vari lungo nai. Ia la. Ia makausu e ngai kanga lai sa fōile le kipi a ku i api ko kongu e ave pe a le akoa o ngā fōle le i pe la langa whare le lore. Le akoa e ku e mea o. Tala umala le pese le ata sa i le o langa. Ina so ia mo yang iso fa fo mangi ka ya o le yo nga ko nga life ale wife nga le o langa sa ia a fa lo la i tupu langa o vai o le fo i tal fo mai that's impossible ya ele lo ka ko wala nga la vai sai mi ya e tau nei lo la e ta mai tim tupu langa te milna o ina le na amata mai ai ia le malanga le ua ye nei o tou ai manu nei vai tai ele fai ngo fiela matai na mai malanga anai matua ia wal sai dingo se manu ia mo nai fanau ia le lei a lova afta o inai lo le ia appreciate me uma au ke fai ako nga on kau pala pala le ako on le kai mingai kangi fa ka lisi ako ngfo ia a kangi le Nike male Adidas ka masese le wa il vai kai milingai ya le lei ai le on fai la mon sol moni nai matu ai fai al me la mana oi nai fanau ya le lei e le minister wa fa ma vai fai nga malolo ye nei o tele o lo na o fai tau ma na o titilo ai e pe fetoa i la titia le tulango il fai onga le parmia ma le minister ya Andrew Bailey's e la titilo pe foringa mai fa mai de tala le parmia Christopher Luxon o fit feeling ai el minister na fai ya ai e se fo ile se sila alta tai o le balato ma le tulango ai ya ai e mafu anga wala yo na fai unga wala titilo e pe las Friday to nei na resign ele te lola ia wa tala Christopher Luxon na tol parmia on fifilinga nga Andrew Bailey's la to ia na fai ia kire lo o ia fai to ia Natasha yo it's a vai vai pe ole sunga ia Bailey o ia le o tula i mai nei le mtanga luenga le ACC Commerce and Consumer Affairs o ia le o minister ile vai time nei ole fisili fo ia na ole tulanga na la ai ona mafua ona o se tala no anga lava fo i po o ni mata upu sa so ala upule i to tonu lava fo i o la na ia fo imtanga luenga a o se tulanga mana tuala e yaita iala e yai fo i ia tua oi o le vaenga fo i lele o le o atu le lima ile ngana fa Britania fai mai wa kule lima o le mingi sky lunga o le isi tangata whainga luenga so e le o mai o le mai pat o le tulanga lava ia i le tu atu le lima o le isi tangata i le isi tangata whainga luenga ia o se tasi o se soli ngat o se sol tula fono na tupula alfale tonu le nei le vai aso lea taluai a o le filifilinga le minister leana lai ona fato a resign i le aso faraile peita iane la le maita watu i le talia le palemia ona o lea ua whaasea i ai foi i le taita i o le tua ngaila le sunga ia Chris Hipkins e atangia ai i le tūlanga tau taita e atangi ai foi la le tūlanga foi ia o whainga whaavae i tutonu le palemene e mai se lava foi i tutonu o pākika i kasi o ngā le sol tūlafono e lena o le pauaile nei o se tūlanga ua mōli ai foi ia pētua ina ai le minister lava nei i le luafe sulfa tele ke levo se molianga na fa pena foi ia ona moli ai foi le nei lama minister so ile fa seala a Chris Hipkins ai se anga kuai ai ona fa ai lo mai to tono le parliamene ma party uma le resignation po le fa ama vaenga ale mingi skale
ai se a fo ina tuai ai ona fa ma vai o le mea e kakau a wai ai se tulanga va pe sack straight away instead o le fa tali se I au mai se resignation ona o le onga fo ile o le tulanga fo I le mai ta watu ia mai se lava fo o te tonu fa nga party e kakau la onga ai sa yala a wa fa le kong fa pe ia e kakau fo nga ele ese e senga o fa ai unga e fai ia mo tulanga fa pe ali ani mai te tonu o le o party ta itas ia so o te nola o le vaenga le pe anga e le finga lo le te tai o le leipa ia Chris Hipkins e tu sai e te tau le pandemia ona faina na fa unga le taimi o la ua sopo kwa o ye Minster ia inga tau na ia ma tulanga tau na tula Minster foi le iona tu te fa Minster ia le langa fai alua ele ikuria ele pandemia ka min kupuai ia nga ku wale le Minskaya se I resign ia and no wonder why o le fa melang fa kala o fifilinga ngal Minska nga fai nga kere kuringa fifilinga nga Andrew le nga fai le sore e se vol fa ngo yo ko nga me ia mana tuala ma ko fisilinga ia vai nga fo your protocols I to tonu pa ki kai kasi ia ele ka ko ngi fo no winga a fa penge la le a fai ai fa pe ia ma fai fo nga yengi Minska ia fai fo ia la ko nga su fa pe ia fa pe ko e pese o Filipe ke resign mai ai pele ai e tu fesilingi ai e tatou le tulanga lava tau leadership pol tulanga kau kai I tu tono party ta itasi wo je se tulanga o nga te fo le mo tatou a wa ka kau nga set le standard e ka kau nga mawalunga se tu fo le e tatou ona ai ina ia fai ma fa ta ita inga e tatou umolo ia mai se o ka ko leng fal pa lo ka yo ko mi o a le o ku SP o ku EP se la ko wa mi fai mai o okay le so le tulanga la ye la wa fa mutai la le au nanga na fo Minster parliament ke le lopo ile la suia mta wa vena na portfolio sa ye ia al tulanga na ye pe ona ye le tala na tuna mai tatu official po ia fa bena fo nei le tai au tatu tala noi I mene o la to e mia tofi mo lunga pela o Minster ma o le fo kiki lo ko ye le former Auckland Council building inspector. Ala tau foi neu te loe ngā rua le council. E o e whaia asia singa foi le mo fale, e po le leima ato toa. Ola e whaina ko ngā ruenga. Ia foi tu la fono ia la tau ngā ruenga ma pui la tau ngā ruenga. Awa a le ona whain. Ia po ia foi ni vaenga o sori ai tu la fono. Lo no inga ua ka mamai ngai foi. Ia le council la toa alo winga la le tala. Ai alu la le building inspector le. Ia msana po ko kama po ia ba ku se o mele se I fai fu se mele linga mo ka fale fa bon ia ke ro ko nga me fa penga ele ka dia la le council ia ko nga ba nga fa pe le tele sa vai man swala le tele nga luenga le council a fa pe ko el wakula se singa fo le o warrant of fitness ai le ia o le kele fo nga ku pe al council a wai to fai fo ima to fai fo Nicholas Bright o leo o molia nei matalia ona molianga e lu se fulu mal kasi molianga I le tulanga la na pe on ta a kam fo nga o le tongtong ya ko le kupe a vatu le tupe ia ona tu uai lea o ngā luenga sa te tau ona wha maonia ona whai tolu se fulu malelima hawhe tā la cash payments leanga ave iai a ea mo ngā luenga la toi whawhawina o whali so o koe ngā me fo ila lea e iai la ia gas fitting work ia o le toi whaatu ave inga I kokongo me o heat pump ia o isi o vaenga o whaamalama fo ie tio hata awa o whaamalama fo e iai ia le iku ai ngā whaamalama e whaatangaina I mauta. E ei fo itu ai ngā whaamalama e le whaatangaina ai whaongaina ino whaanga whaingalu o ofisa whaingaluenga. Ia o ngisi o le telo vaenga e o I whale ka avale o tūlanga na lea langa kongi kupe e nisi. Ia le nei foi tangata sa tau ona whaia male whaamaoni langa luenga so o kaimilange e le whaingo fie foi. Ia ma o le kele lalenga longa winga o le tele o tūlanga whaapeo no tūla I mai. O le tele foi o tupe maumau ale council a wale whaamaoni o ngisi ia kope ai se whaamole wa kaunga umalaka ngā luenga masinga ngei ia ai wakuai langa le ia o ngā whaia leo whaapena ai e le la mo le tūla fono o ngai kakau lava ngā sāva lia le ala le tūla fono I mea o mai whaamaoni tātou ai sa le o leo a whatonu ia le tūla ono
Lai whafongan po kalame malo le tai har radio Samoa Spolima I Vatolu Amo. Na taro papan tulanga ia lanju sa tamaiti. Por me o le lei. Ma ato toa. Pe mai ani se fa fifia on tai. Kia ora, good morning. Tau sai fuga ola au. Ai ala usu ita ile fai ba o ma fau fau. Olo popole ne ite iwane tau lau. Tau nu uaile upu uale au le ina ilau. Sinai pubai malu se inuane ai sama olenu simba makenge samo ia ia ile teine betua inia o pusata fai male au angelu ilunga ai popole no cho ona o wa inana me ilo chuma ai ali ali na o chuma simba makenge samo yo ayuli mai kama samo sabia la la uala la iali se io ua tu cha te tala tala ia pa aue o le tai tai au se io lele atu ai ma o au ile anga sunga wa tu ai mai o le manu au Baila au ilo uanganga Pe etekisi si au limalia ifa alele mai ile matangi ele anga sunga watu ai mai ole va afi au se ifa mai sau ayuli mai kasa etua ini mala Etua imanu Sau fugala upele Sau masinai pubai malu Se inuane ai Sama olenu Talo fa Samoa Wa ule ne yo kasputi alu Awal sui ya ngila wa ule kio Aeva eva mai ina se fudu lima iva kolu Amo Radio Samoa Vevela a Jalo fana va roa wa te tala na nei le wa unanga e veni mo fa tangwa i au kilani New Zealand numero tasi John Coulter Drive i le Auckland Airport Shopping Centre ta fatonu lava le warehouse ma le countdown lau fale o fula wiloa le e veni Auckland Airport Shopping Centre O le vitu au lele ma le vitu ta ia la o ngā amata e mawalunga la na au nanga tau early childhood education po a o ngā amata Samoa ma le Pasifika i Mangele e iai whaia o ngā le stala ma whaia o ngā lango wa lava ta pena mo le awa o ina o le whanau. E uti avanoa o lo o te toe, aua lai te whaatuai, ai lesi tala nei loa lo walo, kala au mai i le olua tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. Olua tasi tolu lima, fitu valu iwa fitu. E whaatulanga ai se taimi e te asi mai ai. O e fufu e whaatau ese lo fale, e te manao i stangate whaanongo ia oi, tau tua mo oi, ma malama i launga ngana.
Vala au mai loa le malu mawhatau Bob le malu. I le oluolua, tolu ono o, lima lua iwa pitu. Oluolua, tolu ono o, lima lua iwa pitu. So lua se fulma lima minuto lo tore talo le tula fitu il tautua le radio Samoa se fulma iwa tula mo man le porkalame manu le tai hao fata lofa. So ngai atoso aku inola a kujen mo kena mai o e shamani. Malo fa taile fa te smile ne foi tai fo so ngai ana papa te vanga tu la fa fo mai Queenstown ole vainga mata ma nei a leo New Zealand South Island Queenstown ole hosting le New Zealand Open o talonga tanga polo a mata le weekend ne Mills Brook te loe de sipfia le sunga ana papa te vanga tu o ina le malaile la fa ngai na bone New Zealand Open so New Zealand Open tu sa ka alor ke o profesa el talonga ia ala foi mo mala no amateurs ta aloi so ole kapiteni la maku au le sunga ta pno so feni o ia la le mo wai I levno luai ni tu sanga so mo levno ya luai ta vai tonu I so le tasile vai ngai kaunga makua I sila ia au te vo samo o tasile ta longa I le kele milionga le mo wai e nga la kapi mo wai o peri e kele fo ia isi ta longa tau ona ka fa I ka ko ia pela vai nga le so tablu so feni ia manuel mala o nei lo ke lo e malanga ia so nga tablu le lo ia sa le lo le mbole New Zealand Open le pe la scofi e pona Friday ama ka le tamorsan ale la fa ka lo fa mai le so nga ana papa te vanga lo Queenstown ia la ko piko una le hosting le New Zealand Open lo fa lo se fulu male lo sumare lima alo e malto tele la pa angal tara pakala me fa fela mani tai hao mantua ele o fayon tar of sota no on Facebook en ale YouTube ala radio Samoa le ono tar of sota yai to tele tato lo fa fela mani tai fo malo la se fo ria sunga ya fa ya mo sala fa fo mai o mer pone malo le ala por tai fo ele lo fo le tua ele email in send al tangata mai au nanga e malama le leilona silafia ele tulanga o ia le quality o me ai o lo avitamiti I tonu a onga ia po lunches anai whanau le avile a onga e te le la i o la vaenga malona polenga lo iai ona lona tantanunga lona malama anga o tangata e silafia le leiko ai ngā mea ai ma le quality o iai pe healthy pe le leimo nei whanau I lona la tantanunga ke le i o le popolenga le iei nei ona ele o mafai ona maua le tuainga ta mafa e healthy mo tamaiti il me aile mo nei nei tamaiti la on so long foi le titilo yai kusa ile manatul tangata matua ma ila to o e o tapena ina me ta mafa nei o le leilea o le tulanga le leilea o la tau matutua ele o mafai ona ka mafai fo ile e fausia mai ia recipes po o ingredients fo e tala fea ngai le fo I male mana onga tamaiti o lo o fire lunches o le e kufa lunches e kuai lunches isia onga isiaso o isi fo yo le tu o le tilo fo ile no unila ile quality o le o ingredients o mea ainge awa o le mai tau tu lima se fulu pasenge o le e ta uele I melile nei o mea ai ele o kalaia o le mafua anga ai sea ia o le kelo le kuai aku le taimi isi taimi totonu aonga o le isi foitu ele fia ai e kamaiki Io ele masange foi kamaiki ngai ko inga recipes wa avatu mo tamaisi ia ole ala na e ala ona tele le waste le o mai tawatu ole isi tu ole menu la ko ia ele fia foi ia tamaiti ai mai se telo a onga Pacifica ole isi foi tu ole choice ole mealing sa ta saulava ona fili fa atasi ia ma onga ina ia se leo a onga wa e ko inga mea ai mafai ona fa onga le tamaiti ele sa nga le alo kupe au mai mea ai au le ai e fia ai nei tamaiti ile aso ona le o tala fea unga mea ai ia male mana onga o le kamaikiki fa fia foila ona le leile ma fau male ma alosi o le kamaikiki ia e au ina ai o le isi lai tu mana tuala e tangata fo e kausami meat o le isi vaenga e ese foila la kou dietary peila o le halal meal o le isi lai tu le na mai tawina ele o sa o fo le ingredients po o le menu le ka o le halal meal
O la lavanga i le red meat e isi meals nga au mai o lai label o halal. So e le o le lei fo i la i le na fo i tu o le si tu o lo faitsi o ina. Alu le kaimi o le si deputy principal. Ile kauso ka inga fo ila leo lunch. Alu le taimi fai a onga i kau mawhai ale whai ngā lunch o isi ua koe o e whaatau mea ai pe atu ai mai lunches. So ua kele le taimi mau o whai a onga foi. Ua lei fo isa se quality time o whai a onga. I ta tono wasenga ai mai se fo i o le sui pule ia wai kele onga kiuke. E ta tau ona whai. Ona le tūlanga wha ale tono lava leo lo o iai. I lunches a tamaiti so o le fesili fo ila iai. Wha amatalanga lunches ia sa iai isi tau sanga o mawai mai le nei taimi e ai foi manatu fai mai sia onga se nga silia ku fo iale lunch sa ai I tau sanga taluai a o fai mai se le ai pe fa ale ile le foi so o taimi la nei o le tulanga na lo iai fai ya fo ile le si fesili ngia po o fea konga o ka aki ai a o le watu o ntanga luenga onga ina ia sala tau fatau koru ka la atavai le kau fo ile le mio le tasi le ana na fa mtu el malo ina ia o kaila mea ai ngai mo tamai ia ta ilo ia ina ia no manai fa nau po ania la tu fa so yo la tu matu I mea ai ia atavai ia ole raise or concern for le lei ia walanga antatu titilo I le tulanga mana mie fa nau a masa mea ai e tau ona o mea ai e mawai tamaiti le soifua malolo ina lei ia le afa pena foi ona le leia la tu o nga le aso ma le aso ia bakula me ai nga mama yo manga voko mai ki ma le se mano se mawai ia paula nga me mau so awala titilo wala nga ol pokala mele David Seymour le nga fa nge o swinga ako o me ai tamaiti e kirikiro ka ngofi ai le kirikiro quality ka nga me ai ka mai ki mana ia la to ia wa amalosi le le me ai malosi foi le tino tamaiti malosi ma fau fenga I mau onga ne aso mane aso de la ka wo ka ngo fa fa ya onga ku ni ka ya alu ye vai ka fa fa le wa lo to se formalo mino to lo talo le tula fitu fa fe fenga mal penino che fa so e Malaysia tato li poti malunga la wala ona mato le rol tato ma rol tato fa le nganga reto le ola maya pasta la fa le ko Ea eti ea nei lau pasika ai o suai hena ai lau kaiwa Ela te asoa oi ola te ula liloi lau mama sui tupe lau te uli Ole ala pai le mana mea hela o la sui puai Tua sui moana Tuai moana tatu hata Ea Vai vai a sau Betuai moana Betuai manu Sau iau pele Sau matinai puai malu Valo mayo mano le vavea ke pia fala Silva soleo Ya eti ne la upasika ayo sue ena ai la kaima Ela te asoa oi ola te ula hilo Lau mama sua tu pela utauli Ole ala fai le mana mea hela o Pasu I puai Tua I moana Tua I moana Tua I moana Tua I moana tatu hata Ea Mai sau Betuai moana Betuai manu Sau ia lau pele Sau matinai puai malu Seinu anea Ita
Hure I takanini lo mai tau atu whiololo le pisile na ua iai fo I le nei taimi o le taiao on State Highway se Fulumaleono Messi lang I atu fo I se sifo ia o le lewa mai tau atu le na ua amata fo I ona tumu tātou ia ma whiololo le taimi le nei kiume on State Highway se Fulumaleono le fo ilo mai tau atu ia o lo whape na fo I ona amata whiololo mai le pisi o tātou I le kako State Highway 1 lea sani nuka anga I atu Constellation Drive ia whapena fo ile mai tau watu I Pine Hill ia vaenga na o le na fo I wo whiololo le pisi mo tātou. O nisi o vaenga uma fo I o ala tsele ia o le na lava o lo solonga le lei lava tātou I le amatanga fo I o le nei taimi o le tai au. Ina ua is 15 minute o na tā leo le itu live fitu. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Au te fia foi whawhila il tatu atunu o ile amatanga o le yaso ile lofo le tua mangi tatu pol kalame masani o le a reto neola o le tusi maua il tatu mta upulasla nei o le matai o lima ale mwhai upu mua si o ile lua e whapea ua sila tu Yesu ile motu o tangata o na maliwa ele o ia ile maunga whe mai ua nofo ia I lalo ua ia whetalai ma oa I ona soo ma le motu o tangata. Ai vai mta upe lima se yo nta upe valu tusia mata yo o ina olo o ia ile fa upunga fa pe o le launga Yesu ile maunga ai se launga sili ona faingo fi so le upula mo o ile asol dei fa tuina fa pe fa faingo fi au saun oanga. Keep it simple. You know le mafo fa le lalorangi nei o se saun oanga sili nga makaukia mawai o se saun oanga fa fainga tale o nga bala malama I tangata. Mai manatu nisi o le whaingata male whaingata o nga kau malama o tangata I mea ki kau kalai o le tau atu lea e ke le se mea e te iloa. E ke iloa. Ele o se mea ngai mana o ile tua I pe ail kuspa ia I awala na whao ngā Yesu o ngi awala sile na whaingo fie e bala malama I tangata uma e o lawa I tamaiti. E il tala no whai tau le stusi whai mai o le tama talavou nei umai le seminary le a onga tuspa ia mawalunga le si e kalesia ia tunu mau ia fo I mai lol tama sau malana failonga tikele lan degree o tuspa ia sau lole li ia tofi lol fai au ela umel tai au le la tu sounding tu bud sounding ia fe mai la unga lole li fe mai la unga le ua fa au ngai le li upu tetele ta tia upu le kam fai ka upu ai le ke le mea ua ngai doa ia ale ungala le fa ungole la unga ia makwa le bala malama le ekalesia ia vai kwala le ia ele manga ia le respond tanga te ele fia tanga te langa la unga uma fiu ava vawa e kwa ele fia tanga uma le la unga pe oi kale ia mamao le meng sa wai me fa longa ke le be kwi le anga le respond me tanga ia saulo le fa no ia wai loa lai le si faila unga matua lava le kalesia ua malo lorto ina ua levon faila unga ia saulo lorto ina matua le fala talate I popo le tali I fai ai ia san ia kei loa ngai pe ua frustrated ono le respond tangata a kei loa le me ua kupu ua fai singa maua lunga kele o upu ia malela unga ua e fao ngā inga ia api he ika le li fai mai ai son
ka kaunga levanga malama ka koe kalesia o aso ngei ua kaunga malama ka koe gas maka mamai tangata pe o ngata kala kuspa ia te mamai pe o ngata ia fai mai lo tala le ato ina matua le ia emang kua foi o tali fai mai kala Yesu fafanga ia umamoi ele fai mai tala Yesu fafanga ia ngata ke lo ma fai mai Yesu fafanga umamoi awa sila fia Yesu o mamoi o tangata fa longo la le upole tua e pe o mamoi laku makula e vai o latou mafau fai ngatanga o inga i latou mafuanga nga fai mai Yesu fafanga umamoi a fai mai la Yesu fafanga umamoi lo no winga ma ai me vai me fai ngofi e fafanga i mamoi o langa esel me mamoi vai latou so le songa foi la mo o le songa po o se fai la unga pe te mau se ava no te tau talai pe la unga i le upole tua ma o le upole tua you know le ki sini na taua ia fa fai ngofi tau tala i mea fai ngofi ma awala fai ngofi awa e tau mafai fa ofo tangata awe ki kau mafai e fa ofo tangata i se mea ua eiloa a ia e tau mawhai e whesoasoani tangata i le mea le ngā ua eiloa. E ai lawa le whaupunga whapertani a masani e winga i whaia onga le lei, o le the measure of a good teacher, mai, o le fua o le whaia onga le lei, e le fua ina i le te le se mea ua na iloa, ai fua i le mea ua mawhai o nā oa oina e lana tamaititi a onga, mai le mea lea ua ngailoa. So o lo whawhai ngofu e ina o mea e te tautala ia i maise pe a tautala le upa le tua o se a upenga siri lea e te kongeki ai i le tele o te ngata. Whakaka inga o Yesu, tele te ngata ngai ia mangu malo inga i mefo i o so se tausanga o kangaka mai o i ka maiki o whawhinga ko i inga malo maritua na manu malo ina uma i le ministry a Yesu ona o le whaingo fie o awala e ki livai le finangalo o le tua whawhitai awala e te au mai the simplicity of your word o le tāua o le whaingo fie ina o la upu awa o Yesu na malama lama o mawhoi tangata i te oe whawhitai Yesu i la upu Amen. Yehovah Shammah, excellent Jehovah Shalom, le tuo filemu. Jehovah Nissi, le tuo manumalo. Jehovah Rapha, prophet Malolo.
tele olo alofa Yehova sikenu Yesu ala ua miutonu Olo umaliu Ole wasa olo toai mato Olo umaliu Ole wasa olo toai mato Olo umaliu Ole wasa olo toai mato Everlasting praise mo le pese he Yehova Shama ina o te whaminu te loa tora tā leo le tulai fitu le so lua se furu lima o Februari o animea. Na tupune nei aso i tau sanga mo mai. I le aso le tausanga e lua afe ma le sifun ma le tasi na whape na fwoi ia o na wha malolo ina i se tasi fwoi o sui po o sui ta i tai o le designer po o le fashion lea ta ua o le Christian Dior ina ua mo lia i nisi o soli ngā tū la fono i te tono le tunu o Paris au le tausanga lua afe sifun ma lua ia o se o se whainga ale Al-Qaeda na whape na o na mali li wai nisi e to o lua sifun ma leono i te tono o Mukala and Yemen i le tausanga lua afe lua sifulu vai taimi o le vevela o le koviti na wha mawina i te tono o Iran i le aso le nei se tūlanga mawalunga na ho o iei le afianga o le koviti i te tono o lo lata watanuu e iwa se fulu ma le lima a lata o cases na iei to o se fulu tasi i lata na mali liwai i le aso le nei tasi e a afiai ma le suita i tai ia opo o le sui minista o le soifua malolo ina i te tono o le atanuu i le aso na afiai ia pe na wha pe na foi ona maua le siama o le koviti o nisina o vainga i le nei aso ma mea na tutupu ai tausanga o mawai. Nana Kuli, it's you I see. Reaching out to the top of the mountains where your beauty is heavenly. I'd rather be home next to thee, Nana Kuli. The surf and sea are part of me. If whenever I leave these islands, in my heart you will always be a memory of life so free, Nana Kuli. Kiawe trees surround my home, caressing nature on my own, to mountains high of Waianae, share the splendor and all of the glory of this land that I love so well. Majestic sea, stay close to me, Nana Kuli. Kiawe trees surround my home, caressing nature on my own, to mountains high of Waianae, share the splendor and all of the glory of this land that I love so well. Majestic sea, stay close to me, Nana Kuli. Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo. A whai lo sa ili se a onga a matsa molo walu. Aua loe te toi popole o le Galaxy Childcare e tele ona la lai au kilani i saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa o le a o ina le whānau e iaia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E iaia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whaafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu.
Tala whanawha o tia roa, ua te talaina nei le o nanga e veni, mo whaatau ai au ki lani New Zealand. Numeratasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fulau iloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. E te mana oi maua se lumana i manui o lo wā tali i polo wā whawhine. Wa se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School le au nanga. Na whaavai le nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga i nai ngangana a le Pasifika i le NCEA, STEAM ma le waka ama. Maua fua o fuaonga tai le aini pili a onga. Wa uti ava noa mo le lua o lua lima. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass i le o valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. O valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. In this update, uncertainty over the future of Andrew Bailey's commerce portfolio as he stands down. His departure follows a complaint over the events during what he calls an animated discussion in which he placed his hand on a staffer's upper arm last week. Bailey will stay on as an MP and Scott Simpson will pick up his ACC and Commerce and Consumer Affairs portfolios. But political commentator Ben Thomas says Bailey had impressed the Prime Minister by doing well in his roles. His commerce portfolio was at the centre of the government's growth agenda. He had a really important role to play there, which makes this crazy mishap all the more inexplicable. A ministerial advisory group wants the government to strengthen the power of citizens' arrest and use of force powers to protect retailers. Justice Minister Paul Goldsmith is set to unveil whether the government will progress any of the group's first proposals. Group Chairman Sonny Korschel says outdated laws need to be looked at. A new beginning for Germany. Friedrich Merz is most likely to become the country's next chancellor. His centre-right Christian Democratic Union has top votes at just under 29%, with far-right Alternative for Germany, AfD, inching more than 20%. Merz must now form a coalition but has ruled out working with AfD. Director of Berlin's Global Public Policy Institute, Torsten Benner, says the only option is for CDU to govern with the outgoing Social Democrats. Which is one of the better outcomes because it's only a two-party coalition that's necessary. Roberta Flack has died. The Grammy Award-winning American singer was perhaps best known for hit song Killing Me Softly with his song. Strumming my bed with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song. Roberta Flack was 88. That's news. In sport, New Zealand have reached the Champions Trophy cricket semi-finals, eliminating host Pakistan in the process. They've beaten Bangladesh by 5 wickets in Rawalpindi, chasing 237 with 3.5 overs to spare. Rachin Ravindra made 112 batting at number 4 and spinner Michael Bracewell returned figures of 4 for 26 from his 10 overs. Bracewell's revealed the secret to his success. I think just keeping the stumps in play as long as you can. It looks like if you give a little bit of width, then guys can free their arms and score pretty freely. So just trying to bowl as straight as I can and bring in that little bit of variable bounce. New Zealand meet India in their final Group A match at Dubai on Sunday to decide the pool. Kiwis playmaker Kieran Foran is expected to miss 12 weeks of NRL League action due to a torn bicep. That's sport. I'm Jody Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Lotu maulawan so longa le tatou awala le tele vaenga o kilani le nei foi taimi Coatesville Riverhead Highway lo mata watu le na ua amata ona yaina poloka ile taimi le nei foi le tai au Hill Road on the northbound lo mata watu le na ua feo lolo tatou le southbound o lo so longa mata watu le na ua so longa tu ina pisi foi ya mayaina poloka ya tatou main intersections on Never Road faila foi sima mafalo traffic on a westbound ile taimi le nei eastbound lane lo maita watu yo le na fo yo lo mata o ngayenga delays le taimi le nei Sunny Nook on the southbound lo maita watu yo le na fo I wa fo lo le pisi le na wa yai ya manai poloka fo ina wa mata ona yai le nei fo taimi le tai au maita watu fo I lunga o le tato State Highway 1 matatu I le vaenga le o tahuhu anga ia tulava fo se o tu I nai Ellerslie Panmure ngalo so lunga le leia fo lolo na wa yai le taimi le nei so
paule na ona swinga o le ala tele na ua iai mo tātou avta vale ia ele nei fo taimi o e whaafonga mai iai pēle malo le tā Radio Samoa na ua 5 minute te aile tu lai fitu. Talofa Samoa o Jerome Gray le nei pe o e ti e lau ta vale po e whaafonga mai i lo maota ia tu pēle ni lo lau le tio le 15 i watolu a mo Radio Samoa numera tasi i New Zealand. Ua mawhai ana awina atu le tala o le tau Yaso Taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Malole, so for Maria le tino le nei taimi o le tai au whatalo whai nisi whai ona pia mamai le porkalame maru le tai au o le Radio Samoa. Ia, o le vainga la tamai le nei le talo le tau wawatu Samoa le mana ia le langile le mai o le tau i Samoa. Te alfitu i Samoa le nei taimi o le tai au. Luas fun mal tolo lo e le vela ile nei vainga o le tai au. Fo winga o le tau le tino la fasona langi le lei. Ile taimi pa wai timu inisio vainga o Samoa. E mawhaina o le vela le tolu sifutasi tolu sifulua degree Celsius. I lona maununga lua sifulu lima i lona maunalo. Whamnatu le tino o taru talama Samoa o le tā o le valu i le tai au nei. O nei fo i mole silfia le tino ia le fonousu le tino le palemene Samoa. Ia ala whaiona e mai moa i lunga o le YouTube a le Radio Samoa. Ia pe a o le teimi a mataia a le fono a le paramene la tino. So whatala whatoi fo man po kalame i le nei teimi o le tai au. Paanga o malapa manu o le tai au. I so se vaenga o Samoa o whaona tō mai mon whafonga mai malo lava. Ia le soifua manuia. I le tulango e le tau toro New Zealand nei. I le wawai atu telo vaenga o le motu i saute, Blenheim. O le alangi leile tau mo o tau le so lua se fulfitu mo lunga o le vevela o le ea wha mawina mo ne yaso i le telo vaenga o Invercargill o le a whasolon pa utimo e mamawhati munga ini so temis furuivan mo lunga o le manu o le ea langi le leile tau i Kaikoura langi le leile Nelson whaasolo atu i Queenstown le whatalo wha maini so pa angal tara pakalame neile tai au o le whaasolo ina awa pa utimo i nisio taimi langi le leile whaasolo atu le fiafia na nei luas ma lua maulunga ma fana fa mawina mo tau i le so i le telo vaenga i Dunedin la fasona pa utimo awa oni so taimi lang le leila fiafia na nei luas fulu maulunga ma fana ma le ayo fungala au le ayo kariso Christchurch ma lo se fo maria nei tai au fasona awa pa utimo mo tau i le so lo sulima mo lungo le vela fa mawina mo kana stetel ne yaso il se mai le talo le tau le moti matu pito la vanungo le moti matu kai taia lo sulima mo lungo le vela fa mawina la ma tele na awa pa utimo i ni so taimi le mo Wellington fa tala fatu pa angal tala po kala me so se mai ngala mo ma lo la por si fo mo wia langi le daily tau mo tau i le so malosi le titi sa vini me matu ini so taimi le fiafia na nei lo so tasi o le maununga na ma fana e mo to e le nei fo yaso fa solo na awa o pa ultimo ni so mai ngo tauranga le so awa o fo pa ultimo le la ngo taupo rotorua fa solo na awa o pa fo ultimo mo to e le nei fo yaso langi le tau i Palmerston North awa o ni so taimi fa solo lang le fo le tau ni Plymouth lang le tau Napier lang le Masterton e le telo ngo Hastings lang le for the town Gisborne lang le for the town mo to kirikiri do Hamilton e malo se fo man wi lang le tau e ne yaso lo so fitu mo runga vela fa mawina mo kirikiri do e le so tama ki makaura wo ki lani no fanga fa salonga Radio Samoa fulono o yele manu lu de vanga o le tai hao e tu mawinga au lang le o tau mo tanto le so lo se fulo leono maurunga nai o ile vela fa mawina mo au kinani le so fulono lona mawalalo tai ape au gia la fa solo na awa fo lang de daily tau fa solo na awa lang de daily stoffi mas for really plus to mai aso sama na so fu na va solo mana ya fa ma bonga ya la ba tau ne chama tai au la tino o lo ala lam papa au so se tafo ne ke lope ele tal tino lo mo ile tau mo tau ile ne so fo o tatu o lio le talo le tau Radio Samoa awina tu ono so so mai le Pacific Finance ua loa le tautua le Pacific Finance i nonga tupe mo so se wha moe moe maliu fai puiponga aso whanau sa whai whai ngā malolonga ba so se wha lawe lawe apa laine lo le pacificfinance.co.nz pe bala au le oval se lau fitu whawha lua fitu e talo sanga sauna nonga tupe i le bao le 5 se lau tala ma le lua se furu hawhetala e 2 minute whai lau talo sanga online
www.pacificfinance.co.nz ai tasile tu lai fa tali ai se tali ai inga fa bitoa pala au lo le Pacific Finance Limited ile over salau fitu fa lua fitu over salau fitu fa lua fitu safuru la wata ile tu la fitu le tu mo le radio samo safuru lima e vatolu a mo ia mana tu mo yelta yao ile lo fa malanga le yo tara matai le langi malo pai ma baska ko ibuti ole neia asolua manai se ki manga yo ta yao onei le fono so par mene le tino Samo o te loa o le na mawataru tara noa ngai Samo le amatanga ne ba yaso e tele vaenga o le atu ni mata ia ile so fono par mene le tino a mashallah o le vaenga o le wa umona fai loa le te tai o le party le HRBP o la tole usao ni fa tu le la fo ma fai ona a vese mai le tofi para mi o le fionga sa fa pito ia ono tu lango ia le te ingol malo ma le fa tu tuina ia pe afuanga fa numero lai ia le para mi ma na mi star te mine nei o le mea le sa tatu tala noa ma ngal mana isa suya ready sa mai pian o le mea manino ele atoia le numero fai pula le HRPP fana pasi ele la to la fole so le manino ana ele leile manino le tatou ele sa tatu tala noa isa mo mana biel pasi no la lafo e de tau na mole majority mai fai pula le parliament fuala nga su fitu le HRPP le ai ele o mawale majority o no mela fai ona pasi ele la to la fole la so o tele o lola Pol meo fa mo HRPP ini fai pule al fast e lango ina la to la fa tule la o mela na fa to ai lo bala o ma so no le te tai o le vai nga fa fast le sunga la oli le wotea pola te va smart fa ko ai lo me kupu ele taimi o tono parlemene meaning e fa ko ai lo ala me tupu tono o taimi a telefono o parlemene le so so na vai nga na taru titi wa ale lango ina e fai pule o le fast lono winga ele pasi la la fone HRPP o me manino ya ka karango nga il fa tuino lanto wa la fole la avenei foi ile le fa tu ina fa nga malo ina lo te inga al palmia fa ina vese no ilo tofi mai al palmia le funga sa fa pito ya fieme na o imtaf o la tatu tu lo la ya dai va nga ya po fela la e wa fa pe o le sa no sunga la o lifto ai lo al me tu pe o te mi i tono palmene no winga la o le miskeri nga na ka ko kilo ka ko tu da ile so ya o le se foi fsile town sitting ya altas el to langa le o le ale me tupu pe te I walangolango ina ni se fai pule o le fast e le mawale HRPP e mawale majority o fai pule e pasi ele laf lano winga la wa o le la fai lo na avese in bai tof pali mai a fia me so o le silaf siltel o la le si mele la so nei ya wa te lo wa o la fo e silfia le e palmia la to le fionga le safa pit ya lona malo si anga fa al palmio la ye nei foi lele ia se io al temi en fai ona tara noina le banga to le palmene io me vanga na la tatu tul meta ile so ele fai ngo fiela le fono al palmene ile nei aso ia ala fa tetel pema ia wa foi se mai mo la tino mal tatu tilo mal va vai nei vanga ia o nana famna tu ole fono al palmene la tino o nei o la fai ona mai mo ilunga le YouTube par vedi samo tau le manga o mo tu langa la ia la tatu va vai ia tatu ti loi le e tele popo lenga wa langa afa pe a fuanga le sonanga sunga la auli e popole ile o le malo te fai le snap election pe le melen tu pe avan watu ele finangalo ia ile tu langa e kinga inga le malo wa okupe ai mine tangata o tu malo ma tangata le tunu
ia wa kupe fa ia vai nga ma vai nga I think all facility le il tu langa le po wa ready le lo la pa lo ka sa mo ia mo vai nga fa pe snap election fa ia wa tasina tu langa ta fo in pe no ma wili poti na ta mai le matanga wenga ole o fa nga pa lonta le kai yo nga ole tu langa o ta pe nei no ia vai pa ke wa kupusi me fa pe nai tono sa mo ole matango fio ia vaenga ole te talo ina ia to mo langile finangalo tatu tu fa ton waima fa foele fono le tonu le yaso io ia la ka ko ia nga ka ko ka ia no poto ia lo to tasi matu ile tua e moni lava foi ole le lava ole soala upule lava e tonu le mauta e ta tawana soala upule ai ia vaenga fa pe pa lava la tato e fai ia ole tapu ai mauta to fa no manu ile tua le anga ile fai ngo fie pe na sauna ole wa only taia asa ia so ole tulanga na mal vaenga la tato ia ile tunu pele sa malo le on sa ile tunu manu te talo le se mele fai le tu o mele fai le tangata male o elma fo fo tangata o me na fai le tu on fai ya le manu ia le alo atu le tunu ilana folo le parliament le tunu so manu ia fo ta po inga ya mal talo ta to ya esa le fai me fari au fai me ka se singe ya so fa mol fai me ka le se me la fuanga fa ko lo le lo por kikia e fia ka fu i me na fai ko o parliament o fai vai o ka mai o masangi la ko wi fia tanto matalo ile tua no fa mai le ma no sa mo o malo fa vai le tua na lo ya le o la fa le kir ka nan ka ngoi or supos se ane palu angere ka ko wesi ya malu ole okay le maka ko fia maka le replay o le final le va kai ko fiku deng fa Vancouver o kilo score sole le ke le sa sanga le wa ke New Zealand ole wa fiki sole pe fa se fu mon kupu ai ka balo ia manga ya fa kasi fiku ya ka ko fa au kala ia wala ki ku ia se vango squash sa ya Australia lenga semi final mang New Zealand ya makwa kilo Australia ele makau ki ole melenga fai peru sufa lu sufa ai New Zealand penga le ko le penga ko se fulu la o king Australia mo ko fa ke porque weekend ka yes ya so onai mai ngai ta longo lo fanga solo va ko le manga ya mai la lo au New ki New Zealand ia na ia le te mai te wa te man malo mai ka ko le la wa nga ia ku ka ko woi lunga ka ko kulang fole champing woyo ia woyo seki mana ia le ai swing o le malai le i Western Springs le malai le sa fa ngai na mo o le speedway e fai fo meeting ale ko nga ka vale ese le pe ka vale ka ke feo nge ese fo ia ko nga ku nga fai nga o le ala wo fo nga mai o man fai fifling ala council stai mi la ta mai ala fa mutai ale fa ngai ne la to ai se ele se vai nga po ka raka ele la se e la to ku nga ka vale nga yo na vano le malai le o le ala pe fo nga mai e tolu ia e ko malai ki ke le ale titilo ia le council akilang e fausi e tono au kilangi o malai te le lava ia pela o Eden Park ona whainga o whika ka o mane fase furu pe o wakaman fase furu afe e ona fase o solo mai le si malai lalo mai misaro po se meo se furu a nga i le lua se furu e ona fase o solo mai le si malai misaro pe varu afe a nga i se furu afe e ona fase o soa role i ta longa na paude mea lau no baba e le lipoti e ono whaunga e le blues ia ma ia i Mount Smart Monisho la tu talong ya Mount Eden la ko ya nga o ka long fa ba ma lo ma ke de si ba nga ke de foi le ya talong la ya pela o super rugby le fa nei ya le se me la so nga o Eden Park ale le ka nga kum sa vai ai ma nga foi swinga
Ia. Awa a whaapela man tuala o le whaitū atu le langa ia tu sifo le sa iai kulanga ia whai ia ka komiringa ka avale ia a. A ole au mai I le tui saute. O le maanga ia fo ngā o le kakai mai fo I o le la vaenga a ngai I nei le tui saute. Ia ai kau mawhai e fo nisi o vaenga I o le tui sif. Whaapalengi fo le ngai lo o le kau kuli kasi a koe mako ia o koe fia makamakai ka avale lai wha I ma wha uu la ko wafi o le malaila. O le maana ia fo le na ma keti nā tua I fo I o lea fo itu. Ia wa ata o foi karaka o se oka tawai o le maanga ia fo ia o le nā fo I whaaitu ia ai maanga ia foi o suinga le lei talo sia ia tu lai mai ai ni tu lai le lei foi le ia ma whaatupula ia le tamau ainga ile anga I mai lea pito anga ia ku fo I o le la fo I whaaitu ia I ta alonga fo I lato ia a sawa ia so ona I swinga na lela I malaya wa te lol mai mamau ngā le council ia yeni malaya tolu fo le whaafsenga I le telo tangata whai ona o kumu le malaya ia o te lola mani te le la pea fua I talonga ia whai nei ale blues ia ia wau ki roka longa o male Warriors le whai I host I Mount Male e makua I sold out ia te longa inga kumpu malaya o koe ngā mela ngai mga mia o ke loa o fo le blues a ka alo inga o ke loa e kumpu pea fua nga le capacity o le o ngā kalem whai ngā ofi kongo le malaya ia o Eden Park ka alo e fai ona malo so o le kumon ma kele no se plus se ka foi menka ko malo so le o ko maka nge le replay e sa awale mengo ma va fo il pole so ko ga ilan ka alo male Highlanders al kamale o Barrett I mean o top players el blues ele performa e ole wingala o kala lenga fa ngo ko kilo so ala ilo ele fullback ele blues o kamale fullback mai o le Highlanders o le makwa style kikile ala kikianga ile pole paulanga al memo ala kikia ko al polo ya sa fullback fonga he's a young player le leyor ka mo ko sa ya ngal pawanga le kikia ko Bowden Barrett le polo yo ya mo wala ka banga ya fayang fa di ya melanga mo ya ka sia ya mo se maro oh ya la wa super rugby league le tava ile ka wala au umma ya ga ya blues awange ko fa inga fa mo fa fa le mai se nos for no tele July 5 fa fanga ta fa na Jerome Gray siva uanga yo no fa pe uolo yo suiti somali pe se boy awe la taru pe awe tangi awe oro ulo tolea tawina fa pele minoi ale minoi mayala upele e ha te anuina uta imato o tuolo u ofisa esu e ai so fa amalu malela so ia e te alu fa ala awe la taru pelupe awe tangi awe oro ulo tolea tawina fa pele minoi ane minoi mayala upele awele pulole ela mole ala mola peio selole avane ai lo fa imale ipukofe awe ore ulu sele mole awe la taru pelupe awe
minoi ale, minoi mai ala upele. Atalu belupe aue, tangi tangi aue. Ola ula tolea, towina whaapea, towina whaapele pele. Minoi minoi e minoi minoi e minoi minoi ane. Minoi mai ala upele, e minoi minoi ane. Minoi mai ala upele, e minoi minoi ane. E minoi mai ala upele, e minoi minoi ane. Hey, hey! Just think a minute. It could change everything. Think a minute. When she was born in 1874 in the European nation of Hungary, Kinsum definitely did not look like a champion racehorse. She so lacked the strong features of a winner that her owner immediately sold her. Kinsum was the new owner's least valuable horse, so he put her in the smallest, darkest stall at the end of the stable. A few nights later, a small gang of gypsies stole Kinsum, but the thieves were caught and the horse returned to her owner, who asked the gypsy leader why, of all the 59 beautiful horses, they had chosen to steal Kinsum. The gypsy chief answered, "Horses, like people, do not have to be handsome to be great." Interestingly, Kinsum's name means my fortune, yet her size and features were not right for a racehorse, especially her skinny, weak hind legs. But in June of 1876, as a 2-year-old, she ran her first race and won. No one was more surprised than her owner. 2 weeks later, she raced and won again. Strangely, Kinsum started every race in last place. In those days, they didn't have gates, and she always stood lazily behind the starting line and did not begin running until after the other horses had. Then she would take off, catch them, and soon pass them all to win. Finally, Kinsum was entered to run against the winner of the German Derby, Europe's biggest horse race. 10,000 people watched in wonder as this ugly, skinny mare beat bigger, stronger stallions. There had never been a champion like this before, nor since. Kinsum won every race she ran as a 2-year-old, and then as a 3-year-old. In fact, to our knowledge, no racehorse in history has ever equaled Kinsum's lifetime record. In 54 major races, she won every single race. This unwanted skinny mare became the queen of the sport of kings. One of the ugliest horses ever born became the greatest horse that ever lived. Maybe you've felt rejected or looked down on, but the one who created you loves you just the way you are and doesn't want you to look like or be like anyone else, since he designed you with your own special personality and abilities. And right now, if you ask him to take charge of your heart, Jesus will help you fully become that one-of-a-kind man or woman he made you to be. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute. Oh,
Eva mali pese, malo le whafonga Samoa, malo fo ile va ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Simpson. Yeah. Komnanga sa whanau so luare nei lua se limo Februari o matala le telefoni pe a mawhaione whaangaina le telefoni mo moli se whaamnianga mo se whaamnaturo nā se whanau le so tolu fitu tasi lima Eva tolu o lo mo whaera mnoi lunga tātou I meli. On the air at radiosamoa.co.nz. E mo fo lewa ngoi lunga o le YouTube a le Radio Samoa. Ia o a wala na whaina o melo whaamnianga nei fo I tae au fo le lei au whaatari tā telefoni a mata mai lau pito nei tae au. Ia, le lei ta vai o lo ia tats whaamnianga I lunga le emaili whaamnianga mai a pele whaalili. Whaamnianga o le aso whanau o le uso pele Lina taupa u tianu Antonio o Papa Tuetoe. Vi ia ma whaaftaia le alofa maleanga le leo le silisili ese. Ono le nei aso ma le tausanga o whao popo I lau soifua. Waulia mai ai le 5 tausanga. O lona alofa whaiwhai pea mo oe le uso. Te talo pea ia tu mau le whaamanianga le li I lo wola ma lolo ina. O le malosi a wanga luenga ma le tausinga o lau whanau ma le lua ainga. Ai mai se au nanga I le lotu. A lau whaanga ma whaamanianga le umo si tātou tina pele a kenese taupa u o utua ngane ta ito o lua ma whanau. Lau pani popo taupa u ti ano se au whanau whaapele pele. Ai hafe maafe au nei, your one and only sister, mo oe le uso. Manu ia tele lo waso whanau, God bless, and have a wonderful and the happiest day ever, sis. Oli man, o se fua. Ja, maar o se fua la sunta vai ai me se fua. E lua vase e lua. Ja, ole la se lua se fulu nei. La se lua se fulu lima nei, wa atoa I le lua se fulu tau sanga o se tama le o sina lo tonu. Ja, whaftai le alofa malanga le tau le atua nei tau sanga te lewa I a awia ia te ia. Pamanuia le atua tau singa o mātua e mai se fo I o uso tua ngai. O aina, ia manuia lo wasu whanau sina le nei tau sanga. Ia e teine le lei, alofa le atua pui o I tele fita auli o le ali o la langi o tau le pikia I lo wola. A walo lua si fuki tau sanga. Ia, whaamanuia le atua ia te oe, ai mai se lo alofa I o ainga. Ia alofa angana e watu lo nana le lunga telefoni o Oriana. Sa wanga ia, manuia ne ia to, ia te o lua ta vai, ai mai se ia se au soa, mas
Ya, lufa le atua pulpune yasu. Whaatai manu yaso. Maria for the tai hau. Ia le lei. Lunga ta YouTube channel ta vaiolo. Ia se whaamanu ianga las whanau e mai a tai tulolo. Whaamanu atu le iwa tausanga o keti vaia. Ia le lei. E pe anga pau ianga on tara whamlea nei tai hau. Ia. E maanga ia fo ina haso lori mo Februari. O Februari pe e pu ala au so ko se furu le a inga on fanga ngo ko se furu lua. E makau le mangi se so fo mai a Februari. Ka maanga ia fo. Ia le le. Ia. O ia langa a. O le na. Tatou le na o le foi aso. Ala le pese mai a waino family twen po nga ba fainga le sa mo. Tara pa klame malo tai mo ia tele la mo to was fara le so no to lusi fa. In the future. Oile baru. Good morning. Hello, Happy birthday.
Nei nisi fo ia vaenga o leo lo mai tawatu le nao lo le mu ma yai fo inai poloka le nei taimi le tai au. State Highways full Maleono city-bound traffic slowing down le taimi le nei la tatu te Aratu and Great North Road. Westbound lanes o lo mai tawatu fo lo yai tatu delays le vaenga le na Lincoln Road and Henderson. Eastman Road on the southbound traffic anga yatu ilungo le tatu Northern Motorway State Highway 1 o le nao lo mamafa le taimi le nei ia ma o lo telefo inai tatu queue le na olo yai le on-ramp. Northbound lanes olo mai tawatu feo lolo lava foi pe ala tatu ia tatu intersections. Green Lane East le taimi nei eastbound lanes mai tawatu feo lolo maanga yatu ina mamafa mai se foi ia le lata tatu Green Lane interchange with State Highway 1. Westbound traffic yo le na olo so longa le lei foi le taimi le nei ia se evanga na lava walata ia tatu intersections yo na mai tawina lea o le na olo yai ia tatu poloka i le taimi le nei from Manukau to the airport via State Highway Luas Fulu po le Luas Fulu B se Fulu Malelua minute travel time city to the airport on State Highways Fulu Maleono po le Luas se Fulu tolu se Fulu minute travel time airport to the city via State Highway 1 po le Luas se Fulu Luas Fulu B fa se Fulu Maleono minute le travel time mo tatou malanga mai Manukau to te Aratu via State Highways Fulu Maleono o Luas se Fulu fa se Fulu tolu minute le travel time tapena mau yel fainga malanga after vale nei taimi le tai au mafta mai malu le tai Radio Samoa tu se fulu iwa minute no ta leo le tu lai valu Radio Samoa taslima iwa tolu amo Jalo whanawha tia roa, ua te talaina nei le ua unanga e veni, mo whaktaunga i au ki lani New Zealand. Numeratasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale upu lau iloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. A whai alo sa ili se a onga a mata molo walu. Au alo e te toi popole, o le Galaxy Childcare, e tele o na la lai au ki lani i saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa, o le a o ina le whānau, e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa. Mo nisi whamatalanga, whafso tai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. E te mana oi maua se lumana i manuia o lo wā tali i polo wā whawhine. Wa se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au aunanga. Na whaavai le nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga ina e ngangana a le Pasifika i le NCEA, STEAM ma le waka ama. Ma ua fua o fua onga toi le aini pili a onga. Ua uti a wanoa mo le lua o lua lima. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass i le o valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. O valu se lau valu o fitu lua fitu fitu. O le awa nanga le sabe mawai o loa ananga tae peo TV, speaker JBL, telefoni Samsung, moenga Sleepwell, City no 4, pusa aisa ma o loa o ngā i leo mukuka. Maua foi o lotu aisa, vai tau mawha maisi. Tutongi i nei New Zealand e piki alo a ingai Samoa. Whapso tai mai le Facebook po le Instagram a le Sapa Pia Samoa, pe emaili mai i le buy@sap.ws. Sap, lau whale o loa numeratasi i Samoa. Tau mora mene Samoa Sfolema e watolo a moto e se fulfitu mino tolo tōre taha leo le itu la valu ataro talo mai Samoa pe tala valu le tai au nei fia nei tai mo le tai au o a whates mai le whionga le Minister for Science and Innovation, Minister for University, Minister for Statistics and Minister for Pacific Peoples, Dr. Shane Reti. Tamari e, kia ora, hera mai, maloro si fua manuia. Good morning, how are you, Doctor, this morning? Nā mai haere mai whakatau mai, e pai ana. I am good, thank you, and good morning to you also. Good to have you on the show this morning, thank you. It's our first interview of the year. Did you have a great Christmas and New Year break? Yes, it was. It was a very productive Christmas, New Year, a little bit of time with family. Yeah. I actually volunteered some time in the Cook Islands as well, working in a clinic there with one of the weeks. So yes, it was, but also good to be back into full swing. Yeah, thank you. Good to hear that. Okay, were you shocked with the cabinet reshuffle earlier this year, Doctor? Oh, so as the Prime Minister said, yes, I was disappointed, but I can completely understand the Prime Minister was looking for a different cadence than what I was bringing. And I'm sure Minister Brown will be able to do that. So once we'd figured that out, then it was with excitement to move into the new portfolios that he's asked me to take responsibility for.
Yeah, the concern, for me as a Pacific Islander, the concern is that because we were proud of you, you're a Māori, and no one knows what is good for our Māori and our Pacific Island people than someone who is a Māori or Pacific Islander. And do you support Simeon Brown as a Minister for Health? Yes, absolutely. He's a very capable minister, and Simeon will bring all the skills and resources that he has to that portfolio. Yeah. Okay, good one. Let's talk about, there was staff reduced from May last year, I think, Doctor. How is the ministry cope with the less staff at the moment? So there were required reconfigurations across all of the public service, because what we know is that in the previous government, the public service had expanded quite significantly, and many times without obvious benefits in productivity or efficiency and effectiveness. And so all of the ministries were asked to relook at their staff, and we did the same with the Ministry for Pacific Peoples. We were able to make the required reconfigurations, and I'm convinced and confident that the ministry is effective in what it does and its objectives. Yeah. Okay, Doctor, the Prime Minister of New Zealand, Christopher Luxon, keeps on saying the coalition government aim for the future is economic growth. How can you see that in your ministry? In the Ministry for Pacific People? So the Ministry for Pacific People has a number of objectives, and a very clear objectives is to increase the economic outlook for Pacific peoples and reduce the cost of living. And this is across a range of endeavours, not the least of which includes how we can help Pacific people move into their own homes, how we can build financial literacy for Pacific people, how we can help them in the business environment. And all of these things are absolute imperatives and align very closely with an economic growth agenda. We want Pacific people to be a part of that economic growth agenda. Yeah, okay. Doctor, I want to ask you, did you receive any report, the latest report from the Manawanui ship back in So that goes to the Ministry of Foreign Affairs. Yeah. But obviously the Ministry for Pacific People has deep relationships through Samoa and through the Pacific Islands. And so we receive anecdotal and unofficial reports from family members of staff members, etc., who are here. But the formal reporting comes through Defence and comes through the Ministry for Foreign Affairs. Yeah, why I'm asking you, Doctor, because the people of the villages that were most affected because of the oil leak from Manawanui keep on complaining, and they keep on asking for compensation from the New Zealand government. Any update from that perspective? No, that sort of advice will come from either the Ministry for Defence, the Ministry for Foreign Affairs, or the Prime Minister. That doesn't sit inside of my portfolio, which is mostly domestic looking for those Pacific peoples who are in New Zealand. How can we help them have the best outcomes? Yeah, okay. It's only the second month of the year, 2025. What's your view and what's your plan for the rest of the year? Sure. If I look at the portfolios I now have responsibility for, we're in the middle of the start probably in the past 30 years. And the economic growth agenda, Going for Growth, that Minister Willis announced about 2 weeks ago, one of those pillars was science, innovation and technology, which I now have responsibility for. So it's a very exciting time to be able to rebuild and realign the science agenda towards government priorities and economic growth. One last thing I want to ask you, Honourable Minister, please. Are you concerned about the 3 naval ships from China around the Tasman Sea? I mean, this is your part as a Pacific Minister for Pacific Peoples. Are you concerned about the influence of China in the Pacific at the moment? So you've heard the Minister for Defence and the Prime Minister talk about the vessels off the coast. They have provided the authoritative view. My particular focus is inward looking at Pacific peoples in New Zealand and how we can help them be a part of the economic growth agenda, how we can help them reduce their cost of living. So yes, of course, we're aware of the vessels in the Pacific, but the Minister for Defence and the Prime Minister have that in hand. Okay, Honourable Minister, thank you so much for your time this morning. My pleasure. Good to speak with you. Thank you. Dr. Shane Reti
Ma le tana ngara nei tai o te tua mo radio Samoa Spolima e va toro mo no choice full minute tolo toro talo le tula valo talo mai Samoa pe talo valo e le tai o nei mano la persi fu Maria. Good morning. Fianga o le tai au ina o toi fitu mino tolo toro talo le tula valo le ta shofa just mai le fianga le alo le pole jimana mo le ta to le potero nei fo tai au. Patalo fatila ngang fia la o fianga le nei fo tai au ma lo lava le soifua manuia. Foi ma o fatalo fatu ile ava foi mal falo ke se le fatua ma fo ile suma pala ya tawai mal tatu team le malu le tai au ma lo lava le soifua manuia ma lo fo ile alo le tautua tunu ia o tato pese masani lava le tai au fo ili bi inga ileli o ba fodo na le mo na alo fa le wa dia mai el tato team le ni tai au me fo si ola vai vai ele nga tai so i fo la le tunu atala falava malo tato te le fiwa aver bi inga le tua a wai le mo vai fo le lo fa le tua ia tato le fo mo lo so fo la le mo so fo mo le tunu ma se ma to wona ngi fu ka ya ta vai ele tai na lava tato fa tai male aver vi inga ile tu mo na nga fa tu se lo nga le ya ta va sa le tai au ya so no ia mo tato li poti nga fa mo le Nil fa malo mal fa tai tato team le nei tai au malo la fo ile usul nei tai au sa mo le tunu pele fa pelo in fa talo fa tu ile ava mal fa lo so file tu so sfata pai tauranga ile fio fo ia pionga I patele mai tai sa so fo ia pionga I li felela lenga tai leo su sunga I fafenga sunga ia falupenga kali sia tai tasi o lisea mai fo su sunga e kopo ia mal paia mal malu lava le tu ile tu malona finangalo
a pe foi na fia tilao mamauta le tapuinga le leo ia o sino le tununa yo tatu tamama tina matua ta lofa lava malo le folau malo le soi fo manuia faftai tele ile tapuinga fal malo le fio ngat konsula ine yo kilani fa pe foi le pisa malu mangele fio i fio ngai minsta fai pule Samoa New Zealand o fe lava foi le pisa o malo mo mea tatu fa salanga ta lofa lava malo le tautua tunu tonu fustengalvenga lunga le tele mai se foi la mota tausingo tatu matua malo lava lo sai ile matanga nei vai aso malo le tausi ainga nei le tatu tautua peila wana masaniai tatu olanga wala bane ili mateitaina so finangalo sa tatu famtalanga ai momoli pa malo mal faptai Faptai teres amolo watunu pele ilo titi faitama al faungaina la unanga la sama fanau ai tu sai mal nei vai tau pisi lava le tato unanga fanga solo foia a tato sign up nafi tas foia tato ta valfo le al Mahindra ta pena fo ile piki apo le Mahindra awal sign up for the soul ya me se foia nisio ila to ile imoa ya ato to tau ta vale ona ole uti o lato tu pemoa Tafa pena na ye ta vale la iti na saini nafi pena ia tato super desto nai nisio tato spar impresa vai fa pena lona vinga lo pitu na ilava ari moa lavale avale lo ia lo moa ta vale e mafai ona suia nga yai pe me ina e fa pa una ye ta o ta vale ina ia fa madia ina lo finangalo tele vai nga fai ona ila tua au ni ngalo ia te oi pio fainga me alofa lima feta la lina o te ofaina boa tato ki apu ale Mahindra pe fatawina mai lunga tau fa malama lo ye fo tato tolu wa fio lo ofaina ile tato tavale le ale tavale use cast o tato tavale mai apani ia pe atadia la sanga nisi fa talanga ele lei lava lo bala au mai le tato ofisa ile lua fitu o fa o lua fitu o fa o lua fitu pole o bal se lau kimana mertasi o bal se lau fa no lua ono lua tasi se lau fa no lua ono lua tasi le tato telefoni vala au fua tua tusi lua valu Atkinson Avenue neo tau lusul valu Atkinson Avenue neo tau tu mantonu lavo Princess Street ma Atkinson Avenue na tau o lo yese pompensini ma Burger King lisi tua wala lo il tata o nang fatau pa ale chimana famana tuatu lau trade in o le alava le tupe o te ofaina tele ko tatu trade in na nafi tino tupe lava na fai ona e aveina pe fai fona tu lunga fatau inga na oila to e fatau wina ta vale mai te au o la to o lo pia fatau wina ta vale lo na winga la po fia lava na fatau wela ta vale lo pia trade e ma fai no taliaina pe a fai o le a fatau sa ta vale fo mai te au ai lepe ona fafso ta ele tato pisa e faftai tele lava sa moa I lau no sua tamai ma tato tim faftai mo linei tai au sa moa le tulu pele anga lele tua I panga ma tiu tele nei aso so I foia faftai mo ni fai vale nei fo I so lua o le o mli mai le fai a onga e fai ka ko fa malostino ia le mai alan tau tual nei foi tai au ia ngale warwaku wala ia e ale nei o malol fa malostino so matato tala mai sa moa nei tai au Halo siapa? Yoi. Yo. Hari lunga. Naya. Ese pico. Oka. Lunga. Se mai loa awoka. Alu yai. Yo. Alu. Manaya. Messi. Iya, kalau lo rumah. Iya, kasih sao. Naya. Ame lunga. Ya, ya. Alo itua. Aya. Mangaya. Sabali. Hihi. Yo. Outsapa. Yo. Manaya. Lunga. Hihi. Alo lazy pico.
Awoi, apa? Awoi. Se eloa. Se. Halu boy. Se puru se kone. Ayah, vai lemang, ayah. Hihi. Mana macanu? Fafo. Sesonu. Fafo, tofa, soifua, saboa. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia sa taitasi. Ua au mai amo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whatalofa i lo tātou wa tunu o le nei o sa fau. Wa tātou mafuta foi. Ia wale whaapoponga le ngā ruenga o le whiau tau longo mai lo tātou wa tunu. Wa māri e umanei lo ia i tū a wai e pe o le vanga whaapufai e pui a ia te tau o tangata. O le vanga whaapufai o le whaatuatua i le tua Samoa o tasi. O le lo ia siri le malo. Ma le lo ia mo le fonga whatalai e whaatali se tau nuunga o le lafo. O le whaatuatua ina leo lo tau mawhai eile i tua ngai. E whaamuta le tofi pā le mia. O le fionga fia mena o mi mata afa. O na fto ato e vala au wai leo le fina unga le i tū whaapufai o lo angai le malo. E pe ona te talo ai le whaamasinonga mo se polo inga. E whaamuta ai le tofi pā le mia. O le fionga fia mena o mi mata afa. O le taunu unga lea na mali dia i eilo i ena ua vala au le nei mata upu lea songa fua o le vai aso nei. Ma i eile telu tonunga a whaia sao fia le lafo le whaatua tuaina. O le muta anga leo le nei mata upu tau whaamasinonga. Ai a whaia le ai. O le astofi nei e to e vala uai mo le whaatulanga ino se aso. E tu ina atuai fina unga whaale tu la fono alo ia. A le tu talo sanga whaapea lo ia. Ai tu o lo moria. Po i la tau lo whaasanga i le talo sanga a le tua ngai. O le fionga i le whaamasino sini. Le fionga sa tiu si mativa perese. O lo se e le tau veina o le nei mata upu. O le ua whaamautu i se marienga ma se saini ngā lima. I le vao le malo ma le ua unanga fisoaswani o le adra. A le kale sia so fitu o le toia fio mai. Le whaamatu ina atu lea le malo se vai ngā tupe. E afa miliona po le lima se lau afe tā la. I le whaamoe moe o lea se leni e whaatino ai ngā ruenga fisoaswani. E le whaalapu tu betonga o le adra. E pei o le ilo ina o talo sanga ma fausia fale nofo. Whaapea fale le tā ua mō nei tangata o lo tātu utinu. O lo i se tūlanga ma ale lo lātu soifua. Ma le saunga le mua le soifua maloloina. Ma fale o lo no fuai. E luas furuono le au whainga o fale apitanga e au fiai fale nofo ma fale le tā ua. O lo fuafuaina e fausia e le nei te usanga fale tupe. O le a whaatino pea ngā luenga masani e le adra. E pe o le asi e sia leo a inga a o le tu inatua lātu tālo sanga i te tonu. E wha mautu umaia vaenga, o na wha o fo i lea mō leilo i longa. Ma o iai le komiti masani o mai o na tofia, e mata i tuina le wha ngā solonga le ilo i longa o tālo sanga mō le neipono kalame. O lea komiti e au fiei sui, mai le mta ngā ruenga o tupe le malo, o le mta ngā ruenga o tina mta mai tai a tina e o fio anga maanga fiso tai, o le mta ngā ruenga o ngā ruenga ma whela ua inga, ma tina ese, wha pere pūlenga o le sua vai, whaalap tonga le malosi tau e le tise, ma le whaalap tonga o le adra. O le tofi ina fo i mtanga luenga whaalap tonga nei, o lo solo i vaenga whaale tū la fono, o to mai whaapitoa ma ua unanga tāle whenga i mō lea por kalame. O vaenga umai e whaavai le whiriwhiringa o ainga o whaamanuia ina, e au fiai ma le whaamalia ina o ainga, e pei o le whaale tonu, o le saunga le mua fausanga o whale tonu apalo o ato ai mai tuturu fo i le whale tonu le fola, e le tu mamama so i fua malolo ina le le whale, le maua se vai ma le tise, lai titi pe le ai fo i se tupe maua e le ainga, se tamai tai po se tina le uro le ainga, to tere tangata na nofo i le whale tasi, e ei tangata e ia afianga tu maua le so i fua rono nofo ai, i le male ai ainga lona se furu, e iai matua tausi o lono nofo ai. O le fionga le minister mtanga luenga o tina mtamai tai, a tina e o fioanga maanga fiso tai. Le tō whālanga aia ti ai tu au tu funga, na sainia lea mrienga masuia le adra i lo tātu utinu.
O le ua whai loa le whalaptonga o le whaputunga tupe le lumanai manui o tangata po le nupi wha. O lo ia I pēr le awa noa e whaari eila ngona o le tātou utinuu. Ma le au whai sao whanga o le nupi wha. Pēr lātou te langolongo ina le porokalame o le insua o le soifua malolo ina. O se whaasalalonga whalawa I tere lo whaari eila le whalaptonga le malo. O le aso whareida le vai aso nei, le aso lua sifurvalu leo Februari. O le awa noa muri le whaari ei fina ngalo I lea fuafuanga le malo. Ma o le awhia le whaatasinga le mauta o le tutu I le loto. Se awa noa lea mo le au whaisao whanga le nupi wha, ma le atunu o lo fia awai le nei pono kalame. E peo le si le fia o se tasi leo fuafuanga o lewa no pasi ai, e le pāle mene se tu la fono pe tai sa le whaaton uina, ai o leo whato a whaatino. O lo iai I la tau o lo te ena, e iei fo I la au whaisao whanga ma le atunu o lo tele, o lo langolongo ina malo si le whaio se insiua, mo le soifua malolo ina. Au tari ai le lauina o le whaasalanga o le ave wha malosi o se tangata po le kidnapping. O lo moli ai ni tau le lea mani matai o le nu o le whanga o li I Savai. O le ua wha ilo ai le lo ia lo fina wina mori anga leo leo. Ua maliu se tasi o matai o lo molia. O ia leo ai tauia I asa le mau. Fitu se furu tau sanga o le soifua. O leo ua maliu o lo o talia le vala wina o maua leo leo. I le tasi o mori anga o lo ia te ena. O le tau mawhai lea e whao o le maliu po le attempted murder. Sa te tala o ia I tua ni ai e inga e whaatari ai le suesueina o lea sori tu la fono. Ai o le toa se furu e au fiai ni tau le lea mani matai. Wa lato I o ina le morianga o le ave wha malosi o se tangata. O lo tau fia pēr le wharipui pui tānu manala tanu mai te sema o le tau sanga umavae e whaatari ai le lauina o se whaasalanga. O lo whaatari le lauina o lea whaasalanga I le mai au se suenga le whaam sinonga, I se vaenga o tolo launga leo leo lo te ena e nisi o lo molia. Ma o lea se tolu le masino fau mati, e au mai ei se whaai unga I vaenga o tolo launga leo leo, le police summary of facts o lo te iei nisi o lo molia. Lea se furu tolu le masino neo Februari, na mali wai ei tau ia ni a unga o se ngase, sa moria o ia whaatasi ai, malisi to se furu o lo no futao fia, ona o le ngai o inga na saisa iei a ao po lima mawai, o se matai o le nu o le whanga o lii, a e tu iei se amo se I tulou, ma sae I te tonu o le nu. E se furu walu mori anga umaleo leo o wha mautu nei wha sanga ia I la tau e to tonu, e au fiai se tama tai o lo tua ia, I le wha uru whale mai wha sori tu la fono I le atunu o le nā koti o le aisa, e se furu kiro kalama, leo o wha mauina o le aisa pito ma mafa leo au mai I lo tātu o tanu. O lona tau pe a wha tau lea pauta wha saina e peo na lipotia, e tu sa male wha tesi male 5 miliona tala Samoa. O morianga e sifuru valua leo leo, e le ngata lo a fiaile au mai wha sori tu la fono o le aisa, ai wha peo fo I le wha uru whale mai wha sori tu la fono, male sua au e maua mai de la au wha saina o le maruana, po le cannabis oil, leo lo wha mauina wha le tu la fono, o se tu ainga o la au wha saina o lo I le Class B narcotic. Wa tu ina atu ai matali te e lo ia I la tau e totoru o lo molia I le nei mata ubu tau wha amsinonga. E au fiere ta maa matua fitus fulfata usanga o Rodrigue Ignatius Mackenzie o lo topa, pe senga ma le nuo ili Amerika Samoa, o Peter Hani Pale Malai, fast food lua tau usanga o lo topa ma pe senga, ma le tama itai o Jacinta Se Lafi Jangguan, 5 fulfata usanga le matua o le fioanga o Saina Mabawi, Savai. O lo wha awau na tala I lato I tua I ni ai inga, e peo na mai a wha ata auto e whaam sinonga, ma o wha tūlanga ai le masino se temo le tau sanga nei, e wala awai mori maua leo leo. O tala I o le nei aso, saifua. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava, o a o lapi marina, mau pelo li tio. I le radio Samoa, tasi 5 iwa tolu amo. Papa tunu la wala nei taimara tai au makua I pisi umole tele vaenga o highways in nei vaenga o tai au e lunga o le state highway lua se fulu.
O lau te wawa atu pasi male tano o whaisi poloka lalo le tano o le terminal tai au le off mai o le highways furuono Mayoro Road lai fo whaisi poloka on-ramp nei teme o le tai au Fio lolo le wao Mayoro anga i Dominion Road here is Barra lai fio lolo flow le mailunga la wala papa poloka lai titil malanga le luas furu a le malava lele ai o le southbound o lau te wawa atu a mata mai o pasi mai le mangele Massey Road on-ramp whaasolo mai papatoe mo kua poloka whaasolo antoa le anga i saute o southbound o State Highway 20 i le teimo le tai au so tātou lo iei lunga la wala lea mai ngol State Highway lusi fulu to o mali tai malawa non sa i whamon mole a e malanga le taulanga mai le State Highway 1 ale vao Druin Papakura whaisi poloka na nei teimo le tai au flow le leile vao Papakura nga i Takanini Takanini ana i marurewa na poloka lai titia pasi mai marurewa nga i marukau flow le leile lava whaka koe poloka i le pasi atu i Stamaki Road on-ramp nga i Highbrook whasolo atu ai o Tip Top Corner Mount Wellington on-ramp Ellerslie Penrose on-ramp whiololo va o Green Lane nga i Newmarket maltaulanga i Kilani Zatolo malanga mai sifo le highways furuono poloka whasolo atoa mai sau mai o Westgate Royal Road Lincoln Road te ara 2 Whiololo va Rosebank nga i Ponchevelia Western Springs poloka whasolo atoa i le nei taimara tai au o lo whaifuisi poloka malanga mai North Shore Citybound o le North in the Motorway State Highway 1 wawai atu mai lawai o Albany Rosedale Wairau Valley Takapuna Esmond Road poloka whasolo atoa whapena fo i lunga la wala la papa so tulanga na i lunga la wala nei vaenga o le tai au ono leo tau whaiusu fo i le tunu i tūta mga ruenga i le ngate leo nei mātua a mata fo na usu moni tamaiti la onga nei tai au so o le tai malawa non sai ma ia saonga le mufe malanga inga ale atunu i lunga o la wala nei tai mo le tai au Talo fa Samoa wa ule nei o kasputi alu a wale sui ale ngila ura ule kio a eva mai ina se furu lima iwa kolu a mo Radio Samoa vevela a Ua mawhai ona awina atu le tala o le tau Yaso Taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Whatai le tino malam whawhungaanga, malam mai mo mai nei taima le tai au, wawai atu a lua se fulu ma le ono o ele vevela le e Samoa nei vaenga le tai au tu mau winga langi le leo le tau le atino o ele taimi pa wei timo e niso vaenga o Samoa le so tu mau le tolus futasi le tolus fulua degrees Celsius maununga o le vevela le e Samoa le so lua se fulu ma le ono e lona mawalalo ya le tunu mala mai mo mai e mala fa fo mai tara proklame nei tai ma lo la borsu fu manuia le ala atu mo le parlamene le tunu e lana fontanga mo nei fo ia so lua baba ya tu tulanga ile tau Australia fa talo fa tara proklame fa talo fa tu banga o malava al malu le tai so sa Australia malo la borsu fu manuia sfu fito la ile malu le Canberra le la mo Australia Ola matele na awa ola tau luas fitu maulunga le vevela e mwhaina o iai spuktoru nona maulalo tulanga na ele la mo Canberra mo le so Mata alo fai paanga tara pakalame so se vaenga o sini Australia ma lo sui fua manuia lusu tasiro ele mawhana le vaenga o tai au Ola pasora na awa oa e pa una e wanga i ni so taimi luas e fuma lima maulunga na o ele vevela mo tau i le so Melpone to tele ana i paanga na whatala whamai le vaveau ma lo se forma via sfulli mo ele ma lu le era nei vango le tai au la fa sono na awala le daily tau mo to lo se mo fitu mo lunga yo ele vela fa mo wina mo Melpone le yaso su fa no na ma lalo a ba ya tu lo su fa mo lunga yo ele vela le era I Hobart la matine na awala tau ma na le sul matango fiole la tele vango Adelaide Tolus futolu mo lunga le vela fa mo wina mo le nei fo ia so lua Perth Australia fa tala fa tu pe ini se fa fo mai le navanga Australia ma tene na awa le tau mo tolu se fun valu mo lunga le vela Brisbane Australia ma lo se fo mo wia e te mo tai ala ma tene na awa le tau mo tolus futasi mo lunga le vela fa mo wina mo le so ya ola fa so ma lo se video pa ultimo le tele vaanga Darwin tolus futolu ola mo lunga na le vela fa mo wina ole tene na vaanga Australia Male tulanga ile tau ya mole nei fo ya so forward ta tu o dia se mai le talo le tau ile no fanga fa salanga Radio Samoa tama ki makaro au ki lani se fitu ile malu le era nei vanga le tai help tu mau wingo le tau le so langi le lei au oni so taimi baba ya tu fa fo mai le tatu portu fa salanga nei o ka manga le sulu mai le la kai manga e foi
Ya, winga na o tau le sola a waolang le lei i le aso atoa lua se fulono monunga le vevela fa mawina mo au kilani. I le nei aso tai au pe au lio le fa asoro a waolang le lei lua se fulima monunga le vevela tai au mo au kilani. La vainga yon tuantu a waolang le lei le aso tofi fa penafo le aso for reile mo la sto na ia sama la songo fuora na vai aso lo mona iatu. O fa maboko amana la vai tau ile nei taimi ole tai au. Ua loa le tautua le Pacific Finance in nonga tupe mo so se wha moe moe. Maliu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga, ba so se wha lawe lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pia bala au le oval se lau fitu whawha, lua fitu. E talo sanga sauna nonga tupe ile bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E iai, ai inga whabitoa. Bala au lo le Pacific Finance Limited. Ile oval se lau fitu whawha, lua fitu. Oval se lau fitu whawha, lua fitu. Mole atano fa fo mai fa na misia tatu tala mai sa mo nei tai ha le am fa jo fa sala wina mo am pa tala tu la se fulu ma le dua le o le so ma le fitu po ana nei o le si fa pongo tatu tala mai sa mo le tala valu e le tai ha wa fa fonga wo fa longo longo bo si le fia wo lo mena le tia lo tu pisa mo nei le fono al parlamene ma lo le atino pele sa mo ya la fa na mai mo ai fa sa longa mai e longa le YouTube ale radio sa mo la tatu talia e tu langa o e foi le lafa fatu mai le mainga fa le HRPP fa mo tena ile tofi pandemia o le fionga sa fa pito fi me na o mta afa ya ana tatu tu mta ia na mainga oma tawina ia manuele fa no uso pandemene sa mo ya piona fo foi na borde fo yaso se fulu ono o te ile tu la evalu se mai la fa fonga tatu ba fa sa mo nei ta ya E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata, e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona whaapongai, e a fua ilo na si o mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lantou mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fo'i, e tāo fitau muli le atunu. Lau pule ua tōtō te tele ua au sa paia whātua ele. O le whātua ele whātusa i le ele na te taliaina le suavai. O upu e whaau ngā, e momori ai i se whaafitai ona o le teuteu ma le whaaloalo. Ma o lea ua talia whātua ele. Ele i manatua so mua o lea e si ilo na whale i le maunga. A o le nei ua e whaatino i lo utangata. Ma ua mātou talis papaia whātua ele. Whawhetai whātupu. Ua malia ele whaaloalo. Ia manuia lau whaasau.
Malo, whawhiwhianga mahantungo fia mai le whianga lulu moenga. Whamai e tāta mo whasamora nei fwoi tai a whau le tautua mo rwere Samoas Fulima Eva tolu a mo seki ar fuaka I mile so le lawa pese lulu moenga suni. Alo waftai luas futasi ma le a whau tere tula valu. Ia le lei fesia ua Chris. Ia ma tai amunuia. Talo whara uo wa mi o tau nei tau. Le whi maudia mo tau nei tau. O whi mai a. Whi mai. Whauta, o te whoa ia te o tau le puli, e sori e ngata maakarawa, ma rosi o more whiri. E re ai lava se mea, e re angai o tau, ai peita ai. Awato te ori re nei mea, ina ua usi tai anganga ia te o tau, a ia ori ona ua tu sia o tau ingoa, i le langi a amen. Ne whamen whamaro sira mo I tātou nei te a whamea, me whauta o te whoa ia te o tau le puli, ea e sori e ngata makara, wahara no winga different, ta toilo o whoa I me le tua lea, le pule ia te I tātou, o le mea la I tātou tani ona whai, e tau rei I tātou na tatua, tatou sori e ngata makara, wha me le anga o mare whidia, me ma rosi o le whidia different, Friend ava ai merki a poro rei a te tātou le pule a re tu ari friend ava ai merki a poro rei a te tātou le pule a re tu e re to e sao mai ari friend e re to e sao mai mana manga mele anga ari friend a walo I te tātou le pule o le mera ari friend o le mera I tātou le e whai te tātou tātou soli tātou soli ngata maakarawa ma si mo le fidi fa me la I marva muli fa me ere ai lava se mea ere anga I o to wa no winga ere se me ere anga I tatu pe fa pe lo I tatu le pule are tu ari fen se tatu le pule are tu tatu soli ai ngata makarava ma rosi mo le fidi ari fen fa me la le si vai ngale tatu mo foi mai ai peitai Awato te ori I le nei mea, ina ua usi tai anganga ia te outou, a ia ori ona ua tūsia, o outou ingoa I langia, amen. Friend, tai tātou, ari friend, awone tātou ori awone tātou ori le nei mea, whai mai, awone ori I le nei mea, ina ua usus ta ianga ngai te outou no winga oni tato ori au fo ina tato mimita ina ua I le nei me ina ua usus ta ianga ngai te tato e tato ori ina ua tu sia tato ingole langi amen friend tato more asoni tai tato ari friend I tato ori ona ua tu sia tai ngo ile langi ari friend male ola fa friend tato mau na mo tato nei tai fa mania tele tu ale tu mo joke bless my friend nei asofa
Jalo falava Aotearoa, ua tatalaina nei le auaunaga e veni mo faatauga i Aukilani, New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive i le Auckland Airport Shopping Centre. Taufatapatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau fale upu lau iloa le e veni. Auckland Airport Shopping Centre. Talofa Samoa. I mawhai na fisoasoani atu Dr. Chen pe a whai te awhie le mai suka. Tauta mawalunga le maua se whanau. Ma isela, fatu ngao, ti ngā le ua po tuli. Whaalusi le tino puta, kānesa, ma le tino mangeso. Maua fo i le kulimi fulunifo mo nifo ti ngā. Ma toi whaafi lesi ai lau mānawa. Tele nisi o loa e fisoasoani lo soifua maloloina. A whio ane loa e wa ai Dr. Chen i le tuatusi Lua Lua Ono Great South Road, Orahuhu. Telefoni Lua Fitu Ono Tolu Tolu Fitu Fitu Extension Numero Lua. Oceania Career Academy, Sauni! Kako oi, kaule kaua! He whai ana whai! Wāte lumanga I maguia! A whaia sa ilise la asanga fau moe, awa loa te no whai. O le OCA e au tauina ai o e imtata esese. Maua visenga fau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei awa noa e anga wa ai tangata no whamau masiti seni New Zealand o loo halala I Aukilani. Le sitala nei loa I le OCA, I le go.oca.nz/apply, po le vili mai I le ovar selau ono lua lua valo fitu tasi. Ovar selau ono lua lua valo fitu tasi. O mana o mie oe po se isi lo a inga se fisosoani tau whi malanga inga mo New Zealand. I mata au pui pei o le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services. E iaila na lai sene, ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisosoani iai Ken, I mata upu tau whi malanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal, ma apili le minister.
Tanga iane le mātou Facebook, ma le upenga te whailangi I Molimau. Mō nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa I Aluisa, I le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Le Taiping, te tala le lala fau I Henderson, lua o tolu Lincoln Road, mo le na o le tolu vai aso o le a mawai o loa I se tau mawalalo. Ma o le tai whai o tā lai vaiva I le kilo. Tanga aniani se 10 kilo I le whata lai vaiva. Whangu susu 2 lita I le torta lai vaiva. A mata nei pa uwha pitoa I la susua malfito Februaria nga I la soiva o mati. Le Taiping, lua o tolu Lincoln Road, Henderson. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Whaafi wheka mana whai pesele whai mai na wato lua se fulfa mino jalo tora tano le Julaiva. Te pauna mino jalo toa le marua le tai au le Samoa. Wharo longa le veni lom whaina wina toa le Porkalame. Marua le tai au. Whatara whato i pulenga mana whenga wenga. Ale e veni manu yo jo whaivora ne fo ia so. Sammy! Ona tō molina te matina ongara ne tai au pesele mo. Watu silima mailo ufa atauva. Ele ai se si e tonu ele nei o langa. Ele ai se si e tonu ele nei o langa.
se si e tonu ile nei o langa e anga sala umalava o tangata ye eu ese mua mua le la aula yo mata ne ie pupu solo a o ele anga a elo toma wala lo e te malo awa fo ile manatu pa amawalunga ye yo so ele si esa o ile nei o langa uana ole atuale atoanga Dance it up, listen up, me only tell you one time. Ain't nobody perfect underneath the sunshine. The Bible said if you know sin, then cast the first stone. So if you know be perfect, then leave him alone. We make a mistake, you got to learn from it and move on by it by. Forgive and not forget to let them feel the good vibes. So don't be quick to judge if you don't know the full story. Just live life to the fullest and love your family. L.A.I.C.C. it's on you. Ile nei o langa e anga sala umalava o tangata ye eu ese mua mua le la aula yo mata ne ie pupu solo a o ele anga L.A.I.C.C. it's on you ile nei o langa e anga sala umalava o tangata ye eu ese mua mua le la auna yo mata ne ie pupu solo a o ele anga Taraflava o David Tuale nei, malo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa, tasi lima i watolu a mo, Samoa i amanuia le nei aso. Le Spotify marunga wala nei tai au, wawa ia tole PC lunga wala nei vai ngole tai au, ese mai lunga tato highway solo te wawa tu tele o isi vai ngala wala lo Facebook loka pemi o highway. Mai lava i Mount Wellington anga i i Pemi o Alice Lee poloka i o le nei teima le tai awha pena fo i le Mount Wellington Highway le i mai Silver Park mai i Pemi o anga i le on-ramp i le State Highway 1 faisi poloka tele nei teima le tai au tātolo lunga so kilo aku i le vaenga le i tai o i le city Key Street le sivanga pisi nei taima le tai au. Maltelo i sivanga iai i si Sifo Ash Street in New Lynn. Pa bena po Rosebank Road i Avondale o i sivanga pisi umana nei taima le tai au. Lungo highways e le i mama mai pisi o le makua i poloka lava. I le tele lungo highways mai lava i North Shore. Le Northern Motorway City Bound. Alo te mauna poloka lava Rosedale anga i Wairau Valley ma Takapuna ma Esmond Road. Pena foi lunga la wala papa tātoro lunga State Highways furono por loka fa solo atoa mai la by Westgate Royal Road Lincoln Road Te Ara 2 Rosebank Point Chevalier Western Springs por loka fa solo atoa nei vai ngona tai au va pena foi i le southbound on the State Highway Lucy Fulham por loka masela vai around Rainbow's End ali o mai Lambie Drive southbound on State Highway Lucy Fulham por loka fa solo atoa nei taimi on tai au so lava on sai mato amale tai le malo let know al tu langa nalo e lunga la wala ile tatu li Spotify malunga la wala nei foi tai au photo to mo re samos folima e va tolu amo e no wato e se fulu malvalu minuto lo toro tale o le tu la e va
Toi se fulmal tolu minu tolo talo ole tulla eiba. Poklabe manole taro de samos fulima eiba tolu amo fela mo fa fonga ma nei time on tai ao. Tono lo mauta tono ta vale tono fa fainga wenga malole nga lue mai mo mai le tino iso se tafara nei kilo be lunga ole YouTube or de samo. Matua ton mangal fon ol parlamento Samoa sta mi nei tai ao la fa nei mai mo lunga ole YouTube or de Samoa. Mauto tasi. Morning. Le
Leo wata pena mai sarava masimino mo tātou telefou le ngana sa mo pia tale iwa te leo tala la whalau tele walau whaafonga le nei tae ao te te ele lanta le tolu awhita ngata ngā rurue le oranga tamariki wha manua lia tinga ina le tina matua ia na soa le taamare Wellingtone wha mawani minister ia Andrew Bailey tua ia ngai oinga le parimia ia Luxon abe aso marolo al to tele lo ngā rurue mo le USA ID ia ai vaea le afe is it afe ongo sanau tene mea ai mau e leo le ia le porkalame o lo whaia i me ai mo nai whanawa o ngā so o tāru tala mana le wata pena mai ia sanava masimino whalau tele ia tāru tala fau i le ngana sa mo pēr tala iwa i le tae o nei ia o le taununga i fo ina le porkalame mahalu o le tae au radio sa mo mo nei tae au whaftai whanalonga le veni o ni o tō whaiwal pōlenga mara whainga le le nei fo i aso ia a mai a tāru tala fau le ngana sa mo pēr sanava masimino le tala iwa tūna whailo tāru whasalonga so a te tia whailo tuste tia man porkalame whiwhia mai ia wal whao wina te utua radio sa mo mo e maria lavana nei aso whaftai lau tala mo lam tāpua ingal tō ona nei tamai mini se wha mai Tato whasi o tia pei ui whea na miti le tamai titi wha maua lunga Pai mai e i fo atu tātou unga Se o se whao le aso le nei e maua i le unga A o reu pena leu lumatua O o e lava na taula mua Aua le fasi o tia ae la foi tatonu o le lua O le ata le olo usola e se mai Le anga sala tele sa e ai Toa tuli matatalo o le lua e le ai o se vai Totana Ta olo ta olo fale pua pua nga Tau pule pule ngale ana Tia fasi o tia se tama Aina suia e lea tua ave mala o le faa o la tanga Tau filo tatou awa Se itanga i ile au mitiana Ili uloa o iu tamato e sui le polo kalama E o uso e se talofa Awa le ave e se alona ola Ai faa tau atu o ia e paiwa polonga O uso i le whaao la tanga Olo o ali ali mai pea lava Nā tura whaao so yo se whao le tau lama lama Tau mawhai e sa sa ale toto Ai uwhi uwhi isi o poto Le inga lolo o soifua le atua o ia popo Totana Taulo taulo fale pua pua nga Tau pule pule ngale ana Tia fasi o tia se tama Aina suia e lea tua ave mala o le faa o la tanga Ai amu ia sa tau lea lea Pe a wha pe o Iosefa No nā lofa i lea tua e le i lawe ai se upena O o ala vanita fotofona E tau mai le ai no honga Whai mai le tusipa ia e ufi ufi mea umai lea lofa
fasi o tia se tama ai na suia e le atua ave mala o le whaaola tanga Tōtana Tōtana o le ataola taolo whale pua pua ngā Tau pule pule na le ana Ia fasi o tia se tama Ai la suia e le atua ave mala o le whaaola tanga Ai na suia e le atua ave mala o le whaaola tanga Ai na suia e le atua ave mala o le whaaola tanga Hey, hey! O te whawhenua i atu i le nei fo i tae au mā lo le soifua manuia, alo mai o Talala Radio Samoa. E lata i le tolu wafe tangata ngā lulue ale o ranga tamariki o leo le a amata te te e mai le vai aso nei a o le fia fia i maalienga, leo lo oa ia iai o lato tutongi. Whaamanino i le pisa Apple Public Service Association o le o iai le maalienga wofo mai le au whai ngā luenga. Ma o lo o sa waipe meni titi e tutongi atua mai le taimi tasi. Whaapea male ne ai o se si itanga o tutongi. O se ofo e matua i le tala whea ngai ma ngā luenga. O le te ele nei amata mai le aso wharaile nei se i o atu le aso se fulu ma le valu o Aparila. Ma i totono le nei periota o le aso wharaile le vai aso a sau e lea iaini ngā luenga mo le lua i tū la. E ese o malava le whaingolo o whaiaita te ei ofisa te tasi. O nisi ele o toe wha o ngā ina le system. Le toe tania ina ni ngā luenga o vataini. Le toe tania ina ni ngā luenga i tū atu e tū la whai ngā luenga wha atulanga ina. A tō ma le toe whai o ngā luenga nei. E le o māuai ni tutongi. Le isa tala tele mai le oranga tamariki e tūsa ma le fina ngalo le so upu. O na o le olo o wha asolo whetana inga ma le pisa a. O lo o tina ina il fale mai le na soa ele te avale ana po i Wellington. Latte Cambridge Terrace le na tupu ele fa le velavele nei bea ma le 25 minute te ai le valu ana po. Tapu nei ma le awala le nei ana po ma fa atalo sanga ina fo i ele leo tangata whewai. E wha au ngā ane isi awala mo whewa inga ma e o mai le tau nei o leo atu e tatala. Ripotia le ti o wha avau malua ni usila. O leo lo o wha ata otolia ti ngā ina le whale mai o se tina matua e tusa ma le ono se fulu le matua o lona soifua. Ma e wha pe tusa ma le se fulu 5 mita le ma mao le na toso ai le ta avale. Na vave atu iei leo leo na po ma o lea po ina ave ai ma le ave ta avale i lea lava taimi. Whaamawai le minister ia Andrew Bailey mai ona tofinga wha le minister ono o se tasi o mata upu wa ta ulea ngai nai lona ingoa ma o lo ta wai se tasi o le au whai ngā luenga. So e tau tino le whai pule Port Waikato e le i lava lona ono sai ma o lea foi wa umona toi wha ato ese i le na afia. O le ofisa le minister ia Bailey lea na tupu ai le aso lua le vai aso tālu ai ma o le aso lava na so ai lea na o ai i le ofisa le palemia Whaapele Ministerial Services le nei mata upu. O le aso tōwhina whaatala no ai le Ministerial Services i tū umai lua na awhia le mata upu muli ai le awhiawhi le aso whareile whaamawai Bailey a ngai le palemia Christopher Luxon. O le wasu i tūlanga i nei Scott Simpson i le tōwhi minister o le tau i o whaalavilavi whaafosei whaapele vai ngō pisinisi. Ai mai le tua ngai le Labour wa yetu ua ia le palemia ia Luxon na whaatu wai o na whaiala na whaai unga masa te tau lava o na vave tūli e Luxon lana minister i tutonu aso na ia sila fiai. Ai tali palemia e eilo na tali tonunga o le lava na vave o na whaiala na whaai unga. E le o tele se tala mai palemia i le atoanga o le mena tupu pau o lea o loo ia lango ina le whaai unga Bailey ma ilo na tali tonunga o le mea sa o lea e whai o le wha mawai. Tele i tu e le o le leia i le polo kalame o loo ngau si ai mea ai mo whanau a onga, ma o se tasi i tu tā ua o le tele o le mea ai mau. O le mai a si ai i lato o loo so e ina le malolo ina le lei o le ngau se sengo mea ai a whanau. Na toe wha ai loa ia le tio wha avau malua ni usila le i meni na tu ina tu i le matanga luengo a onga i le umai o a sia singa, le ana si ai nisi o a onga i au kilani.
I lea I neni o loo manino ai, e le o le leila whainga o loo whai e leila polo kalame. Ma ele ngata e le leila ngā sesenga. Tu so le 5% le ele o aia. E le o mauti noa le lei atu o tō mea ai hala. To e tele na wale taimi whaalu whaia onga mapulenga wa onga. E alu I le tufa tu whaino mea ai. Le ise tala lutanga wenga tusa ma le tusi po le polo kalame fo ile nei. Lea talu lava o na amata le tausanga le nei le swinga fo o to e sui ele ngā sesenga mea ai. O lea lava ele inisi se whaasea. Whai mai e fo ia valu sfu ma le valu whai tio ngana wha o atu le polo kalame lava le nei le taimi a o wha o ngā pele whainga tuwai sa iai. I le tolu tausanga tā wai pitai o le whainga fau le ua iai o le au whai le au whai tio mai tutonu o le vai asa mua mua. Patala whaai umai Amerika, whaatonu ina le whainga malo o Donald Trump le ave o aso malo loa le toa tele o lo ngā lulue mo le USAID po le US Agency for International Development. O se tasile nei o vaenga o le whaatonunga tele, mai le perisa tele whaapea Elon Musk, a o toi whe tu na ile o whainga luenga le malo ma le tele o tupe whaalu. O tangata whainga luenga le USAID so o se vaenga o ke lope o le u wha malo lo ai ave livi. Ai mo le tusa ma le afe ono se lau o lo o whainga luenga I Amerika I lalo lavo le wha malu o le ua vaea. O le vaea ma le malo lo o whaia nei mo le o whainga luenga le USAID. Wa sa wai le mai a au mai il wha msilonga o lana I o e ngai le whainga malo I le asfareila le vai asu tālu wai. E wha awa wai le nei fua fuanga. O le USAID o se tasile nei o polo kalame o lo o fesoa soani e tunu e vai tamau a inga wha apea tunu o lo o fetau wai. Talanala Radio Samoa, manuia nei tai. Ua mawhai ana au ina atu le tala o le tau I aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua lua fitu. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe moe. Ma liu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga, ba so se wha lawe. Apa laine lo le pacificfinance.co.nz. Pia wala au le oval se lau fitu whawha lua lua fitu. E talo sanga sauna no ngā tupe I le bao le 5 se lau tala, ma le lua se furu hawhi tala. E lua minute whai lau talo sanga online, www.pacificfinance.co.nz. Ai tasi le tu lai whaatali e se tali. E iai, ai inga whabitoa. Pala au lo le Pacific Finance Limited ile oval se lau fitu whawha lua lua fitu. Oval se lau fitu whawha lua lua fitu. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Whaalongo I le a wheo tala I laua whio a ua O whaalongo I le tali mali I le pofi le mu e whaapea mai Ua e fia le toa tasi pea O le tamalele o ole na Sama
fia le Moana Rentals e whaalau ilo antula na whaapitoa mole masino Februari mamati. E los fulpasene ua pa umaulalo ai le tongi pe antolu aso pe silia tu foi le whaongaina e te whaongaina i so se taavale. Ma mawailo avado i le se i e awhe tala Samoa i le whai unga o le masina. E mawhai ora piki le taavale mai le malawa lele i whaleolo polo tanto ofisa au tu i ala fua. Pe mamuli atu foi le whaletari malo o lo e wha mautu ai. Ai ngā whaapitoa. O lo iaia tanto insurance e te fili mai ai ina nei tupu se whaalawalawe ai o lo o iai le whaamama avenga. Mara tuolo iai le tanto account i New Zealand pe lafo sa foi le moana e whaonga i le Pacific Easy pe whaonga foi le credit card e whaatino i le tongi no lo sa. Mori si whaamatalanga wala au le Pacific Easy i le ovalu se lau o tasi onono. Pe asi le tanto Facebook o le Moana Rentals o le upenga ta whailangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o lau paanga e taitoloina oe a o e malanga asiasi i Samoa. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea e ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. Iafi o aso lua ta itasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga ma lau whaasaunga Samoa. E te mana o e maua se lumana i manuia o la wā tali i polo wā whawhine. Wa se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School le au aunanga. Na whaavae le nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga i nai ngangana a le Pasifika i le NCEA, STEAM ma le waka ama. Ma ua fua o fuaonga tai le aini pili a onga. Ua uti a wanoa mo le lua o lua lima. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pas i le ovaru se lau valu o fitu lua fitu. Ovaru se lau valu o fitu lua fitu. Jalo whanawau tia roa, ua te talaina nei le ua unanga e veni, mo whaatangwai au ki lani New Zealand. Numeratasi John Coulter Drive i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fulau i loa le e veni. Auckland Airport Shopping Centre. Radio Samoa. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Manatua linga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au i le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. O le whaitawina o leo porepoto le nei tae au. Ma o maile le tusia le whaata auto e lona mta upe lua se fulma le lima. O whaata auto fo indeia Solomona na si itia mai e tangata o e se kia le tupo Utah. O le mamalu o le atua ia nāti ai mea. O le mamalu o tupu ia su ai mea. O le langi e maua lunga lea, ma le lalo langi e maua lalo lea. O loto fo i o tupu e le ma su eina. Ia whaatea leo tōta i le ario, o na maua i lea o se ipu mo le tufunga whai mea ua mea. Ia whaatea le ua meo leanga i luma o le tupu. O na whaatu mawina i lea o lona nofo alii i le amio tonu. Awa e te whaalia lia i luma o le tupu, awa fo i te tū i le mea e iei ali sili. Awa e le lei ona e whai atu i atu oe, sa uia i lunga nei. Ai leanga ona wha mawalalo ina o i lumo le alii ua e wa ai ai. Awane e whaatali se whaile whinaunga. Ina ne wheme mea ai oe. Pe ao oilo nei unga ina ua wha ina oe e le lua te tua oi. Ia whaila o lua whinaunga ma le lua te tua oi. Ai awal whaali atu le upu whaalilo le tasi tangata.
Nei whaalumaina oe e le ua whaalongo iai. O na le te elea ia te oe o na tauleanga ina. O le upu wa whaifa tauina o moli auro ia ili anto ario tongi whaamanuina. O le tangata ua oai ma le poto i talinga ua whaalongo mai. O le mama auro lea ma le asoa auro le lei. E pei o le malu ulua le kiona i ona pō le sele ngā seito. E whaapea le ave au maoni. I e awina ia. Nā te whaafoisia mai a nganga o nālii. O le tangata ua tautala tele ia na mea e whai. Ai pepelo. O awa matangi ia ai le aise ti munga. O le wha ato o toa e wha ole ina ai le taitai. Ma le laulau whaiwa file e mu e ngā wai leivi. Wa e maua ea le meli. Ia e ai wha atatau i ai. Ni e ma ona te le ai. Ona e pua i eilea. Ia sea ona e aluatu le fale o le lua te tua oi. Ni musu o ia i ante oe, ma ino i ante oe. O le tangata ua mori maupe pelo i le la te tua oi. O le ua tongi lea ma le pelu. Ma le ua fana e maa ai. O le nifo ua ngau, ma le vai ua mapeba. O le whaatua lea i le tangata pe pelo i le aso vale. O le ua avi ese le ofu i le aso malulu. I le malivineta i lunga o le nea teri. E whaapea le ua langi ni siva i le loto ua whanonoa. A whaia fia ai le ua ita i ante oe. Ia e whawhanga i ante ia. A whaia fia inu o ia. Ia e whainu i ante ia i le vai. Aua e te awa e ai malala ola i lunga o lona ulu. E tau ia fo i oe i ova. O le matangi ma le tui mātu e tupu ai wanga. Ma le laulau whaiva whaatua upua i lunga. Ma le laulau whaiva whaatua upua e tupu ai mataita. E le leo na nofo le tumu i lunga o le whale. Ai le anga na nofo ma le whawhile whaamisa i le whale tele. O le vai malulu i le tangata ua lai loa le fieinu. O le tala lei lea i le nuuma mau. O le vaipuna ua whaanga epu, ma le vaipuna ua whaaleanga ina. O le tangata mi o tonu lea ua pa o i luma o le wami o leanga. O le aitele i meli e le lei lea. O le suenga foi o lo lato mamalu o le mea e mawhati ai lea. O le ai wa sofia. O le ai wa sofa ia ua le aise pa. O le tangata lea na te le matao fia a lona loto. Wai tauina o le upo le poto o le nei tae au. O moila le tusi le whaata oto i lona mta upo e lua se furumare lima.
Ua awina atu le upu o le poto I le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o au nanga tāla whea ngai I ni tautau ngō fia tele. E fso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le wheme mea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Walau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai I le luas fulwalu Canning Crescent I Mangele. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Hey, don't be that guy. Or that auntie. Ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy. It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. O le awananga le sabe mawai o lo ananga tae pe o TV, speaker JBL, telefoni Samsung, moenga Sleepwell, City no 4, pusa aisa ma o loea o ngā I leo mukuka. Maua foi o lotu aisa, vaitau mawha maisi. Tutongi I nei New Zealand e piki alo a ingai Samoa. Fauso tai mai le Facebook po le Instagram a le Sapa Pia Samoa, pe emaili mai I le buy@sab.ws. Sab, lau fale o loa numeratasi I Samoa. Tala falava Samoa o foi nei o eni ma le tatou fale tā vale lauiloa o le Car for You. A fai lava ta sa ili sa tā vale, le aise laisene pe maua le laisene a o e whaingaluenga tū mau, ma le leilo suafa. Whaingofia lava le Car for You na fisosoani mo oe, maua le tatou cashback pe a mana mia le fisosoani. Talofa lava Samoa o a foi le nei o lofa, awa nei ngalo le tatou Facebook page le Car for You, pe te su mai le matoto atu si tolu se lao Craysel Front Manrewa, pe faso tai mai le matou telefoni, over te lau lolo a fitu whaiva na walu, pa fisili mo en po alofa. So fasa I fua. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni isi o fuafuanga, e whaonga aile equity o lo fale. A wane e misiere por kalame, o le malu I fale, ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhai e ona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga aile equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le por kalame o le malu I fale, ia fiafi o soruru vai aso taitasi, se fulu e te aile whaa. Hey, hey! Oh! Ya, lelei te bale wati lewa sol vale atu lusul fitu bilito te ene ia leitu laiva fa fongal tatu wati no nei taiao ya ele upol poto mo tatu o tomu ai fol tatu po klame nei taiao po klame fifia mai mar tu fo le rida Samoa ilona fa wino ana po klame fa nga solo pe ona ile taiao nei te fa talo fatu fa balo watu tatu wati no nei taiao fo ya I fa ta fa fia lo langi lo mau mai le tatu po klame ilunga o tatu fa salonga pe ona ia tatu le jo no penga te failangi fa balo atu fa talo fatu nei taiao
le ua fatimai le sunga ia kena iono o le tautua foi malaunanga le tamari o tātua atunu ia sunua vea steitasi a wale tautua ino o tātua atunu ia le nei tai au whatalo whatu maleanganga whalalo a iono maloro se fomoria nei tai au fau maloro se fomoria ia fo le uso titia e me se fo ia no fionga ia na fo tatu o pengawenga inai au kilani New Zealand au te roa ya vi pele lo fo le tua wa tatu o me fo le tu dan le ya so don halo fo don na le le talo fa tu ile afenga long pe ya le tua tamam tina ma tua lo fo fa na witi na tu lo fa fo mai u penga te pa ilangi ke lava ya ta fo ke lo pe le fa fo mai ya ta po klam tu sa tu nei medina che America ba wai fo lo si le pino lo tupu ne tunu ua a fia ta ti tangata ya ai mo ni ku taia ya pa telava tunu wi pe ya na fo itu vai ya la ta le fo itu la me ne yaso ti tia ya po la tu sin fa planga pe fo isef sili po semta upo te fina ngalo e o tu sina fa mtalanga le ai whaatai, ia, o te iloa lau a tā pena pēla usunga la sunga kēni tūlanga fui o le tātu au ranga le tātu tautua ni aso, ma le nganga whaaloalo. Malo whaatai lawa. Ia pe fon si le fia o le telefo o tātu whamtalanga, ia po o news, o tala o tōto, tala tomua, tala fau. Ia o mta upua le nea tunu e fie tātu tangata. Ia ma o le ananafi lea. Yeah, no, my report by the newspaper would be to delay that Hawaii that will start advertising what our fear, the tele po kalame a isi po kalame o tipi a toa lava. I mata upu ye that were ethnic studies, multilingual, multicultural, ia po kalame a pia uman Pacifica, no minga o po kalame a pia ia po kalame Samoa. Yang ngatalangan Samoa ang anu awai o le sile po kalame o lo fai tonu di University of Hawaii. Ia fa pena fo le sia tunu o Pacifica. O le pe o tulanga le wai nei ia o le manatu o le finanga lo presidente lo iai lo tu lai mai nei fo e le ta wai yam ka upu e ta wona Fasang tonu ia university I studies po susuenga masan ia tanga tapalan ia ma tulanga lalu ia o fo se fatananga fo ima is a professor in the office department for la o Hawaii tonu University of Hawaii o polingi fo lato on pati ia lato pa pe ai le o se ele ona a pia ia la tu pokalame a le tu la imai wa fia ole ka nei na mo mai fo isi na talan si tala mai in the United Nations po le malo fatasi sa ese resolution po se manatu fatu tu tonu o malo fatasi se la tu fontanga fatu ese mtau po pa Pautuinai mai pai tu se famtalanga po ele malosi na ia tafia ia los pa ia pe Russia o Ukraine al melana tu po mai nei ni tala le taun nei o tu fantasy ia Russia ma United States of America e tu the resolution de tonu o United Nations for malo fantasy ten mo molia Itala anga United States of America what tu fantasy ai ni United States Marusia et tu imata upu o atu nu uva democracy awa o leta tu mai ia maro o Europa mai le situ e Britania matu papenda ia le watu mai ia Rusia wa awa tu e mai United States of America ese la valtu nanga le ye ele tunu le nei kai te ingala ele te tunu ngol presidente lo ye nei e a fo e pe li fatu non ta fi malon tel tunu nga ele presidente ia
ia male fo lo tula in mai ole ia eta wa ole pule wa tangata pule ia le tunu o Rusia e le un tangata fo ile o di palota tangata ia e pule la pa solo ato se va na o madi ia il melal na tupu mai ne io fo ia lo mi tangata ia fa pena fo il tele nisi tu na lo ia se va sa nei se ta si fo o famtalang o se ta si tala ma wa fo i mai a pia ta tangata e a pia u mai sa mo a fa pe sa mo i nei e ma wa le do sala wa fe e a pia u mai a sa mo e le mta pu le wa tapunia nei le official le la ale malo ta o Consumer Financial Protection Bureau o fate el presidente del United States Donald Trump le pulo l'Office Consumer Financial Protection Bureau Rohit Chopra a suia ia len fil fidele presidente fatuina l'Office ne il tefsanga luafes se fudu 2010 e congresi o se tali i parlame tele onga na tupu mai i le lua fe ma le lua fe ma le iba le na ta ua i ne ko etunu o le Great Recession me le na ua le stock market mai na matua fa le tonu umatangata ngona i fo i wa luni tangata pia i fo i nefa penei ina na fo i temi e fai tau miliona fale na fa le tonu i na States of America Lucy e fala tangata telina leo te tangata la tu fale ma tele fu tangata le ngagwa le te mitonu wala le lana fatu mai leo le official nei te o Consumer Financial Protection Bureau ina ia pui ai ia tangata la tele tangata po ile general public o ala tunul nei e pule ala mai tangata tele la tutupe me tutupe le tunul nei ma na fatu la congresi e mafai ai o na tau fia mai company nei me to predatory practices so no winga o mea o matanita to tunu na foi tupu na New Zealand tupu i Australia tupu so se tunu e mo me foi tau fine print ai le foi tau loan o se no nga tupe mai the bank ya pa fa tau so ta vale pe fa tau so fale ya e nam nai ta mai print fina a fa le ton e una te o to mai vanga ave ale bafo e o mai fo o si lunga interest e au no me so wiloa ale na fo it ila ba o tu puse me fa le tonu ya credit me ta credit ratings l'officiale la tu te baba ia le tiute e ma fa ye ona la tu so ma fine ma fa sala tupe ya company nei o bank so manto o tato e le po on tato wo fu to tasi mani banks mani fa le tupe poni company te tele wai si vanga na wo i se la malo o se officer po se tanga to e billionaire saun en some point so ni mo tanto ile tau faile e pusu matau ma fafetaui ia requirements po tu la fono a banks ma fal tupene e o fo ia fo fale mai po de tele o mera vai o la tu la ia la tu jo mai o nai tau sanga i o tene tu se furuiva biliona tala na toi ma way refunds a tangata taluai o maua le official nei ia le tele o tulanga foi le pio ma le songa tula fondo il tele o company ai le ai sesi esa o puipuia ai a tau o consumers po tangata le tele lea o tono United States of America mai o le na vai fo il data o numero fa ba le maro tele
tu se 5 biliona tala na whaasalai isi company me tau civil penalties. O company matangata jotasi. E il vanga leo mo brokerage consumer. E la me tau o tu la fonu o consumer protection laws. Ya, a tato wo fo ye so se mea tato ye a se me te saini ya. Ole to telo tato. Ele mafai tato no foi o mafai tau ia con karate e tau suru pepa, no pepa. E mafai prints o alu la ele ngata foi na a fai foi a umana fai tau ia foi ia lau pepa ia tau suru. E umai foi te le mamla ma foi ia wingo ia pam talanga sau i tonu. Awa al popoto io company te telening. E fai fa matalanga. Ele ngata ina nunumi manenefu. Ai tatele mama lama foi. Po feo tu la fono le malo. E fetaui maneita tutuunga. A feo tutuunga nei po tu susinga nei fine prints. E so dia tu la fono lubingale tu sama tu la fono. Ole officialalia. Consumer Financial Protection Bureau. Pau leo le officer. E tutu mo tangata o al tele o mo isi officer la na whaere malo. E uma ea o le protecting ia consumers po tangata lau tele. Awa umai po tutu mai o ma company te tele, awa company te tele ni. For example, company type o le Facebook. Ia company nei e se lau biliona tala ia latu tau. O ai se sa mo a posta ngata like di foi ona alu sui nei company ele mafai o ko fisa nei e na tu te va aia pe o tusa le ngalu due ma faingo o tangata lau tele e tusa ma tu la fono mana tu ala o le administration po le no foi ngalo sam nei o le lato lava man la ti tangata mo mea mai fie fo itanga tamo me ele fa pe se oni se me ele tau ne fi ya wa nga mo la to ya nga mo company o le la wo fie company ne o le la ta fie ma ave se ma tipi o le mena le tupu ne o le o tatia ne tonu o kamsinonga ona le osu e tangata o nga dui male uni ale Consumer Financial Protection Bureau ya na ko to si le fie le fa pe fo io ni mena na ila loni ini ma po niana e ma fa na Google tangata ia ma aya ona fa ma mi ai le o ni fa tanga tu wa si foi taimi wa fela ba sai solo le mau tala le petaui mai tala le sao ni matau o la uia tala no anga o te tu lava mai tu e puipuia ya tatu tangata o ai o le temine e te le petaui e sanga tu sa mo bilionaire ai o to te le tatu tangata o le lava o lo tamu faili from paycheck to paycheck o le fo yo fa le tonu fo i le tele so fo malo luina awa nei United States le pi o Samoa le pi o America Samoa le pi o New Zealand e le mo le general health care mo tangata uma la o tu pu mai mene o fa fina taila ona tul tangata taipeo tala fo ya dispaia o tavitam koreata o le mela lo ine o le statu tavita na koreata le tuma le o sai da il vanga le e tavita e foi a tato un bueno ya awa le si ya na miliona tala tato jo e fa taui le Bank of America pe South Bank of America pe ya on ole na duai tu la na misi ai la payment o le masina le na te o le la to ave lo fan o le la to ave la tabali ya po le la to si ya tu percent mai le 1% e le 2.5% il a interest
o te au mai ata ia ina ia mamlama o le tele ho le na na tala no tanga te ni mata upu ai le au mai na ta in concrete levels e me fa ia na mamlama le belo lo tupu le na tunu nei au ai le sene la fa se la o tuai news nei ai le mamlama si ni usetas so le winga na ta tu po kala i vai status ina ifa mamlama ele fa pe fo ina o mamlama to te tanga te mamlama ai ina ia manino ya afianga o company ma me lo tupu awa me fo e tupu nei la tunu nei e afia o mai al pacific pero no winga afa ya afia fo e el tanga tale lo no foi California ma senina la fo la na lima salata la o isa va ipo po tutuila ya afia lo na luanga nei ona le te la folo le o le misela tala le le la foi o le was ful matala so it domino effect me in ta opune e le fa pe e tu fa maunga se pe o pu fa samo se tulo ai pe o se ta to ripote tu na le temi e te le lava mta opolo ye ano ta tu temi o ta to ripote mulina in the foi ta Consumer Financial Protection Bureau ali United States of America e puso pusala la le ai nga banga sele o la auto tong la nga la foi ia o le pia nga due ma pita tua e le mamalo le tinu a vi ia pele tua molineta ya sefo Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. Ya na fa fong bali tato watu no le leita ya o le tato pokala me fanga solo pe ona ile tao nei mal le tu foi mala uranga sunga ya Ken i Melika ya ile unanga pe ona tau ngolongo fo le tato watu no iniso vaenga pe ona ya fa malo folau malo fo on sai malo lava pal malo tato watu no ya mal tato ngolo folau manuia lo sa ya la yo tiu te manga luenga o le so le amanta fo no so tato watu no pe ona tatari fo to telo tato ya iniso vaenga maniso mata upu pe pe ona angina ilungo pensa failangi e be foi tatu tala mai samo ai manatu o le la tu na tu ni so vai ngol tatu fono pe ona ia o lo fa tu le lafo ele ta yo le tu ngai le sunga tu le e pasa le maria le ngoi tulanga o lo ia le lafo pe fa ta auto ia le la watala no ina le so la tu na tu a wa fa fonga mai tatu wa tu foringa mai ai e na to sfulima su fono o le parmene o lo mawaina le parmia lo la tu fa tu tuanga o ia isi min sta to lima le fa te ese fa tasi mai ma to ai va o isi min sta o la to ia o suis fodo o va fa fai ale fast i to tono il parmene ma ile tu langa o le ma ta pla ma o lalo on fo e lu su fetu le mana mia e ia to ve nai e fa tu tuanga le ve ai parmia se tu si tu na tu fo ftalai la su tasi february na lisi na tuai e le fionga ya ona bola auri le utea bola te makosi le to alua sfruiva o suis fono vai nga fa fai al fast mo ia tau vai fa pea o to tele o le fai sui o fursia e vai nga fa fai al fast i o le lisi o le sfruiva suis fono al fast e le o fia il palmia po mi sta to limonan capeneta le fa te ese e tawa tele mora manuia lau tele le tunu le fai ai se palota o le tulanga le fatu tuaina le ia o mai ai se maninonga i le neimta oku e fa mata o lo iai pe kapeneta le ia fi ai parmia le fatu tuanga o le parmene ia o le lafo le na tono tato tura con tu mau e le manino tele ai inga o la o me fa penei ia o manatu o no le
wa ai le tatou whaavae ma wanoa whapene ia o leo o talia nai ina ia whaatino ma tala noa ina le paramene o leo foi wa tuina whaatasi mai foi tu sai tu la hon tu mau ma suafa su ispone to lima e sau noa ele rafo tu mo mua ona po tu le pasa ilele mlile ngoi tu ilo na lua ona po la wofo fo toe no fsili pia la wofo tu ilo na tolu ona po fai malo toa kika stars lona fa a fionga le ana Ronnie Posini lima to fa le pule rimoni a yafi o le fa solonga foi le na o sa nganga e nem taupu mai na o tai 5 minute ma mai tau mai su malu na tai 5 minute le umio sa nganga su malu to tasi tato tu la fon tu mau na e se mai su to lima o le bang fa fai ale cha pipi o tau swafa o le a maua a vanoa mo nisi su fono me se lava kabineta ia manisi foi a sui matutua o le mota ia o le a maua le a vanoa e fua i le teimi whaatanga mai e tatu la fon tu mau e whaatanga noa ai le neim ta o pui lumo o le paramene o le whautuanga muna muna na fua o lewa tu natu le whaatanunga na fua o lawa ni toi whaanga ina suafa o ma fua o lau ina atu o no le tusi na amai ai a whai tātou saunuanga tātou a ngai pe i tu malo na whiwhilia i tātou i tu sau tātou tu la fon tu mau le mota ia me leo te ta palo whenga susipono mo le pā mo lau saunuanga 5 minuti leo whenga le whangfitalai malia lau whenga le te te tu ngai se i tu lai mai le lau whenga mi staunga lunga te ia o te mamori atu le nganga whaafitai lau whenga e le nei tai au fōua mai a fō i ona e tapa atu lia tā e le tau langa whaafitai talsi ai le tātou fontanga ma le tātou whaamoemoe e le e se tūlanga i whaavlawe lau whionga ma le lafo ma le whaiunga ua e tuina mai le lafo na paua le lau whionga o te whia manu lama o leo manino manu lama fina ngalo le whaamisnonga na tā upu lea e le toi au mai ai tuan ma tā upu pe withdraw a lo tatia se i yalo tato pan mene ta upne lo feonga nga o firingia e tala fe ngai le fa awau tato la folia o me ayo le la fola o feonga le kwalo lolo manga le la ele temi mo nge a te firingia se fa mal manga lo feonga to la fono to mau val su tolo po putas o lo manino mai ai na le mafai ona todo te pan mene oso se mta upolo ta oto ma fatali e se fai unga fa misnonga o le ala ngala o fengolo tula iatu ina ia tato ia manino ia ta iala o tato fontanga ni te au mat fa adon waftai mo le fidangal fa ali o le fengol minsta ia o le ia no tolo lo atu o lo savali lava le tato fa mo ta au ne tu sa matatu la fontumo e me foi o tu la fon fa vai o le wa maolo finangalo e tu sol ta o wood from sinoma ia ai ye manatu o mta fa pe me mta ku la ta par mene o mta fu ia o lo ta tala mai par mene la tu ta no ino le winga o le tulanga o le ss o le pula from sinoma ma le pula par mene mta fa pe me ta to te sola pule ma facino tono dato al parlamento la le o tuele a patunga ma le talan for ni taia le wala nga tau le mta upu e tal noina el parlamento o fiona e le fi fa na wa ia le fina wa ia le mta upu o tu la fon tu ma o tu la fon el parlamento pulen parlamento e le ka fina wa kula wa fiona ai pe mo foi antu sa fam tala o le lafo se lafo tau se va ngala o fionga wa e sa no mai o te fatu se lafo fata ti e se va ngala o tu lafo tu mau ai ka po walo ka po ngala nga ma fa o fionga fionga
Tula beso o falata no me to. Tai lo fiong fa tal fa tu ni tai ia man. Mo le silfia lo fiong. O le lunga tu na mai el fam sinonga nafi. Ala fa ta ti ese mta ku le al HPP. Pen tu na tu sei mai al fon tanga pan mini le so. Lo no vinga. Le tang no ina mta ku le o le a fo fo. Ele fai uma al pan mini le so. Mo fa lo. Ia o tua va bene ma fai una fontalai. O fai una fontalai mo sali ma tu ele fai to suia. Ma la vinga fo le o lo fai al tuto un forma fontalai tu sai mala tu la fono. E se lava tu ranga me fa bene e ia mta ku me lo te pom sino. Ia o mta ku nga e ono tanto va ia al mta ku ne. Ia o mta ku lava wa fatto ai mai ile fontalai ma parmene. Ia le ala le wa mafai on tala tato tala noina ia le ho maua ia o lo fa tala from snonga e se fai un al parmen me da famiglia lo fa amista ia o le fa un al fo o fa ma tai parmi fatalo fatto lo fionga ma le mautani tai au ia pa pe foi le capo inga mau le fionga le mal Samoa i lona tūlanga whalupe. Ia, ai me se foi tapo i talo mai o tātou te mawhaleanganga. Ai, o tūla i tūla o whionga le whunwhitalai o tāu kua la ngā le whionga i Luit Star. Ona o le whaafsiringia o luna fōa e winga i tātou tūla whunu tu maulea. Whaasino i tāu kua lo i lumo i whamsinonga. Ia, o le ua o māua le whingalo lau whiong. Te whamari atu lau whiong ai Insta. Tātou ave ia o le kusano mai na fua. Ia, ma le fui whape mai au tu o le whaitau aso le whakasai da so. Ele soma se tangata a le tua. Tātou o, tātou sa ili le mta upu o lo tātia nei le ile mamea. Se whaadinga rea mar whaaloa lo i lau whiong. Na lo whaftai le tō whae lau whiong tu matai pārmia. Ia lewa melu whinangalo ia o ngā tōnu lava. Tātou whame moe le tua. Ia o le apsoso ni mai lau tō whātō whala inga. Me te whiong tā upu o maunga whape nei. Ia lau whiong le uklai. Ia tu le watu le whiong i wha māmalapa. O le o mangingo le mako whalongo. E pei whale kongu meo. O mea ia le pake wabalaka malpalmia ai le o mangingo le. Kailo e nisui. Ai le o mangingo le. E kako whalongo e ke o mai mau. Kawhai. Ia. Tuna melo whionga. Tua pa. Lau whionga i le whongtalai o te tuna ia tole au te langona le umame uma. Mai o te whamalo atu fōi o lau whionga lava i lalo tātou tula whono. O ore wha e whaia whai uma mulmuti. Ma rela o tuna e tuai na amatala ngā tā. Lau whionga i whongtalai o te momoa na o whatu o watu. Lau whionga whapewhoi ni malu tātou mauta nei. Whatu o whoi whawhonga mai a Samoa ia le tulaga whalupe. Ai te mai o le pupu toini o le awanga sao loa i se whamtalaga. O le lafo o le le whatotua ina. E whalua o le tupu i le whaasfumba le luto sanga tauai. Mo mua i le awhi se lava le lua. Na iai le whenga malo tupura efi. Na uai le whenga malo. Malo le i tāpipi. Na tua iai le i tāpipi e whawhaya le malo. I ralo le pāre mea o tofi lau e ti āre sana. I le awhi se lau valurua e le whawa. Tau tupu whawi. I le tau sanga e awhi se lau valurima. Nā fuai o le whaasa.
Ya, taimi le wati le ua se maria mali nei taimi le tai au ua te lua bini tana tāle o le July 4. Whaafonga mai le tātou wa tunu o le whai matau wha le tonu mai le tātou wa sound fo i le Samoa a tūlanga o lo ia tātou wa whasalaunga. O le tau whai la wale a tau moli atu tūlanga o lo ia le tau tua mala unanga le tātou le tio i le tūlanga o lo ia le tātou whono le so e tā ua le mta upu lea. Tā ua le mta upu lo tea le teimi nei. Ia, ai wane i pole ai tātou le tūlanga pe o na whangasolo le tātou whono. O le vaenga o lo titilo atu iai, o lo whale tonu mali tātou sauni Samoa, ia a o lo whangasolo, ia saunuanga a le suia whaipule, a le tu malo le pāl ni tai au, si tātou toi si atua ni tai au. Ia whiane, e le tātou a whontanga taruai. Nesa O te whawhenua i atu i le nei fo i tae au mā lo le soifua manuia, alo mai o Talala Radio Samoa. E lata i le tolu wafe tangata ngā lulue ale o rangata mariki o leo le a amata te e mai le vai aso nei a o le fia i mālienga, le o lo oa ia iai o lātou tutongi. Whaamanino i le pisa Apple Public Service Association o le o iai le mālienga wofo mai le au whai ngā luenga. Ma o lo o sa waipe meni titi e tutongi atua mai le taimi tasi. Whaapea male ne ai o se si itanga o tutongi. O se ofo e matua i le tala whea ngai ma ngā luenga. O le te ele nei amata mai le aso wharaile nei se i o atu le aso se fulu male valu a perila. Ma i totono le nei periota o le aso wharaile o le aso a sau e lea iaini ngā luenga mo le lua i tū la. E ese o malava le whaingolo o whaiaita te ei ofisa te tasi. O nisi ele o toe wha o ngā ina le system. Le toe tania ina ni ngā luenga overtaimi. Le toi tania ina ni ngā luenga i tu atu e tu la whai ngā luenga whaatulanga ina. A tō male le toi whai o ngā luenga nei, e le o mā wai ni tutongi. Le isa tala tele mai le oranga tamariki e tu sa male fina ngā lo le so upu, o na o le olo o whaasolo whetana inga ma le pisa a. O lo o ti ngā ina ili whale mai le na soa ele te avale ana pō i Wellington. Latte Cambridge Terrace le na tupu ai le whaale velavele nei, bea ma le 25 minute te ai le valu ana pō. Tāpu nei male awala le nei ana pōma whaatalo sanga ina fo i leo tangata whewai. E wha o ngā ane isi awala mō whewa inga, ma e o mai le tau nei o leo uto e tatala. Ripotia le ti o whaavau malua ni usila. O leo lo o whaata o tō lia ti ngā ina le whale mai o se tina matua e tusa male ono se fulu le matua o lona soifua. Ma e whaapea tusa male se fulu 5 mita le ma mao le na toso ai le ta vale. Na vave atu iei leo ana pō, ma o lea po ina ave ai male ava ta vale i lea lava taimi. Whaamawai le minister ia Andrew Bailey mai ona tofinga wha le minister ono o se tasi o mata upu o ta ulea ngai nai lona ingoa ma o lo ta wai se tasi o le au whai ngā luenga. To e tau tino le whaipule Port Waikato e le i lava lona ono sai ma o lea foi wa umona to e whaato ese i le na afia. O le ofisa le minister ia Bailey lea na tupu ai le aso lua le vai aso tālu ai ma o le aso lava na so ai lea na o ai i le ofisa le pālemia Whaapele Ministerial Services le nei mata upu. O le aso tōwhina whaato a whaatala no ai le Ministerial Services i tū umai lua na awhia i mata upu muli ai le awhiawhi le aso whareile whaamawai Bailey a ngai le pālemia Christopher Luxett.
O le ua sui tūlanga i nei Scott Simpson i le tofi minista o le tau i o whaalavilavi whaafosei, whaapel vaenga o pisimisi. Ai mai le tuangai le Labour, wa yetu ua ia le palemia ia Lyson, na whaatuwai o na whaia lana whaai unga masa te tau lava, o na vavetuli e Lyson lana minista i tutonu aso na ia sila fiai. Ai tali palemia, e eilo na tali tonunga o le lava na vave o na whaia lana whaai unga. E le o tele se tala mai palemia i le atoanga o le mena tupu, pau o lea, o loo ia lango ina le whaai unga Bailey ma i lona tali tonunga, o le mea sa o lea e whai, o le wha mawai. Tele i tu e le o le leia ina polo kalame o loo ngao si ai mea ai mo whanau a onga, ma o se tasi o tu tā ua o le tele o le mea ai mau. O le mai a si ai e lato o loo so ina le malo ina le leia o le ngao si sengo mea ai a whanau. Na toi wha ai loa ia le tio wha avau malo ni usila le imeli na tu inatu i le matanga luenga o a onga i le umai o a sia singa, lea na si ai nisi o a onga i au kilani. I lea imeli o loo manino ai e le o le leila whainga o loo whaia i leila polo kalame. Ma ele ngata ele le leile ngā se senga. Tu so le 5% le ele o aia. Ele o mauti noa le lei atu o tō mea ai hala. To e tele na wale taini whaalu whaia onga mapulenga wa onga. E alu i le tufa tufaino mea ai. Le isa tala alutanga luenga tusa ma le tusi po le polo kalame fo ile nei. Lea talu lava o na amata le tausanga le nei le swinga fo o to e sui ele ngā se senga mea ai. O lea lava ele inisi se whaasea. Whai mai ei fo ia valu sfu ma le valu whai tio ngana wha o atu le polo kalame lava le nei le taimi a o wha o ngā pele whai ngatu wai sa iai. I le tolu tau sanga tā wai pitai o le whai ngafou le ua iai o le au whai le au whai tio ngai tutonu o le vai asa mua mua. Matala whaai umai Amerika, wha atonu ina le whai ngā malo o Donald Trump le ave o aso malo loa le to a tele o lo ngā lulu e mo le USAID po le US Agency for International Development. O se tasile nei o vaenga o le whaatonunga tele, mai le perese tene whaapea Elon Musk, a o toi whetu na ile au whai ngā luenga le malo ma le tele o tupe whaalu. O tangata whai ngā luenga le USAID so o se vaenga o ke lope, o le u wha malo lo ai ave livi. Ai mo le tusa ma le awhe ono se lau, o lo o whai ngā luenga i Amerika i lalo lavo le wha malu, o le ua vaea. O le vaea ma le malo lo o whai anei mo le au whai ngā luenga le USAID. Wa sa wai le mai a au mai il wha msinonga o lana i o e ngai le whai ngā malo i le asfareila le vai asu tālu wai. E wha awa wai le nei fua fuanga. O le USAID o se tasile neo polo kalame o lo o whesoa soani e tunu e vai ta mau a inga, wha apea tunu o lo o whetau wai. Talanala Radio Samoa, manuia le nei taia. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa. Kasilima i wakuru amo. Talo falava o eti fui Mona McCarthy, o solua vai asta itasi mai sfulu li tai au, o lo awina atuai le por kalame to tepa ile ainga. O se por kalame tātou te fitu wha iai li telo mta upu au ngā, a wale ati na e o tātou ainga. O lo fina ngalo e tā ua whaatasi miso mātou manatu. E fisosoani lea a wase lumana i manuia o tātou ainga maloto i fale. Manatua le por kalame to tepa ile ainga whaatasi mau e te fui Mona McCarthy. Ia solua vai esta i tasi nei le sifulu le tai au. I lunga le Radio Samoa, sifuli mai vitolu amo. Ja, vi ia lava le atua, e le whaititia lona vi inga. O ia o le tama lofa tele ia te oe maa. Tono o tātou ainga, e o mai lava ili nei tai au. Lofa penan wha amamalu na awa lofa ia te oe maa. O le wha fu iele vi inga ili tātou tua. Whaftai o nawa mai e li tai au na le la o na tā pena tu le stunga le awao. A pena na avatu le whawhelua i ma le whaftai le atua e awala le tātou sauninga whaftai le atua. O le nei fo ia stafou le amataina o tiute. Le wheo stuma le stunga ia te tia po le tōwhai ia te tia. Ia wafo le amataina o le nei vaenga o le tātou o unanga whatasi maa nei. Ia nganga whaaloalo la, ia e whaopopo atu e fo i maa batu. E whaftai tele, ulu fale mai o le a whapena pio le whaawawina le tautua. A le tau tepa i le ainga molo taupa ia ma le mamalu. Nei tai au, whia lava o mafuta mai ai le pa ia mawalunga o le tātou atinu. E au whai ngā luenga le atua,
na i tua a sina a inga ta itasi i mātua ma whanau o te o whalofa whawhelo i atu i le suafa manu malo o Yesu Kiristo le matai alofa. Pa malo lava le soifua manuia, tātou whawhitaia lo tātou tamai le langi. Ai o maia, pe lava na masani ai, le mwhai lava na tuwina le upu e whaitawina mai le whiompa i a le atua. A wai ei lava le talitonunga o le atua e manui ai o tātou ainga. O le wila vei na tele whawhitai ma vi inga o tālo sanga upu e whaitawina, upu o lo tuina atu i tonu le tātou wala leo nei. Ai manatu fo i ma le loto maulalo, e te tau lava na iei fo i sina stao o le tō tepa le ainga. I vai a stata e tasi e whaitawina ai le whiompa i a le atua, wa le manuia leo tātou ainga. O le upu a le li, e ta i ala i nai pe o na o i nai, e haoa o mai e haoa e whaapoto ai i tātou. Le a lava le māti tua tulou le so fua malo fo i ola, e o lava i alo ma whanau, ai te tau ana whaamomua le atua, o wa o ia lava e ta i tātou i o nāla e mawaile manuia. Le whaitawina ni upu mai le whiompa i ale atua mai le lautusu salamu. Lona mata upu e iwa suma le lua, e whaapea le whausalaina. Ia vi ia le atua, ona o lona alofa i a mi o tua. E le lei ona bibi i atu i le ali, ma ia whaipe senga i lo suafa o le sisili ese. Ia ta watu i le tae ao lo walofa. Ia ta watu fo i le pō lo wha maoni. I le la au pese e se fulu ona manoa, ma le nā peli ma le leo le kitara. A wawa e whaafia mai i a te au lau ngā luenga le li ie. O te alanga fia, ona o mea uma wa e whaia e o a au. Le li ie matua sili lava mea wa e whaia. E lo loto lava o manatu. O le tangata valea, na te le iloa lea, ma le vale, na te le langona le nei mea. A tupu o laola o ea mi o leanga e pei o le vaoiti. A funga mai fo i lātou uma o e whai mea leanga. E whaapea i lātou ina ia wha umutia i o le wha avavaula. A o oe lea li ia lo ua tua. O lo o sili oe e wha avavau. O wale li ie, whaauta ie ita ia te oe. A wā whaauta ie wa ita ia te oe e whano i lātou. Whaata apeina i lātou uma o e whai lea mi o leanga. A e tupu o la ola le tangata mi o tonu e pei o le pāma. E tupu tele e pei o le arasi i le panona. O e o te toina i le whale o leli. E tupu o la ola i lātou i loto a o lo tātou o tua. E whamanuia mai le tua i whaitawina o nā whiompa ia. E whawhangu mai e pia i ate i tātou. E tangata o le e alu ese maala o le atua. Ma le unga e o iai. Ma i tātou pe a whai tātou te sāwa vali le whinangalo o le atua. Ai mai e tupu o la ola pea. Loutou soifua ma lo ola. I lo nā lofa ma lo na angali lei. O le te tālo o lo whapena pea. I o tātou ainga uma lava. Ma le whaalo alo tele lava. Ne ia vele upua le atua ma lana tuspa ia. O le tusi e te tonu o whale o ainga uma lava. A wana i eise ainga na ana iai tulo ma le whaalo alo tele. O tātou tuspa ia. Masani lava na whaila o tāla whapea. A whai e mawhola fōlama mana ia le tino tuspa ia la te e lungo le whata. No na winga. Tulo lava ele o whaongaina. Tulo, ai a whai se bēc fo ile pe o parapala ma masa e sae le tuspa ia ma tūlanga uma. Ona esi la fia lea ma o wiloa. O lo o whaongaina lava. Le tuspa ia e whaitawina. O le te talo. Nā le wha manatu ma le tua tepa le ainga. Ia whaitawina pēr le whiompa ia le atua. O lana upumoni e taitai ai i o tātou ainga umalama. I elfi le mua le li, malona mātanga o fi tono o tātou ainga. Ia whamanuia le atua le taiala mo tātou ainga umalama. Ia, vi ia lava le atua o le nei tai au.
Ele o toi posa lilo. O le vai sana tuna ia tune tātou polkalame tō te pale ainga. Tā tātou tuli loa i nai. Mamana tunatu mama ai tātou o tunu ulawa o New Zealand nei. Le tele o swinga. Ma le a whaina o tātou ainga. O na le tō tele o e wa. O ese mai mga luenga po whapena wa. Unemployed po le eni ngā luenga. O tele lava nai o tātou tangata mo tātou ainga. O lo o a whaina ai. O lea le nei fo i vai asa o teletonu lava na ni whaamanatu lava. Whaaftai lea tua. Te a whai o lo o manuia lo ainga. Na ase whawhangu lava maftu i nā te pēr. Awani e tātou loto vai vai. O lo o soifua lea li o ia o le tamao ainga uma. E ui ana le aini ngā luenga. Ai ona o leo langa o lo o iei nei. Ai peita iane e iei fo i awala e tapena e lea tua. I le whautau taile lei. Ia ma le sila fia e te tawai. O na whaatino ina pia e manuia pele ainga. E ui lava ina le ese ngā luenga. Sui foi. Telo le whaasosoina o le tupe mo tūlanga whapena. Ai peta iane e manuia lava o tātou ainga. Pe a whai e whautauta. Ma ieli whina ngā lolofo o le atua e te itai ai. Ma whaamue mo i a te ia o ia e awa o mai. Ma tua o ia o le whai a onga. O ia o le fistosoani. O ia e mai ai le alofa e whawhanua i o tau whinangalo mō tātou loto. E ngā lulue ai o tātou ainga. Te e mai se lava sāwha ama mawhaina lava malo whaalo alo. Ina ia maua pēle nofo le lei. Ma le whealo whani i le vā o le tamā. Le ulo le ainga ma le tina. Ina ia whealo whani pē ma maua le onusai. Le tūwha i pēa ma le whapale pale le le. Ia e mai se o le vā ma whanau. Ia e le lei lava le li. Te tonu ai longa yes tasi o ainga. O fia ai a. Ale me moni lava lea. E tātou te whaatata la fonga inisi o teimi. Ai o te tali tonu. Ai longa i ai sesi o fia ai pe fieinu. O le a lava le whainga tā. Tulou o le lea ni ngā luenga. Ai ta pena i le atua. O lo o iai le oenga tātou te momoe ai. Whali tātou te nofoi. Lo o wala mai fo ilo na lofa mai si o tātou ainga bausu a tangata. O le nei mai as o whangu lava o sui le tau te tono le tātou o tinu unei. Ai whawheloa e fo ima le whaaloalo lava i nisi o le paia ma le mamalo o le tātou o tinu. Whaafonga mai e tinu e mamao pe lava no tau si le fia. A wa nei lava por kalame e le se au ngamo e nei e tinu o New Zealand o no foi. Ai atono e whapena fo i e fo inisi o tinu i whafo pe e Australia o pe lava no. Ia pe whapena fo i a tātou Samoa. Ai ona o tātou Samoa e monia. Te lea ia ni ngā luenga tulaulau. Ia ai mawhai lava i ele whato anga a. E ele au whai. Ia tulau. Ele au whai misiluki. Ia e iei fo o na. Peo wala au aina pe lava o ni stila fia. Ia mai mawhai fo ina e. Pai atu si o uso a tangata nai tua te tuaoi. Ia, ele ai lava sa taimi a tonu o le esenga lea. Ai mo i tātou i tinu e whawha whau pisa utala. Ona o le tūlanga i ei tātou ni e tinu e whawha. Pe ale eni ngā luenga. Ai tali tonu lava. No tāpena ina fo i le malo manisi o e fisoswani e kale sia mo o tōma i tātou. O sasi mea o mai se tātou wapa ai e le nei taimi i tono le pokalame tō te pale ainga. O le tātou mātāla lea. O le taimi o te manatua a tono le o pōse lilo le o tau silafia. O tau sanga e tere umawai a me se fo ilo whata o mai o New Zealand ma. Ele i umine. A tūrou lava a e ngase loa. O le ase me ti ngā mai o lo tino. Ia. Nana e tua tua e arusao e lau fōmai. O lau family doctor leva aia oe. E le tau whaiese appointment pe o mea oe nei ia. Se bala au po awa noa le taimi o na mailo le taimi whatoa e alu ma le aso. Ia e le aini nā mea. A o aso la, nana e ngase a pe ti ngā se meo lau tino. E arusao lo e lau fōmai. E nana e alua tua whailua iei oe e sau whailalo ma. Whaatali le taimi. O tele e ngai, i nei tau sanga ma nei aso. E le ngata e whailau appointment. Toa e aluaiva ai. A o whainga tā, ua umi fo i le taimi.
o whaatali to a maua se avanoa. Ele o te pō se lilo I lo tau sila fia. O nisi a tole ta ilua masina. Nisi a tole ono vaiasa o isi wha vaiasa. Tolu vaiasa to a maua. Ia se avanoa. A ele fina finau lava ma e wala au so. Ele mo fo se avanoa. Nisi fo I taimi ia o leo o tau sila fia o te lere swinga. Pole wha manatu o por kalamata te pele ainga. Ia maua le onu sai o tātou ainga. Tau mo fai pe o leo telo na tele nai ainga tala mo fo mani sai. Pe soa ni atu iai ma tu talinga pe iai. Ono sai pe ma vala au pe maua le avanoa. A ia maua pe le wha pale pale. Ma sa ili le fisosoani I le fo mai ma I lātou. O lava le sila fia ma le loa. I le wha pe o whai atu nei o na awa anisi o taimi a wha vai loa ia o wha pe nā loa. Ona le tau mwhai pēr, ono sai pēr I le leina. Nisi o taimi ae, wala au watu, e wha pēr mai, ia o oe ole wala aulo na sefuru fia, o oe ole wala aulo na fitu, e wha pēr nāle mea u te maue au. Leo te watu wha ata inga, le fō mai lava u te albia, ia, e wha pēr mai, your caller number 10, ina e wha ata liele, le infa mai, your caller number 8, wha so sorry, e te whiua te nofo. Le winga la utala ia lava pale, lava le ono sa I le taimi. O le e tu ina atu lava, ina ia oane I o tātou a fiu mo fie. A ia sa ili pia ma whaatali lo taimi, ina ia ave alo ma whanau e wa aile fō mai po tūlanga pa pena. Nisi fo I o taimi ia a whai lava o wale ai. Ia, o sa o lava I le whale mai. O te watu lea tala, o au ia, Ise o taimi a yeini me o tupu o tai lofo I lea e te tau. Aro sa o a I le fō mai, I le whale mai le I mātou pitonu I Waitakere. A wā e te loa lava, a tonu e tali mai. O se langona fo lea, but ona o le soifua malolo ina. O na I o tātou tanga, o lava le sila fia. E o tau le pa ia ma le mamalu o le tātou o tanu. Ai na ani nai whangu lava, sa ilo e isi tuo. I sila o tātou I au kilani. O le fo e sila I nai nuu fo I e tele I o nai nuu I tua. Wa ta puni whale mai na iai. O le te vava ai atu na ova ai. Po I le e se tasi o porkalame. Tu lo lava o stina ma I tanga. Fi I tu lama le afa na aluai le ta vale tu lo ia ai alu ma tu se I fualo na totom tu la. So titia a leo le whale mai la tātu ia I lātou. Mo le sa I lio le sorsoani. O le ala wa watu e porkalame tu te pele ainga. Ona o mea e mātala I ai mata I tuina I tātou umalama. Ia lava le ono sai. Ia lava foi. Ia I tātou le loa. Ka au tau tai taimi fitu na inga whapea. A whapea nā ia te ulawa ia. Ta ilo iai. Na o laula sorsoani atu. Nisi o taimi e whiu e whaatali ne fō mai lau appointment. Awa e langona lava o e tinga ina. Ia, alu, emergency. Alu le emergency lea. A e latu ina. Ia pete whaatali ei pe on ta ua stasi o alu whanau. Ia no atu ua whiu e whaatali o I titi valu I tūlafa. Ai o la ua ye te tonu o le whale mai. A owa ye se pe whea e tupu mai. Ai lai attend vave ye o lai te tonu o le whale mai. Ia o le langona ia te o le tō tepa I le ainga. Ia tātou mātala. Ono sai fo I ma ia e sila fia mo tātou iloa. Pe upule tau tala so e tātou mai o lo tau soifua o lo I o tau au mo tātou. Lona wingo lea tala. O oe tu lo lava. E whao tau tala le ma lo sila fia. E te ba aia ia tūlanga. E stasi mea wa o loa fo I mele o le alwatu whanme. O nei teime. Whainga tā fo e mwhai fo ona e whai ia. O ni se te mea te alwatu. Wa ele o le wa aia o ele fo mai. E tu lo lava. E le whapea. O ele wa ai maulalo. I awa ala tu wa ave o ele. Le teine fo mai. Po le ali I fo mai. O le nurse. Awa le wa aia o ele fo mai. O le winga las whamatalanga. E ma whai fo I yei fo I loa. O le rights. E whai fo ona e. Toi musu ma e tu e sau I tangata le toi. Te te mulmuliane whai pēr iai o lo mānei ala au o nangan sosoani.
e le lei foi a fai lava te mana o eva ai le fo mai ia le lei lava na tau ia le taimi o lau appointment pa mole te fieva ia lava se fo mai awa o le wa ouloa o le mea le na tupu na o lo atu le sia so au te le va ia o le fo mai na va ia o ele nurse o le male nurse ai e ye lo uloa lava u ia ni si o taimi o te mana o lava na ia va ia o le e la o fo mai fa pena na tatou ye pea nisi o taimi e tatou te tala noa ai ma le fa alo e le fa pio fa tune e fa se tatou pule malosi ai le ai e ye awala e molo lava soi fu maloloina wa ese e tatou o tulanga ye tuli loina po kalame to te pa le ainga lo ye ya no le o tele swinga ai e maua le lava papale o le ono sai ya i tatou i taimi fo ia wa o tele fesuia inga pe ona yai nei le va ainga o le fo mai umi o fatali ia tatou te i loa ai fo ina i e tauna mātāla mai se lava fo ina i tua asinsina ia taua tangata uma e mai se ona ialo ma whanau manai pepe fo ma nei e services ia o te whaalongo atu e masaini ona tu ina mai lungo le ala leo e mala au sa o lava iai ma e tala noa iai ina ia tu ina mai elif sosoani ia te oe. A manatu o te pale ainga. Ona e tāua tele lava lo ainga. So i fua malolo ina, e sa ilina lo sosoani. Lea pe ona e sila fia o lea e, leo te posa lilo, lue ai vaea tangata ngā lulue. Ai e iei fo ili pautauta ia te oe maa, o lo so i fua mo le tātou wola e tāua. Ina ia mawhai ona tuli loa ina pea e tātou umalama. Ia na alfa manatu la foi tātou ia tātou fuala au medication pea mai ia tātou vai e inu. Paftai ie mātutua nai ainga nai alom whanau o lo va ia fuala au nai tua asin sina wai e me foi ie compartments e mai. Moe wale mawhai ona lato e tu ia le fuala au le aso ma le aso. Ia e le leila o e o tausia ia nai tua asin sina. Ia va ai tutoa ia tūlanga ne te ua se le fuala au ia pe double dose fo i se aso. Ia wau te loa fo i male whaalolo. Iso teimpe ua ngalo po wa inu fuala au ia au te loa. O le nā iai e o ia tātou umalawa e le kālena a umana inu fuala au ia tango i tik le kālena. O le ua umana inu fuala au le nei aso. Pe o nai wha manatu lava, mai lava le toi tepa i le ainga ia. Le langona vai ia ta utina wa le ala leo nei por kolame. O i tu umalama, o le manuia le vāo tamāti nā malwhana, ma mea uma i wha manatu. A wa a whaina ia mātua, ia e a whaina uma ia le ainga atoa. E o lea lai wha manatu ai manatua, ia i fuse ka lena i tikai pe ale se compartment lea ia i whala aua. Nai tua asin sina i nuina i le aso ma le aso. Nei te iwa inu whaalua, ai olo ia te utou lava, le whautauta ma le sila fia, a ia saunga le mune i mea uma i te tonu o tātou ainga. E tu ina atua i le tū lea o le soifu malolo ina o i tātou, ia meisela fo, ia peona o wat, le ia le, pe masari na o whaalongo lo fonga ina mai tonu le Radio Samoa. Ia vaenga lea e bala au iai ma fstosoani atu tala noa ia e leisa tutongi ina ia mo taimi mo le soifu malolo ina o tātou ainga. O loo whapena le vai asa fo ina tua na isa o tala noa tua i le vaenga lea au te whamanatu asa mea na o tusia fo i lalo i lau lava tāpenanga mo le asolni. Mo mea ai e tamaiti ai pe lava o le fo o tau whaalongo atu fo i le neitao. Lo fonga ina mai fo le tūlanga lea, te le lava i tūlanga iai. Ona leo te loi nisi whaia onga, tala no mai foi. I dasi o le whanau foi, ngā lue ia ngā luenga. E lo iai nai whaale tonu, whape tonu o a onga i mea tau mafu. E moa u lava la ia, pe ona o avatu mal u whaalolo te le lava. I le vai asa o tuanai. Ia, pe ana o avatu ele lei lava. A fifila vai oe sina masi, o sina fru te tasi mo si au tama, tu ila na ato. Peila va o na o tau ma whai mal whaalo alo, e ala ona o a wā ale, aile tamaititi,
ese le te leo le impact pe a whaina ai ona langona, ele fia. A la fo ila tau whaina I whaia onga ea o hao ia te ila tau. Ai le tamaititi o le ia te ula ia. E hala pe ang whauna e tango lava o iwe, whaafitai o lo tāpena ina, e tūlanga ia onga o mea tau mafa, mo le whanau. Ai o le tamālava ia ma le tina, a wani ia whaina lo whina ngalu. Lunga lava ia se a whaina pe e tango lava oe, a fifi sina masi, o sina fu te tasi. E ai ese au tama le taimile o fia ai ai. Ia au waina ita, pe a whaina ilo na loto. Ia ona le fia le titono lo na potua onga. A o tau whai fo ina I whaia onga. E te ofo fo I le ono sai o nai whaia onga. E maa lia tala nai whaia onga. E si wha ora mea o te tala no atuan. E iei nai a inga fo whatoa mai Samoa. A fo lea o mai I nei New Zealand. Ia whawhetai o mai fo nai whanau a mata ina ia o onga. Au ni sila mea fo I tulou. Ia tātou ai e winga whaatamaiti. E tātou tala noa ia I nai tamaiti. Man whaaloalo I e whatoa whiwa. A ta alo tamaiti o te malamalama. Na o whaatau whai wha malamalama ele. Tamaita I whaia onga le. A peta e malamalama fo ia wa. E taimina whaia onga I Samoa. O tātou I Samoa ta alo a. E tango atu pō. E tango atu puti le ulu. A pe o lai ta alo. A ele o whapea o ilona langona o lai ta alo. Ele o whapea o abuse po fasi le tangata lea o lai ta alo. Ia e a whaina I la le sa mai tisi le na o la e New Zealand. Whai mai se lava la. O se tene titi tālangi. Ia e fau I lea. A ele o le ta alo le. Tātou ta mai titi Samoa o lea la. Man whaalo I na I whamanato tu lava o nili tina. O anai mea no tu e maali e fo ele le lau whaafonga ma lau whaalonga. O na uwinga o te malamalama. O tātou Samoa I ta aloa ka ngoku puti mai leo ia pōr papatua. Ile o ta alonga lai whai. Hau nei, ia pe o lea tau sila fia tūlanga o New Zealand. E tātou te langona fo I pe e maali ai ona o tūla fono. Tu se ta ue lātou o laua whao o lima po le ale mele o whaiele tamaititi si tasi o uso a tangata. O lea la e whapena o na tala noa atu ai malo whaalolo tele lava ina ia tilo toa iai I lea vaenga. Ma le whaalolo tia se I tu atu mo whaatalong whapisinisi o na utu e fo I mai ei lea tu e whaawawina ma le whaalolo. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Hey, au ona ia vea oe pei o isi tangata e manatu mai le wha iti ngā. Ele na o le inu le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua I le fever rheumatica, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se e pele le nā tūlanga. Aia. Ave loa na yo walo, e whaile siaki il fo mai whale ainga, o le tausi mai I le aonga, po le whale talavai, e vave, whaingo o fie, ma le mea sili ona tāua, e le toto ngia, e ma whai foia na whaile tui le baisilin, e ki lia atoa ai. Saula ia Samoa, I le nei vai tau o le tau mawhanawhana, ia tausia le leina yo tātou alo ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tongu fitinga. Mo nisi whamatalanga, sa iliana I lunga le social media, Stop Sore Throats, pe asiasi I lunga le upenga ta whailangi, stopsorethroats.nz. Le Taiping, te tala le lala fau I Henderson, lua o tolo Lincoln Road, mo le na o le tolo vai aso o le a mawai o loa I se tau mawalalo. Ma o le tai whai o tā lai vai le kilo, tangania ni se 10 kilo I le whata lai vaiva, whangususu 2 lita I le torta lai vaiva. A mata nei pa uwha pitoa I la susua malfito Februaria nga I la soiva o mati. Le Taiping, lua o tolo Lincoln Road, Henderson. Beta Drive Doctors I le taulanga whaatau I mangele, whaapea manrua, mo le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matuipui pui o le whana witi, o tuipui pui le COVID is full river, mo I lātou is fuluan tausanga malunga atu. Whaapea matuipui pui o le fulu, wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai I mangele I taftafane o le McDonald. Amanrewa I taftafane o le Falatusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics.
O e sila fia mea e whaatino e mawhaiona e umia ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e sila fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wani e misiere por kalame o le malu I fale. Ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e sila fia ai au wala e mawhai e ona e umia se fale motu le lumana ai, ma au wala e whaonga ai le equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le polo kalame o le malu I fale, ia fiafi o soruru wa yaso taitasi, se fulu e te aile whaa. Ta pena sa lumana I manuia, ma su e so whailonga I le soifua maloloina I le Skill NZ. O le nei whailonga o le mawhai ona e au sia se ngaluenga e maua ele tutongi e amata mai I le luas futa la I le tūla. O lo o maua le avanoa mo e a lala New Zealand, whaapea fo ie o lo au mau I atunu I whafo. E tele fo I nisi mta upu ese e mawhai ai ona autawina ai oe. Pili mai loa I le o vatselau, fitu lima wha, lima ono iwa. Pe e-mail I le info@skills.ac.nz. Mo nisi whamtalanga. Ngoi betul. Amo. Ya, ole whapoponga lava ne tātou por kalame ole tō te pai le ainga. Pe lava no tō sila fia o whanau no ta inga lava ole nei lava por kalame. Ole tau mwhai le whamanatu atu ia te oe maa mai tātou uma lava. Pe o na watu o lo ainga e whapena aina fo I malo ainga I mea uma lava o lo tala no atu ai. Ma le nganga whaalo alo tele lava. Tā pena ina pea wale manuia o soifu malo loina o nai tūlanga le si o manga o lo o tō walala papa awai o le soifu manuia pea lava le urufafo ma le urufale tātou te tau mawhai si sila te toa iai ma va ai iai a wā o oe mā pe o masani o lo o tō a ao mo tātou li male manuia o tātou ainga e le se atoanga o le por kalame ana ale tau longo lava mwha manatu a whai o ngā, ia e lelei. Pei ona abatu I tele o teimi I tātou pokalame I teimi nei o le vevela o le nei atunu. Ia iei lava tūlanga pe ona o tau sila fia ai monisi o le teimi mua le nei. Wa ia fio mai I New Zealand nei. E tui loa lava New Zealand nei. Pai whatua e fio mai pe fo le tala na abatu. Stasi tamaiti whanau ia o onga. Ona tūlanga le na abatu. Pe maali e fo I le lau fo I whaalongo. Ai o winga I o I tātou. Ai le lei o na whamanatu I nai whanau o tātou Samoa ta alo po watu futi le uru pei o live maali a nisi o taimi tono le ne etunu e este foi le te taua o na wa o whamanatu I o tō walo na e tātou whanau tu lo lava whato a fio mai e si o tātou watunu peli e este foi si o manga o le ne etunu o matulanga e pei o na iai ai o le ne foi taimi whamanatu foi sui foi le tau le foi o tō sila fia o wa vivela lava le la. Le foi la, e tele foi nisi o fuafuanga tātou te whaatino ina. Ai le te whaalongoina, tulo o le vivela I o tātou tino o tūlanga whaapena, mea uma tātou te whaia. E tele foi la le swinga o nisi vaenga. Nā whaamanatu lava a le tō te pai le ainga, tōno tātou whale ia whaonga ina o ili o nisi kili e whaonga, ia a tonu mo le pawa le ai lava sa faina mo e tele le steleni le ai sa faina a fai ki le te mana o lava oe fa solo a toa I le ao ma le po le ai sa faina lau paketi ai mo I tātou lava ia manatua a fai o ki ni na ili te tonu poto nai whanau telefone na po o ye tama ili ia o faina ki lava I poto tamaiti o oloina pa tawina nisi o mātua mo whanau ia ana mo moe a leo tamaiti. A lai ola I lava le ili tonu le potu I o tātou lava ia. Nā le whamanatu atu te pai le ainga manatua. Mea uma ia si sila toa iei le tina le ainga ia po le te mafoi. E depend lava le utou ainga. Wa nisi o ainga mai tātou New Zealand ni. Ile o toi whailunga ina ni whi awa tama, mo ni whi awa tina. O ngā luenga uma lava, o le a lava mea uma whai. E whi tū wha I ma whi. Sosoan iai. I ngā luenga uma lava, a pe ina o ili o tūlanga whapena I le nei taimi. Tūlanga fo I pe o na o iloa, ia mata I tuina o le tutuina ni afi e nisi pe sunu la pisi
E leo mamau atu nei, e ona e laki mātou o lata lava i nei i le meo lo mātou i e fwoi mātou i Westgate, a tō nā sila fia i Westgate Northwest, le mele i ele taulanga whaatau, ia lo, o nā tonu i ele fui mū, le officer, e laki la, ona iei se tama i mū na amata i fo ia e vawe na i loa atu e sesi i meo lau whanua, vawe ai ona whapena na o atu fo im wha tapena. Ale wingo nei tala, o teimi whapene, tātou te wawa ai umalawa i tua whale o tātou whale o nisi foi, le whape whai e tātou tangata, a nisi o teimi, i e foi se langona o se la sunuina, se la pisi po se tūlanga whapena. E te tau ana tau sila ma o mana tua foi au e le te tau. A le mea te tau o te whamanatuan, ne lava taimi o le vivela o le la ma tūlanga whapena, le mali pui a wai e foi nisi, e le na o tātou, e pe whai foi o le tātou tua oi, o nā whaina mai ei le o tau maota malau. Ai le lava le palaka ma connect lau host, o le tangata lava ia sauni connect lau host i tono o le paipa le fafo. Ina ia awane i toi pisi muli stay muli, o te mantua lava, tasi nei o fautuanga se tasi o li fui mu, tai se por kalame to tepa le ainga. Mai ia ele ai se a whaina, pe a connect lau host le, awane i ki ina le vai, aina ana connect lava le host pe tu watu, mea umanatou sila fia e whapipi i a tuaile main host i le awal paipa, wa al paipa i o lai fafo i le o whaonga ina lava, i o nisi o teimi i whaonga ina le host le fui e tonga la au, a o lana fo i tala o le mea nai le lei ai, o le tele o teimi, pe i eise mea, osa ma ise mood tonu whanua, a lai vave nana e tango atu ki loa, e te leo tau tau watu le atoa, stu e mai le whaanga au, koe tau wha maulu pe whai, nisi fo e vava ai tulou o se whateita inga la vā wia o o tangata. A whai e le se se le whanau o i, ia atau no tamo e atu whafo ia o le mea whai e le tamale po le teine e le tolu minute, ia ai peto i titi ato se fulu minute o tamu whai e whai a wā. O nisi o teimi ia e ese le malo simtu, o ni whateita inga o lo o watu. Ai o ni mea o ni whautua ina pe o na mai e lea li e tinei mu. Connect le hosi fafo lo tau whale i teimi whapene, le ngata le au ngā mue e tonga la au, ai a tupu mai se whaalawe lawe, ia bawe o nei ai, ia pe whai foi, o lana tala i nisu o teimi whai barbecues, mea whapena, e ie foi nisi o tātou tangata anu, e whai e tātou suavai, o le mea moni lea, o tele lava o tātou ainga, o leo tele o whaia uia se mātou e kālesia, e ainga e whaia lātou suavai i umu pe o tula, o mea nā whai mai ai e te tau o na iai ma si sira tuto e teimi uma. Ina i iai le host i lo whanua ma lo whale ina i whapena o na baba ai iai awa o teimi ne ua vivela. Au tuanga lava mo le nei teimi au vivela nai whanau, tono le nātou te sila fia. Ai ona po kalame lava ia to te pala ngale tu ua. Tu lou lava pe whaati ngā talinga tu lou ma le whaaloalo i lau tau whaafonga. Ai tau longo pe whaamanatu. O le whanau, ta whanau whaina ave o lātou pūlou, ina ia sorswani mo i lātou, ia i le whai e lea onga, ai au ngā mo i lātou. Isi fo i o taimi, ia pe ma whai lava fo na alu tinai e whaasawali si ana tama, ma mai pe atu ua lea onga i lata mai tūlanga lua ma onga amata. Ia e moe o le kolisi. E whapena fo i se whautuanga o a awala, e te sila fia e te tau ona, whaamalu ia malu saunga le mu ai, whapena na puipuia mai i a tino whanau, mai le vevela o le la. O mai nisi o teimi le manatu tātou mawhaiai, a iei e tamaiti tulo, e iei me e ta o sensitive skins, e mu o lātou tino. O ne whape o tātou tangata e enana le mawai le ai, e iei taimi vevela ai le la e awha ai nai o tātou tino, sunburn, a wai ese le vevelo la ai te tau na whau. E tof, ese uma lava, nā tau sila fia, e le te tusa uma tangata, ese uma lava ia, tino tangata, le pao tulou lava, ia fo e te tau ona wa ai le kemisi, o le a le sun blocker, e tala whea ngai,
pe a whai e whaongaina. Nā ni whamanatu lava. A whai e whia tau ni whaongaina le vaenga. Ia o tali tonu e iai le mea tala whiangai tulou lava mo le pa o le tamaititi le po o skins. Ina ia saunga le mu. O le va ai mamau. Ma le va ai le tamama le tina ina ia saunga le mu. A le a whaina. Lei sa faina pe a fai o nai sila pio. Nai le ia si o watali ima si o wafine. A le wha manatu, i ta whawhau tamaiti whafo le la, ia sila toa iai, baba ai o taimi wha pena, tātou te le mai loa. Nei fo i taimi o lea tau sila fia, tele o ainga, whai tu whatasinga, ia ai o, pe tulou, ai lava mea tau mawha po a fo ni tūlanga pe o nei ese uma ainga. Ale wha manatu o nisi o aingo le tele. Ia e iei ia mai tā ele, swimming pools. Ia o na o lava leo tamaiti ia tā. A tā ele ai ma wha pēnā. Ma vai fo i o pa mole mole. Mana tua, ne i te ua ma lemo se tamaititi. Pa mole mole lava. Pa manatu o te pēr. Tātou mātāla i nei mea uma. Ne i pa o papa i lau whaafonga pe fiu fo i lau whaafonga. Ai le mawhai lava o na tui na ai e le nei por kalame. O na o le taimi le nei o tausanga ua bevela. E masani fo i lana abatu e se whautuanga. Lea fo i tu. E na ba ai e swimming pools. E na ia saunga le mūle whanau. Ma ia iai fo i se tangata matua e ba ai e tamaiti i le taimi lea. Ne i fia lava. Lo, le au mātitua. Patala noa lava. Ma fia o a fo i nisi tūlanga. E te tau. E te tau i ainga o na fia. A ia mata i tuina, a mata ala. O fea o iei tamaiti. A o ai o loo wa aia. Kasi le me te tau na sila toa iei tātou i mawhitanga o ainga. Awa o nei o tau mawhanwhanai mānei ia. Mānei o taimi o mai a ainga. Tā whaonga. O loo o telefo i o i matawhanga. I o le whamanatu lava masani. I le fau lau whaafonga. Moe whaafonga nei program se te pai le ainga i tausanga uma. E a watu pea. E tātā longo pea waile o pose lilo. Whea lava le mea tau te o iai. Tātou te le iloa. E le ngata lale i tau nui o a whai ngā malanga. Ia tā pena ia umi se taimi ma ia tuu a wanoa. Ia umi le taimi e aluele tā vale po Philip Beach nā tau te o iai. Ne ma tā whanga la tamai lo te o whai po whea foi o lo o te o iai. Ia tā pena, ina ia awan i whaavave pe rush, a i whapena o nā alualu le mū ma le toa le tā vale, ma na tua uma tā pena ngā mea te tau na ave, mō lau tau tā whaonga, man tua leo e tā whawhau. Ia fia, o le mea muli e te mana o mia, o le ie se whaalawelawe e tupu mai le taimi o le nei wha moe. Le ai e te le mana o, ina ia whaina lo ainga. O le tau te o, e le ngata le malo lo mai o ta mamtia. Quality time, e se le manaia, o la ulawa lea tala, e se le manaia se ainga. Ai o le ta mama le tinama le whana, o hate fwoi ma grandparents, oka, wāti le aina fia tamiti. Awa, o le tele o taimi, ia, o le mea moa ia. Sili atu na fia o grandchildren pe awai mai. Iwa tangata mātutua, to ina malo matua. Minga lala utala ia tā pena, iai le taimi enough time for travel. Le ale mamau e aluai le tā bali. Tā pena ma iai mea uma e awale e whai ngā malanga. Alualu le mu awa le rush. Awhai whaolo ainga umalaiu, ale ua eilua. Ia o ele tal wat o telo tātou e ave papa kiu le beach. Bo uloina na. Awhai whai o ele wa tuai, o ele tala tumale papa kiu. Ele sa whaina. Atali mai pere vaenga lai o. E lualu le mule ta vale ina ia taunu umale manuia le whai ngā malanga. Ngā ni whautuanga lava pe tātou te. Pati fo ni tala mālie i nei taimi. Ai pe o le winga se whaamatalanga. O mea e te tau matau mata i tuina. I le nganga whaaloalo i mamuli e tuai. Ave whaamalu. Beach umbrellas pe a whai mana o mia. Ina in whaun whaatutuma nofo i lalo. O ha uma lava tūlanga e iai. Papi nā whaia sunblocker sa tamaiti. Ia pe lava na uawatu, ma le tala lava lea pe o na uawatu, taimi o tā whaunga. O te whaamana tupea lava ia te utou ma le whaaloana. Ma ai tamaiti po whea nai tā ele anga iai.
ma ai po fele tu ne te lava o mali lemo ma na tua foi ne ia faina se watali wa ia lo fana o chato isi foi o pele wa ngo te foi o tabili ilalo ma wa fa penana mali liwai ia e ala tele fie tau tala ia stas foi o alo fana foi pele la ngona ai pesa ia ne tau sanga tele e o ngā fo i whamana o te tuwhatua ia uia ina ia māta i tuina. E nisi o i tātou umalawa ina ia ao mai nei mea uma ia i tātou. I li whape o whape atu nei. Ia ini whaale tonu o lo o tau whaia. Ai o le whamanatu. Le ala lava lea tau longlongo ai nei por kalame. Ina i whaatu mawina pele fia i ti tonu o tātou ainga. I le bao mātu mawhanu. Ai te le lau pāt, te le lau tiute, ma le vai ngai te whaia, tai mi whapena ia ba ai o mea umana e tā pena mo nai tā whaonga ia pe ona o watu. Ai mai se lava le vai ngai tā ua fo nei o te watu pea, a wane i fiu lau whaafonga ai o se mea tā ua watu pea, ma ai taimi e o wai alo ma whanau i whale i tua. Tu lou lava, taimi e o wai mai a mai mta ili pe ofo i tua i whale lai tua. Ba ai I esi tangata matua e ba ai e whanau. O na o I foi. Ia e lesi tala whatu le tala leo te wat. Wa e tangata o whale pui pui. Tu lau lava tu matanga e whatino ina. I o I whale na e nisi o tangata. Ia I foi nisi o whanau. O matatua. Nau lato moli mawina. O ina. Na sui ai o lato ulanga. O no ni tūlanga matanga na whatino ina. Ia I lato. Tu lau lava. O le upu e tō I atia, o ina na whaatino ai e nisi, o ta māma te tua tulou, I alo, whanau, tamala iti an tūlanga mātanga, ma lo whaalo alo lawa Samoa, ai o te abatu, o upu tu sa o mātaala I seo tamatama, awane I whaapea na o teine, ma ai tamaiti, leo I mea I estanga tamatua, Eva aia whanau ne I tūlanga ne e a whaina I lo lato. So I fua ma lo lato wola. O no whatino ngai whatino. O le ia mātala. Taimi fia o le taimi o le. Tā whaonga. E o ai ngai fia ai ta mama tina o halo ma whanau. Ai le lei foi. O na baba ai tito ai pe ona o watu. Alu babe le whai ngā malanga ma le whaalo alu tele lam. Ia lava le taimi. Babe tā pena. Ia o le sipo I mea. O le aso mua le iole, ia, tā pena, ai malawa nei, te I fo uto e ala esi si tai au. Ia, ele I alu tā whaonga, ai te uto e esa wha le tonu a. Te upua I whamisa, o na ua ieni mea o wha le tonu mai. O le talo lava ia program tu te pele ainga. O lo ia te uto le wha uto te le, o le taimi vevela. Taimi, e me whai e na oe tā whawhao mo fia. A o taimi fo e nilu I tau mani whawhi tau. A o taimi le lei e whapena o nā o hao mai ia I tātou malama. Ia I lava seisi o whaafonga mai le nei taimi. Ia lo tāpena pena fo I mo nei wha Ia maua lava le mātaala I nei tu uma. Tātou barbecues fo I. E whai I o tātou whanua mawhale. A pena fo na baba ai ai a maea. Ia tāpena le lei mo fia. Me lava o tūlanga pe o na mafutai. O tātou ainga, baba ai lava mātua I taimi fo I nā, I ai fo I ni barbecue mani pāti e whai e uto mōta malawa. Ia sila te toa I nai whanau, ai whanau po saunga le mū, tina, ai tamaiti, whio o iai taimi lea tu loula ma le whaaloalo, o tāngo fia fo I le awa mālosi, o fia fo I, baba ai le po saunga le mū le whanau, Be te ia o savali atu fo I se tamaiti pe leo na bata. De whai ale pāti, ala te sau awal tele, ala ia, la savali atu tamaiti, la aevo, o tamaiti I whafo ma le gate, o I whafo savavali. Loka le gate, e a whai ese pā I whafo, ina ia tāpunia mai tamaiti, tasin nei vaenga. Loka le gate lea po le whai titoa leo le pā, ina ia saunga le mū tamaiti la iti, ai te taulawa, ona I e tangata matua e wa aia le whanau ngā iti. Ile nei taimi pe aeni poto putonga, mani tūlanga whapea. Ile leile fia o ainga. E se le manaia.
a ia mātāla uma tātou wai e se la fo i langona i le taimi whaatoa a amataina lo ma le whaaloalo a nisi ia pe tango fia lo le ava ma whapina na fia ia o le whapina fo i lea ona i se a whaina e tūla i mai a ia whautauta le lei ma baba ai fo i le nā taimi ina ia saunga le mui amataina o se taimi mātango fia i te tonu o tātou ainga mo tātou whale. Nai whamanatu mo tātou le nei taimi o le tau vela ma whai ngā malanga. E fo inisi o ainga, wha moe e whai malanga atu. Inisi le fo wala talata mai ni taimi fo e o ieni wha moe nga mo ainga. Whai malanga atu o i asiasi. E taimi o e se tam taimi wha pena. Tā pena mamau. Le mea nai tau na iloa ma sila fia. Tā pena i nei taimi wa aile ta vale. Ko wa yele warrant of fitness a whai o lea wha moe e drive la lole ainga e nā taimi. Ia wa ai po o le warrant of fitness o le tā vale a. O mea uma nei e whautu atu ai le te pa le ainga. A wā ave vesti lo le taimi muli. Ona o lae le o le vaenga o le tā vale. Ia o nā foila. Ia e pisai le tamama le tina. Ia pe a whaina atu ai ma le whanau. O le whamanatu la wala le te pa i le ainga. Baba ai mamau. Pakiti mamau atu, a whai o lea iloa tā pena e o ila lopo fea out of Auckland ni te mina. Ia vai a mataruna pakiti tu e se singa tupe. Ia e fua, ila ia sa whaina tulo. Le sa whaina i e te le whasua malama. Ai pelo tano atu au ia tātou nei. Ia pe tātou te pakiti, le wha pe tātou te matitiba. A le wingo le tala, o le whautauta le paketi wa ai mamau o lava le whasoasoa mo le taimi. Ina ia awane i toi rashi na muni whape oi. Ia o le lava, o le mawhau na mawhai le mea lea. Wa ai le warrant of fitness o tā vale, po le lele pepo tā vale lea taimi. Pena whai malanga atu i sisi pito no o New Zealand nei. E se mana i o ia taimi. Pio na vaso taimi o le tau mawhana. Ai tā pena ia i o tātou ainga. Tā pena tu ese lau whaasoa tina po tama, ese lava ainga. Ai o tātou uma e yeli whautau tailele, e tā pena ai mō taimi mua. Be prepared. Yeli tā pena pananga, i tono o tātou ainga. Ina ia solonga lele ia whamoemoenga, mōni tā whaonga o lo mua mai. E va ai mamau, ma paketi mamau. Ina ia solonga lele mamanuia mea i le lumanai. Awa a whaale tonu fo. Ia o tawa i misa ta mamatina. Ia na o tawailia a whaina le whanau te ia o mo me sistema jiti. Ai te ia o po ona. O la eita ai pelo winga leo le neipol kalame. Nga le tau longo ta o mamau. Be prepared. Be prepared. Ia ta pena mamau ma ia sao ni uni. So se taimi a lai te sila fia. O tātou i ei lava tāwi sa tangata ia. Jusi e alfa moenga o lea taimi ma lea taimi. Ia ai ano o tātou pela mo. Tātou Samoa i uso mai fo lea whaala velawe. Uso mai lea whaala velawe. O mea te tau na whai. A o i nā fo i la. E fo i le whao tau tamale. I loa ma le sila fia. E le whaatou nuina al porkalame. Ai pela vau na o avatu. A se whawhangu lava. Ia te oe a maa ui le whaatou soa lele. Ia, e fia se mea te tau na ave mo lea vai. Ai ia tā pena manatua ia e sila fia lava o le manuia a mua lava seo a inga seo te urum seo whanau. Io e mua le atua i mea uma. Be o upu whaitawina ma le fiompa ia le atua. E mua le atua le tama a wafe mei ma whai mea uma ia te ia. Ai fina ngano fo i le atua ma ia te oe tu lo maa unei. Le whautauta le lei ma le mawhau tonu. E whaatonu tonu fo la wai le tātou whai ngā malang. E tātou fo whanga umalava i le whapea mai le tamailang. Ia o tulu whaalala ina ia mama i le ai. Le whapea mai fo ia whapea. Ia alu le ato o ta vale le ai. O le whautauta le lei. Ma mea umalava fina ngalo le atua. Ia manuia o tātou ainga. Tā pena ma le fia. Nei vai a sa nisi nā nai vaenga o watu. Me se lava tūlanga le i lanche sa tamaiti lea o tue whaalongo te fo ine iai. O tue whaalongo nei fo tue ta o me tūlanga le mea ai tamai.
ai lena o watu vai asa o tuna i nei. Tātou lava ia mātua ono stalas whaia o ngā lea ia. E se ale mali e foi. O nai tamaiti ale ailo foi. Wale fia. Ia a tua hai oi po le hapo sina masi. Ia sina fasfalawa. Tasi a saudisi. Ele si amu po le pata. Ia aneia po le peanut pata. Amu ia ne tamaiti. Au tātou ia so ia e laki pe es fasfalawa a. Ale pasti ulu ama le mango ia. Ole nei ai tātou te tala noa ma le fia. Ai ese le o le ali. Tu sina mea na le ato se au tama. E awhai o le a onga lea e iai. Le ia whaina, le sa whaina. Ia onga o lo solonga le. Alo o iai ia onga. O lo whapena. Ai mawhai ai oe. Hai ai oe na e tu ua se lunch ma se au tama. Ia awhai e te alofa te mana o fia se au tama. Mwhaalongo le whai ia onga. Ia e mai se wha o lo fisosoani. Ma lo fo i fisosoani. I nai whai ia onga. I le whaatau wa ale lato ngā luenga e whainga tā te mōli mawina e le whai ngō fie ai te tālo i le tu e maura mālosi e whaatino i nai mea umalawa e te tonu o tātou ainga. Paftai tele lava mōli tariena o tonu tō mōta malawa le nei tai au. Paftai o nai whautuanga lava ma le whangu tūlanga le swinga o tātou fō mai. Nisi o nai baenga o whamanati o māta i tuina ma le whautau le te leo le swinga, ai e sira te toa fo i oe, e fo i lau part, there's an important part e te whaia, e fo i lau waenga, pa o tau teina, au wā fo i le soi fo manibia ia te oe, wau te le swinga i fo mai, ma lo watu e matulanga, ai o oe la vaia, e te abatu e le atua ia te oe le mawhau fau tonu, ina ia manibia lo soi fo malo wala, ona manibia le mawhia lo ainga, isi o te olua, isi au whanau. Mana tua, ale ato toa le malosi i lau tāne po lau wabā, so watali i po so wafinu. E te le fia foi, o le ala lea, e tā ua i lava le mātala, i tūlanga uma nei pe ona o tā ua le bāma fō mai, bāinga uma lawa tā whaonga, o tūlanga le bevela o le la, le bāinga e meise, pau tuanga foi ma le whamanatu inai, a inga whata au mai Samoa. Whamanatu ia tama po teine. Wole ta alo foi po ta alo tamsi sam. E futi atu le ulu tamo po. Alai ta alo. A ele o ma fau fo ele o lo abuse sesi. Alai fia. O ta masani ia so tatou Samoa. Alai te ta mo te ia futi le ulu habla ato. O mai po ai mo ine. Ia mai se la pe spala. O ta fo. Ia ole. E talo ne ia so fa manuia le atua. After tele la mortaliena o tonu to mota malawa. O le talo lava i ele file mu o le ali. Ia ilo nanga le lei. Pina se fa matalanga la mas fa manatu ia te neli tina. Afai ia la fa inu le aina sa tala. Afai o fa le tonu la fa fonga. Talo lava. Ia o le abatu lava nai fa tuanga ma le fa alo. Pa manu ia tele lava le atua. I o tau ainga. O le atua lava ia o le atua manuia. Pio le tusin tātou whaitawina mai la nāwhi o pa ia. A si tālo lava ia i maualo tau sui fua manuia. I matai o ainga o sunga le au whai ngā lue ngā le atua. Au nā le atua mo lātou whalitua ma i kā le sia e te ese. A manuia le atua ia te utou malama ngā luenga. Ta māma tina o alo ma whanau. O le ainga i le vāle ta māma le tina ma le whanau. A te te lava lau tau whātia tia. Taman mia tele lava le atua i tā penanga, ma ngā luenga le mea i ele file mo o le atua. A este ainga tasi, e au ngā i ele nei por kalame nei tai au, ia vi ia le ali, la wha inu le aina sa tala ne le tina, a i wha manuia lava le nei vai asa, mana tua, o le atua, o le tamai o aina umala. Stui fua ma i manuia. Malo soy fua, o si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima ivatolu amo, se kia Radio Samoa. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. In this update, the Prime Minister says while it was Andrew Bailey's decision to resign as a minister, he's supportive of the move. Bailey stepped down as Minister of ACC, Commerce and Consumer Affairs after putting his hand on the upper arm of a staffer during an animated work discussion last Tuesday. Prime Minister Chris Luxon says Bailey himself identified his behaviour didn't meet his own standards. That's important. That's what I want ministers to understand and feel, and he's obviously come to me and obviously offered his resignation, which I've accepted based off those events. Meanwhile, the Prime Minister is signalling major changes for our Defence Force. Christopher Luxon says there will be a very significant increase in defence funding in May's budget and in future budgets. He says savings are being found in other areas, but won't say whether the government will also be taking on more debt. The Prime Minister says a long-awaited defence review will be released in the coming weeks. A lot of what we've got to do is make things much more interoperable with Australia, as you've seen even over the course of this week. We have P8s, they have P8s, that helps us. And Winston Peters is expected to discuss China's military drills in the Tasman Sea when he meets with his Chinese counterpart Wang Yi in Beijing tomorrow. Aviation commentator Irene King says not being given advanced notice about something that disrupts flights is unusual. Like everyone, the airlines don't know what they don't know, but the thing is that they're hugely experienced in planning for these scenarios. Meanwhile, Christopher Luxon's now on his way to Vietnam, where the Chinese warships are also expected to be up for discussion. Political editor Jason Walls is travelling with him. Trade, and more trade. That's what Luxon's plan boils down to this week as he tours Hanoi and Ho Chi Minh City. Success for the Prime Minister is to bolster New Zealand's economy with more overseas investment from countries such as Vietnam. And his schedule is jam-packed full of opportunities to ensure that he achieves his goal. Tiwai Point aluminium smelters agreed to wind down production and ease demand on electricity due to concerns about supply this winter. That's news. In sport, boxing manager David Higgins has conceded that his heavyweight fighter Joseph Parker will have to wait his turn for a world title shot. A unification bout between IBF champion Daniel Dubois, who pulled a sickie against Parker on the weekend in Saudi Arabia, and WBA, WBO and WBC title holder Alexander Usyk is reportedly in the works. Higgins has a pragmatic outlook. There'll be pressure to make the unification fight, so not certain because negotiations can fall apart, but Dubois-Usyk is a likely fight, in which case Joseph just has to patiently keep winning. He's a hair's breadth away from that world title shot. Another new sporting venture for former All Blacks loose forward turned boxer Liam Messam. The 40-year-old will be on the start line for Saturday's Ironman New Zealand event in Taupo. That's sport. I'm Malcolm Jordan. O e mo mia singaluenga le customer service, hospitality, po le avea fo ima leo leo. E te leo mo tinoa, po fe a matai. I le MSL training, mātou te whesoa soani atu. Mātou te malamalama, o le amataina po le toi fo i atu i aonga. E mawhai ona whaafai ngata. Ai olo o iai le mātou au soani wha maoni. E taita ia, malangolango ina oe i lau malanga. O le MSL training, o se a inga. O se no fuanga I langolango ina oe, e wha malo si au, ma wha manatu atu lau sini wha atu. Asi I le msltraining.co.nz. Pevala au loa, le o valu se lau, lua, fa tolu valu. O lolu manai, e a mata atu, I inei. A whai alo sa ili se a onga a mata molo walu. Au aloe te toi popole, o le Galaxy Childcare, e tele ona la lai au kilani I saute. E toa tele whai a o ngā ngawaa, o le a o ina le whānau, e ia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu I tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whānau, free. Maua mea aia le whānau, free. E ia inga whapitoa, mo nisi whamatalanga, whaafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu.
Talofa o waleni o se electrical inspector Samoa tolsu 5 tausaga o tautua ma o restalaina fo'i mo le uaina o lo mota falsam fatfaigaluega fa'apeli peina o vaivela ma o gaumu falau mai lo waleni o le amo se electrical i le o 25 2 ono 5 ono 2 o 25 2 ono 3 ono 5 ono 2 Oceania Career Academy Sauni Lako oi kaule kaua Hei ana fai Wāte lumangai maguia A whaia sa ili se la asanga fau moe, a waloe te no whai. O le OCA e au tauina ai o e imtata esese. Maua visenga fau fale, vali fale, palasa, male soi fua maloloina. O le nei avanoa e anga va aitanga tano fo mau masiti seni New Zealand o loo halala i au kilani. Le sitala nei loa i le OCA, i le go.oca.nz/apply, po le vili mai i le o varselau ono lua lua valo fitu tasi. O varselau ono lua lua valo fitu tasi. Radio Samoa Tasili mai batolu Amo Radio Samoa Tasili mai batolu Amo Sila sila ka whanau ai kele mo mo kare
el boca y no tu el paso. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua. Sile o mautino o fe ama o nga a matsa molo walo au alo e te toi popoli o le Galaxy mai a o nga tatu langa.
Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai o ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai o na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu i au anga nuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. Iafi o aso lua ta itasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai muanga ma lau whaasaunga Samoa. O e mo mia singa luenga le customer service, hospitality, po le avea fo ima leo. E te leo mautinoa, po o whee amatai. I le MSL training, mātou te whesoa soani atu. Mātou te malama o le amataina po le toi fo i atu i aonga. E mawhai ona whaafaiga tā. Ai olo o iai le mātou au whesosoani wha maoni. E taita ia malangolangoina oe i lau malanga. O le MSL training, o se ainga. O se no fuanga i langolangoina oe, e wha malo si au, ma wha manatu atu lau sini wha atu. Asi i le msltraining.co.nz. Pevala au loa, le o valu se lau, lua, fa, tolu valu. O lolu manai, e a mata atu, i inei. A whaialo sa ili sea o ngā a mata molo walu. Aua loe te toi popole, o le Galaxy Childcare, e tele o na la lai au ki lani i saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa, o le a o ina le whanau, e iaia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whanau, free. Maua mea aia le whanau, free. E iaia inga whapitoa, mo nisi whamatalanga, whafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Jana whanawha tia roa, ua te talaina nei le waunanga e veni, mō whaatangwa i au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga, e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai o na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu i au anga nuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. Iafi o aso lua ta itasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga, ma lau whaasaunga Samoa. O e mo mia singa luenga le customer service, hospitality, po le avea fo ima leo. E te leo mautinoa, po o whee amatai. I le MSL training, mātou te whesoa soani atu. Mātou te malama, o le amataina po le toi fo i atu i aonga. E mawhai ona whaafaiga tā. Ai olo o iai le mātou au whesosoani wha maoni. E taita ia malangolangoina oe i lau malanga. O le MSL training, o se ainga. O se no fuanga i langolangoina oe, e wha malo si au, ma wha manatu atu lau sini wha atu. Asi i le msltraining.co.nz. Pevala au loa, le o valu se lau, lua, fa, tolu valu. O lolu manai, e a mata atu, i inei. A whaialo sa ili sea o ngā a mata molo walu. Aua loe te toi popole, o le Galaxy Childcare, e tele o na la lai au ki lani i saute. E toa tele whaia o ngā ngawaa, o le a o ina le whanau, e iaia inga whapitoa pe a le sitala lo walo. Tolus fulu i tū la, free. A vanoa le vēna le a onga mo whemalanga inga le whanau, free. Maua mea aia le whanau, free. E iaia inga whapitoa, mo nisi whamatalanga, whafsotai le o lua tasi, o valu tolu, lua fitu, lua iwa fitu. Jana whanawha tia roa, ua te talaina nei le waunanga e veni, mō whaatangwa i au ki lani New Zealand. Numero tasi John Coulter Drive, i le Auckland Airport Shopping Centre. Tau whatawhatonu lava le warehouse ma le countdown. Lau whale o fula wiloa le e veni, Auckland Airport Shopping Centre.
Luas for family te lau te nei le tu las maltasi ale na mo fa fonga tatu wa tu iniso tatu pokalami fanga solo tai au nei tau tu foi mala unanga le na le faltu ya eti foi mo makafi mal tatu pokalami to te pala inga matango fiel fa soa mo tatu ainga nei vai taimi vi ele le fa tai le tu le na folo fa tai le tu fa marsi au fa tai le tu ilu tau ta pena ine pe tatu ainga nei vai taimi mal nei so ifanga lo tatu yai le ia se mea e sili atu lo tatu tangofi le ta pena le tatu loto i fali. O lo loto i fali a mautu ma maua mausali lo loto i fali. O ta ua i o pokalame la leo leo lo fangfango ali tatu tina mo tatu po le fingol faltua. Ina ia maua a le leilo ainga. Mausali le leilo ainga. Ia manuia lo ainga. Wa a mautu le ainga. Maua a fia le ainga e mawhai ona e ngalua i fafo atu. O la mawhai ona e fisoaswani i tua atu o lo ainga. E manuia le kalesia, e manuia i a whaaputonga, a manuia tu tono lo ainga. O le tāua i al pokalame le toi te pala ainga i a ta ilo i a toe, a wau ia, matua maana i a ne pokalame. Toi tepa i lo ainga. Toi ta liwane, toi wawa aile leilo loto i whale ma lo ainga po a mai. A wa a mautu, ma wa a leile ainga, te ngalua i tona le kalesia e manuia fo ngalua ngale atua a e ngalua fo ila i tono niso maftanga manita faputonga e mautu ma maua aisia le anga o le mautu ma maua ale ainga a minko tatu joi o le leo ai fa le tono le ainga e le aila si me fapenga mana ia tuli tamane pokalame ya sulu vesta itasi pe ona yai tatu talfautu inati ati ole ngana Britania la ua fai malo longa ale tatu motafono le taimil nei a olo dunga tatu YouTube le mfai ona e anga iana iai olo mfai ona wina tual tatu fono le taiao le nei leu fai malo longa o le taiao nei na fatu ina ele lafo ele itua ngai ina ia mafai ona fatu le lafo fapea o le fatu atuaina o le tainga ale tamaitai parmia le ala na fatu le taiao na fatu ina le sunga ya tu la epa o le tai lea tu la epa sa ilele mo le ngoi o le tai lea ale vainga fa fai ale HRPP ya to lima fo ila sui ale vainga fa fai HRPP po le vainga fa fai o lo pui ala ya tu tangata na fai o la tu langona pe sa fa ale o la tu finangalo sui fo ila o tu malo e mo moli so la tu langona e fe so swani ya le la tu mau e ave ina ia mawhai o na wha maua ma wha mosalia le lato mau i le wha tuaina o le tainga a le tamaitai parimia. Saunua le o le taitai le tuangai o le suia whaipule a le pā le sunga i atu le pasa i le maria le ngaoi. Saunua i a le suia whaipule o le sui taitai fo ilea o le tofa po le ia tofa i ala wafo. Saunua i le tamaitai whaipule o ngangai fo maunga numero lua ia le tina po le faltua ia kika stawas fatasi ai ma le suia whaipule o le sunga ia posini fatasi ai ia ma le suia whaipule faleata fa potolo a le tofa ia la ipule rimoni o sui la ia to lima o tangata ia na saunoa i le vaenga whai e momoli lo lato fina ngalo ina ia fa mautu ma fa maua ai ma fa mausali ai ia le lato maulen avitono le motofono le tau nei i le fa tuaina o le tainga a le tamate permia ia ua fai fina ngalo niso suia fai pule ana ia fono nei fa ngolongo sa no le fionga minista o ngaduanga tele ya o lo fitiva ai sa noai pe le me afu anga le alote ile mata o laita oto ile parmene ile famsinonga po le alme la alote ai o laita oto le famsinonga sa no le famtalai le ai o le mata opu pe ona angina o le au mai se fa tali fai le pul le famtalai o ia pul le mota le afu ila wa ia ia mo tu la fono fa vai le mota ma fuai ona tala no mata opu le lan tala no le so ia o le whaapupunga o le tala o le tatu teimi. O le mea le tau tilo na ia, se pe ua kau whaarufe sasi le mafau o le atunu.
mo ia la tala ta ilo ia sa oi fa fonga a ola fa longo le tau nei se wa pe wa fa fe sa si manatu le atu o le ilo po dali me la fa o le la fona fa tu le vanga fa o le la fona fa tu le vanga fa ina ia avele la fole o le fa tu tuina e maria ia pe ai fa fonga to ale le anga le la tau fa longo atu ma fa tatu po kalame au na nei vanga fu ia no utanga ia po e mai e lo tonu po fele mafu le mele anga ia suia fai pule le winga la tala na fa alil fina ngalo ole suiole ole tai ale vang fa ia le fa tu le tu sa mo tasi le fionga la uli ale malia toa luas furuiva suia fai pule la ia lanto se forma le valu ia le HRPP mo le to ono le ese le wavis ale ngo fa ngolonga kwa ngai ku sala sa nganga la udal malitoa e lo ile ko ongo li tonu o inala ai no fo nei ma e fu ai sa nganga i lainga ma vai lainga wa le buka ko kalangongi aka kalangongi i lainga ma vai lainga isi ui o upu matala o inala te lo ai po fe tonu le ta auto ia ile te minit ya le wa mai sa nganga buli ana nei fa tulo ma la fo pe pasia pele ai sa nganga to mai te parmia sa nganga to mai te parmia tele la vaenga le na o mai mau fa ngolong el sa nganga to mai te parmia ai paule vaenga o le na u tau na tau fa atata ya to fa mai le to mai te parmia se furu lima la ya la to lua se fulu le vaenga fa tu ile tu sa mo tasi se fulu male balu le HRPP vai kau mau mo le fingor si le vaenga le tau tu atu so ngon le tama te parmia ola e se fulu var e se fulu iva a suli male ala to le fa il malo terminei lua se fulu male iva lai e le fa tu ile tu sa mo tasi so nuanga na lauli ale mali toa a le fe mai lua se fulu le ala to so nuanga na parmia mas mal yo ka ko kilo la ye o ngala te tano lo la fa va senga lo ma fo le tala le tau momoriatu tala le tau momoriatu fa tu de la fonei o fa ile fa unga le fong tala ile fonga le mota pe pas fa tu de la fo pe pasia ia le mata upu na fa tu watu ele va nga fa ile tau pipi o me la we fa tu de la fo pe pasia pe le ai fa tu de la fona nei il fong of talai to tele loi la to wa mafuli ele pasia le lafo ele pasia le mtau to titi e se fulu mal falen tau ma nei le su mal falen tau mal fong of talai nei o ila to na elango langoina ia le lafo lena fa lena fa nei to atasia di palota o le sumal fato umalia o le vaenga fa fai al HRPP a le to tele o le vaenga fa fai ale fa to le tu sa mo tasi ma ila to o lo ia le parmenel temine le capeneta temine e mafuli e le pasia la o me la na lo ia o malor fa ki tau ngole o le la fonni le ala u fai le malo longa a ole na tau tali tatu po le ale tūlanga ole a o i ele nei matau pei ona tu ina tu tonu ele vaenga whai al HRPP le ala ua mahe al fontanga i lona tamunisanga mo mua ua le pasia lafo si tatu tali le anga i mai pea uma le malua le tai au malol malol na sa tatu watunu malo talo ata ua yolo wanga itu tonu te falangolongo e tele nei vai ngo te fifa so to ila falangolongo na nei ya lim fino tala ina nei mata upulanga o ia o tatu wa ia po kala meta a po nei vai nga o lena fa a tau fa ata tu fa fonga tatu wa tu lita ila uia falangolongo a fa pe fo lena falangolongo ia atu nei tu sa ta falangolongo lita ya
O le mea le tau mamoli mai e le tai o le vaenga whai al whatuatu e le atua sa mo utasi. Lote mua pilia o lo anga i mai ina i mawhai o na pasia ma le hali unga iai. O na ta whaatino i lole o le mata upu ea lena au mai e le tua ngai. O langona na le vaenga whai le atua whatuatu e le atua sa mo utasi. Tala no momo ia pasia pilia. Tala no momo ia pasia vaenga i o ta oto mai iai. O na whatu tala no o le vaenga lea. Te le ala vaenga te whaangolongo iai ma e tiro iai ma e mai tauina ma tustu se ilala. E se foi mala oe mai tau mala oe foi pue. Ia ona nei vaenga lana. Tanga ui e tau whaatatu i lau whaafonga. Ai ona ingali atu e toe anga i ane. E te whaafonga i e vaenga lona lua. Po fea ole a toe anga i fina ngalo. Toe anga i fina ngalo. A ila u whaangolongo sa unguanga tomo i tai paremia e fōringa mai. E fōringa mai la uia whalangolongo. E leise la ngono tamai te panemia a mea a whapele taria ina. Vaenga o lo tamo whai maia. Male kapeneta. To e fo i leo e whare palota. To e fo i whare palota tele. A i fo i vaenga whapea a pasia le mata upani. Ona to i o ngā ilea. Ilea o le malo. Ilana larka ungal mea. Fautuaina le au le malo i le me te tau ana whai. Io. E ke le angai makaupu. Ka fia wha makala kuare kele o le vaenga o ka wharangolongo iai. Ia ai, le ai, alu oe te whaafonga iai na manino fo i le i ese lau wha matala. Ia ese fo i la oe wharangolongo. Taimala wati leo toi lua suma family te talo le tula suma lua. Malo le pale, malo le sai. Ta talo mo le tatu watunu. Talo mo le tatu watunu. Talo anu mawhinga malo, te talo mo suia whai pulo lo tu malo. Ia, ai leita tau ilungo penga te whailangi tau whai tete le sau. Tu alalo na alpokalai mo tātou. Ia, vai au sau, vai au whamatalanga o whaupunga ilungo penga te whailangi o tu alalo whanama tātou. Ai pau ale mea, ia malo si rau sek whenga luenga. Ioi, e leo le malo si le fisi. Maua ko le puranga ke whakuri mango mai fisi. Aere maua se mea ia kamaiki. Uri leo le pule. Maua ko kongi makupe a whai pule. Aya. Ai sai wai o kwesu isu singa duenga. Kumoi malpengi fiki. O vaenga dai whamana tatu mal tatu watu toi lua sumal family te talo le tula sumal lua.
Polisi vai maunga pere fa fonga ba yele nei tai au lungo tatu fa fianga musika so filoi ile tatu ma ranga si fonga reader samo suma lima tolo amopo kala me tatu le nei a solua sfuma lima nei malo le sai fa malo fa malo lo singa luenga pe on yai tatu se mai tatu so tainga masani ma kuin poki samo le fa sima lungo tatu nei tai au talo fa kuin poki malo le se fo mo nei tai au fo a mai le nai tu Aole tarina le sidi ia e mua pea me I matatu sa no tatu singa le tualu I lo o tau so I pom so nei yola ma fai o tai sa ngale mu mai tatu se I pone nei as e ia le tua ona o lewa mawasi masele nei Samoa ia tu sai man sidi man ia la pa tai le lo pa mananga le yo le tua te pa talu fa tai mau fa lo fa tu wo ma pa anga uma pa tapu kalama ia mai se nei tinanta ma tua ia o whapiangai ngā taulangi so se patapai taulanga. Man au whai ngā ruenga, so se mata ngā ruenga, ma so se ngā ruenga, ma lo lawa sui kua. Ma lo le usu lei tai au, ia, ma lo whalo o leon sai. O le na ma ua lava yaso, a ngā I ma le matanga lewe yaso, la sau tau tilo, fo I le tūlanga lo I ele tau ia tātou. Wa makang kau solonga le lei, au iengi lapata inga mo le tātou wa tino unei teimi. Tai man papsidi ia o nai sila pia le atu ma kua leanga le kau le vai aso se ma vai atu nei na amata mai la verbe aso tua pe ko ka o sabili ia o le whaptai le li ia e moni la vai tulanga ia ai le o a pia se tatu atu e se matangi ko nia pa ia nga o ngai e la vai topo I nai tatu ia aka ko sisila to ande le alunga le ulanga ni ia o le o le isa tunu o lo langi le yo o ia ia le tulanga fa pia o le dolo vai ia o matangi ma fa o ma fui ia wa ka fo inga le anga kabla ko ngai vai ka o le pawa mea o le ia lava sa ni ia o vai ia o le ala pe wa ma wa mesi masele e wi lava o le la matimu ia ai se me fa po le fa tai ile di ia ona o o ia pui pe ia sa momo le tangata ia ai le anga fakali vai o ana nei le tai au ia wa maka nga silo mai le vai si tulo ia o le fakai la ia wa e me uma prada e pe o le power ai pe lo la le water e off lo le water uma ia ala sa tau tilo la ia wa lenga ala sa tau le pe le power Olha meu pé, só ele para olhar o tu, né? Sabe ele para olhar sa a to alava ona to yula upolu aqua ia sa capé uma sa fai ko imako ngadwenga fa de leia mangu le wa mawa sito male masele ngas ia pe langa nga ko ngoi lo mako matanga benga yo le ko fai ngai me fa de leia o lainga tulanga fa pena ia ko so fa mai sabili ma to pat sa o sabi ia o man ia uma ia ainga uma ia mai se ta to ba tu pe tu nga sa pe ia ma ko le laina ia se ia o ba tu se pe nga benga ia le la fa tai o le wa mai ia le la ko yo la ma le mai pa ia tu langa na le ka wa ia ele o longa lavana tulanga de legi tabu timi ma singa kai ia ma singa la ia ko sabe kimu ia ma sabi ia ta ko awar ku kele farkamia ia ba ia ba ta me pele ba farkamia ioi ole kai ni ani ioi e ka ela se tulo ka upi ia ole angala ko sabi ioi e ke ngofo le ko fali mai makama kai lo tanga ela mamangu la ko nga la ile momol kanga me fo ile la ku sa video la mama fa ile kim susu la ko nga mingoi silo pe ia marka nga me fo lo mama mai la si ai ama so ko pole ia pe mamangu sabi ya que le perfume fam ia popola uma tulangan nai o ngai fa ko mai se ta tu ba tu ia o ngai pa te pai ia o ta ia ala bai ia ta tu na pa na ia ai me se ko ia uma ia
sa kapunia ma unga le vai aso se ma vai tu nei ya vai dei se mai uri nga fai ya unga ma pai na pai a ya pe ali parla le vai o no so ko ma lu no pa na ya ma tu langa pa pina ka ko usisira ko ada lu le langa le kini pa isel me le ai sa tu o lo lang ni le o afia mala pa la tu ba Apsila, pele le unga area ka ko mai. Pai po. Ia. Pai po, kulanga nga le ko ma. Ala sa ma dia. Ke ilo fo itu manga ma me tu vai tau ni sani. Ya sula. Ala wo o mai lu tu. Ora ko ma ko I makapia me. Ai pelo le tau le na mo tatou I me tutupu fo I pela o ti munga. Ia o le peo le pawa o mea tatu te ia kako roi nga whaitete le soonga whaonga ia ma whaitete tatu le soonga whiua ia wa e mo ia e tatu tilo I mea ia nga I mei le vaitamine a le tahu e mo tatu tatu lo le whaitete so se mea tatu te whaia o le tahu e lo upura le whaitete o lau talanoa o lau whaasoa o mea te whaia ia wa se awa le soonga whaavesi e whiua ia ma se anga ngai whale konu kau iau ko ia o le mema sangia ia o ka kusira pia uma ia pe o asora ia ka alunga ka fu ina ka faunga ka fa alunga pio ka matua ka fa ke felwa fa ke felwa ipo ka fa ke ka kala lu penga me penga tunanga na le o fa o le makwa makakia e au fa tato fa te le upo tena ia wai ke o mori ai tula kono ia u e fa dele ia ai mai se o winga o tu manga ke fa dia e ke fa ke kulanga pa pinga ai mai se foi lo walu inisi u ese ko male nga so itua e ke fa ke por ka wa yo le pura masalo nga ko si sila ele video le nga fa si si uso sia ko se alu tene po ingat farima le fa ke ya Apa yung yaw upungan lafu, iya mangyaw fa matkala nga muso nga kala. Ya esalaki nga po iya ilato. Olo nga fa mare kadkali nga may ngawlaw. Ya fa ya kyo fo ya peyo le kulang nga no fer. Wa seri ngai daw lang yung manong swinga le bo ya. Ete pa iteste fo ilaw fa ua fa. Wal fa nga ke fia pe ke polonga fo. Oia ke oia ia kandio mea uma. E aru foi, pe fai mai o lau le reinga lua. Pai keke le awaku lau whani. Tulanga nai fai keke ia. Ia pai fai mako ngal benga nga whani le ia sa. Ia ngai pui fai keke nga ia mako. Inga nge ia ahia kuse soifua. Ia anga le kele o waya mokusia ia mala au pala lasi luo ya e fa ke ole por fa ke fa te ya e au ka ko fa ke so se mea ole o langa nei ma se tuanga ru e so itua ya ole ke fa ku kana le de society ile kape ngala le ole pawa o nisio ai pesa yenga la ko maliu de aso ia fa malu luo ko o no tulanga fi fa de yo tatu au nanga ya aku nga me ha pel me mong ya di do wa binga ola ele pawala bos o ga ka dia pala pese ala e pala ago pala ka di me pa di desiku pawala ko misa o mar bia o ka be fa o le situlanga o nai ai nga fri e yai la tung o nai ma i to no mo ta malau ya e fa man bu ku la ma tu tanga bin ya o le sa ya fa di deja iyo ia me pui o tato soifua ia pe kulanga nga makalango ya ibo le ko nga mela ia le wa bakule madi ia wa nga ola ko se me le badu nga idei ba iyo ia sa yo la ele pawa ko ka o lo madi ia mo le mo fa yang ka fa wa pusa ya pai ko wale ka pe ya ala wa mawa ilo nga marabang wal madi we e ka fa mai pu ia fa nga kala le fa ma ya ai le okay ya ol Messi dia fakai ya ala nga ule ka kay ngol fight titi o ya nga ka pai ke so nga fa nga o me ke dua ya ia iso
Ma fa ke ya mea lo fai ba o le pe ma Ia. ta sa o le upu lea. Oso la i o lo fai ba se tu lo wale o le upu e lafi. Ya asa wa ya o pa. Se lafi po ila ai o mai me fai nga venga le de. Ai ka. Te lera kuku po fa ka o le fai. Ka ko foi le 5 le inte korwa. Fai keke. Ia. I. Fai keke aro o amu solo i. O nisi o kambanga le a fa kuku. A fai mai ngai le chai o mare. E whanga paras, o ke le whanga. Ora mai mawa so kai. I. Isi o kenya ngai ke ba ai ko ko singa i ai lo. Ia. La ko ki lang whanga. I. Tenga ngai so. Tenga ngai ko ngi lang whanga. Fai tati. Ora pungan fai tati. Manga ia. Ma tua tam si ko mo ta malawa. E ke fai tati. Le tam singa i la. O mangianga ke mulu. O le mea ke tua. Yoi. E te kwa kari foi lona fua le taimi mulu. Vai que vai songa. Vai la ia i makua. Vai que songa alu no Facebook. Ai mame ai ala makamaka lo makua ma ko inga ma. Ngal pawanga. Vai que songa vai que songa fisi no Facebook wala mea nga ke nga se se vai ia ma kele lika. Sawa. Vai que o le situ langa nei langa takala wa sa me lolo ia o le tele o le tu langa fu le ka ko ia mo ma ku fa na u ma tu langa fa pina sai dola ele fa inga lo beba ala ke nga yo la fa na u ma siu to so le ale me pa mai na ba la u ma la Over I say train station ne. Macau kia. Over I this the train station is a sakol bonga. Uya ka pulang bola papa yu ai ima. Kasi sila ko nawa ang may boleanga kelo sai min. Ala fa made in China ka may tila ko ya iwi. Ano nga awon fa mo ke ka ko li kulang nga. Fai de sa may timan fa na. Ke ko kuai bala umat kan yuri. O fa sa sao mare piriki lunga sang no le vai de tumang manus ua rola kamai o ai la kamai ke pisi ia o pata e se tulu te afa yo la skai nga ni ngal pa fa me kaliak o lui kulale ai ba ko ka fula vai ele ko mga ambia fo ma ko makanga dengan kamai ki patenga langa ole ama ka sio ki fala ang mamia vai la ya wala o ta ko alu fale fai ngale ulanga ni eu tulang e fai ke me o ma ia e fai te so se mea o le si tulang fai ke no so nga awa ke fai mai o secret o le mea palang na nga ya palang i secret o le mea nei loanga i le ba ia ma dis au ka ko le secret fa mai sa uia se mo le secret de te ka yo nga nga mamuru aku anu aku no kuire o fukala i fai no markala inga moni leila au fonga bebe silo ya mai lua lo le fa ai testi e ke lo ale kala fai mari tala i di tanu na fai mana ya tau al vaenga le o le upule a fa titi o se uputa o tili le mo tatu i tau onu tatu tilo me tau tatu fai me ele tau tatu fai ya o tono lo ainga e apala i upule o tono la unga wenga o tono le e kalesia so se mea o lunga o penga ta failangi so se mea te tau ona i titile le upule al faitete e te tau ona e faitete so se mea te faia o lau whanau tala noa iai whasoa iai ia ma vaenga fo o lo e ngarue ai e te tau ona e maua le upule al faitete le leita tau i ngangana o lau tū o lau savali so se mea tātou te iloa e tona e faitete io e se le mana i o lea whasoa le leita iau ia ai ona le tatai me lo titi la tatai mi ala la fatuia ni si vaenga fa mai mal tapa po kalama ku poki ia ma tai mo le vanoa ia ore me masanya ia mo mo le tona yo o lo faanga ia yo au ainga o wo ma pa anga ma poki ia e mesa tapo kalama piti mai ia pa ma lu tu po yo le ase upu o sanga pe pa au pa ia o masanya ia ma du ave fali to ngalo yo ka ko ia o pia aya e mau lan fa teste ma ya sol ia mau le pei
Abil Ia, finga kami kira ia, kami. ia. Pakeke anu so oi paki mabea. Atulangan na mafakeke fai so o sei o Ia. era. E Kau ia wai li ko kongi a foi lo sei ngai fai mai. ia anei tula lo fatere atu na yo utina tama matua ia mai na tu u malava so se tapo nei ke lopi. Tato pe ra ida vai so po le lo fa mananga de le. Anei tula. Soi foi. Soi fua. Ia le le. Ma tu ban tato watu le foi tebe. Nei tebe le oli. Ya balo le sai balo foi lava pale le o se bal tebe wati to 5 minuto Italia o le tula se football le lua. Ia fa balo atu to tele le atolo ma futu bainu tato proclame Queen Boki ma tato proclame masani pe ona ile solua. Ya fa balo atu to tele le atolo le o lo ngalu le pe tu ngalu ngale ni yaso. Ma lo lava pale. Ya tato te fere le asa tai lo fa malanga le le tua. Fa balo atu ya ti la to yo lo ma futu bainu la tele ma lo lava lo sa ya to. Na wato am taria fo no sol tato wan no pe fai malu o fai va yo tu ngalu nga pe ona yele ni yaso. Awak ngali ato tatu fala ingale faile tayo las falaile ile tula tasi talo tasi ai tala lo mal tatu papa kiu mal tatu tau maftanga ile as falaile mau tatu tau maftanga mana ya ungi fesa ka sa mia ile afia filas falaile anai mau tatu tau maftanga na pa tau lau tau maftanga la vale le oi ia ko fa pulula ia awale le stona aso falaile la tale tula tasi mal tatu papa kiu. Ya, se tau maftanga mo oi ile tolu sfuma lima College Road ina I Otara. Mangalo selo vai vai titi le fo yaso se ngana wale tau tomali lau faafonga e poto ale tau tai e sela na ti ama manuia tele la single tatu watino. Tiu te bangalu ngol le yaso soifu ma imanuia. Na lo fasa mo. Wa ule ne yo kas futialu. Awal suia ngila wa le kio. Aeva eva mai ile se fudu lima iva kolu. Amo Radio Samoa. Bevela Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. O le ese tatu po funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi mala auno le ese tatu po funeral directors i le lua o na lua toru fitu lua o na lua toru fitu pea fiuane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive Manuka City. Beta Drive Doctors ile tau longa fa tau I mangele fa pea manrua mo le vainga o so singa se pe amana o mia e fa tino e foi matupui pui o le fana witi o tupui pui le covid is flu river mo I lato is flu on tau sanga malunga atu fa pea matupui pui o le flu ala au telefoni lua lima fitu valu lima iva valu mo so no e fa tino ai nei au nanga o fisa fo mai mangele I taftafane on McDonald Amanrewa e taftafane o le falitusi po le public library. Beta Drive Doctors Clinics. O e mo mia singa luenga le customer service, hospitality, po le avea fo I maleo leo. E te leo mautinoa po o fea a matai. I le MSL training, mātou te fesoasoani atu. Mātou te malamalama o le amataina po le toi fo I atu I aunga. E mawhai ona whaafai ngata. Ai olo o iai le mātou au fesoasoani wha maoni. E taita ia malangolangoina oe I lau malanga. O le MSL training o se ainga. O se nofuanga I langolangoina oe e whaamalo si au ma whaamanatu atu lau sini whaatu. Asi I le msltraining.co.nz. Pevala au loa le o valu se lau lua whaatolu valu. O lolu manai e a mata atu I inei. Sunga o whenga whakao elo kawale fo maunga Max Ila. Senga uka amilo I au kilangi. Mo koe foi mai lawa I Otara I le Tire World and Auto Limited. Lea mau aiso skoi ngā meg ma pa ukawar. A ole me Pico City. E ngā le lua lima ka alalwa yaso le kokong. Le Tire World and Auto Limited e te mawai ta wale ma pa utau ngofie ya New Zealand antoa. Mo fo ise ti mag wheels mo so se tu ainga ta wale ma le telo isi au unanga. Warren Fitness ile na ole se fulu tala pe ai fa ilo ye na e fa afonga le Radio Samoa I nei fa abitua. Talia wins quotes Q cards maisi. Wala lo le Tire World and Auto Limited ile lua fitu tasi tolu o mo pa uta wale. Po le lua fitu fa tolu lua o mo le fale inisinia. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse, or pharmacy.
It's quick, easy, and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungana fitu aso le vai aso. Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ya sa taitasi. Wa au mai amo oe ona ole langolango mai ale talofa voucher. O te whatalofa e lo tātou watunu o nei o sa fau. Wa tātou mafuta foi. Ia wale whaapoponga le ngā ruenga o le whiau tau longo mai lo tātou watunu. Wa mari e umaneilo ia I tu a wai e pe o le vanga wha upufai e pui a ia te tau o tangata. O le vanga wha upufai o le wha tua I le tua sambo o tasi. O le lo ia siri le malo. Ma le lo ia mo le fonga fitalai e whatali se tau nuunga o le lafo. O le le wha tua ina leo lo tau mo whai eile I tua ngai. E wha amuta le tofi pā le mia. O le fionga fia mena o mi mata afa. O na fito ato e vala au wai leo le finaunga le tu wha upufai o lo angai le malo. E pe ona te talo ai le wha amasinonga mo se polo inga, e wha amuta ai le tofi pā le mia, o le fionga fia mena o mi mta awha. O le taunu unga lea na mali dia I eilo ia ina ua wala au le nei mta upu lea songa fua o le vai aso nei. Ma I eile telu tonunga a whaia sao fia le lafo le wha tuatuaina, o le muta anga leo le nei mta upu tau wha amasinonga. Ai a whaia le ai, o le astofi nei e toi wala uai mo le wha tūlanga ino se aso, e tu ina atuai fina unga wha le tu la fono alo ia, a le tu talo sanga wha pe alo ia, a I tu o lo molia, po I la tau lo wha sanga I le talo sanga a le tu ngai. O le fionga I le wha masino sini, le fionga sa tiu si mativa perese, o lo se e le tau veina o le neimata upu. O le ua wha mautu I se marienga ma se saini ngā lima, I le vao le malo ma le ua unanga fisoaswani o le edra, a le kale sia so fitu o le toia fio mai. Le wha matu ina atu lea le malo se vai ngā tupe, e afa miliona po le lima se lau wafe tā la. I le wha moe o lea se leni e wha tino ai ngā ruenga whasoa swani, e le wha alab tu betonga o le edra, e pe o le ilo ina o tālo sanga ma fausia fale nofo, wha pea fale le tā ua mo nei tangata o lo tātu utanu, o lo I se tūlanga ma ale lo lātu soifua, ma le saunga le mua le soifua maloloina, ma fale o lo no fuai. E luas furuono le au whainga o fale apitanga e au fiai fale nofo ma fale le tā ua, o lo fuafuaina e fausia le nei te usanga fale tupe. O le a whaatino pea ngā ruenga masani e le edra, e pe o le asi e sia leo a inga a o le tu ina atua la tu talo sanga I te tonu. E wha mautu umaia vaenga, o na wha o fo I lea mō le ilo ilonga. Ma o iai le komiti masani o mai o na tofia, e mata I tuina le wha ngā solonga le ilo ilonga o talo sanga mo le neipono kalame. O lea komiti e au fiei sui, mai le mta ngā ruenga o tupe le malo, o le mta ngā ruenga o tina mta itai a tina e o fio anga maanga fiso tai, o le mta ngā ruenga ma whela ua inga, ma tina ese, wha pere pūlenga o le sua vai, wha lap tonga le malo si tau e le tise, ma le wha lap tonga o le edra. O le tofi ina fo I mta ngā ruenga wha lap tonga nei, o lo so solo I vaenga wha le tū la fono, o to mai wha apitoa ma ua unanga tāle whenga I mō lea por kalame. O vaenga umai e wha vai le whiriwhiringa o ainga o wha manuia ina, e au fiai ma le wha malia ina o ainga, e pei o le wha le tonu, o le saunga le mua fausanga o fale, wha le tonu apalo o ato ai mai tuturu fo I le fale, wha le tonu le fola, e le tu mamama so I fua malolo ina le le fale, le maua se vai ma le tise, lai titi pe le ai foi se tupe maua le ainga, sta mai tai po se tina le uro le ainga, to tere tangata le nofo le fale tasi, e ei tangata e ia afianga tu maua le soi fuaro no fuai. Ire male ai ainga lo na se furu, e iai matua tausi o lo no fuai. O le fionga le ministar mtanga luenga o tina mta mai tai, a tina e o fioanga maanga fiso tai, le tō whālanga aia ti ai tu au tu funga, na sei nia lea marienga masuia le adra I lo tātu utinu. O
O le ua whae loa le wha laptonga le wha putunga tupe le lumanai manui o tangata po le nupi wha. O loo iei pēr le awa noa e wha ali eila ngono o le tātou utinu. Ma le au whai sa o whanga o le nupi wha. Pēr lātou te langolongo ina le porkalame o le insua o le soifua malolo ina. O se wha saralonga whala o i tere lo wha ali ei le wha laptonga le malo. O le aso whareida le vai aso nei, le aso lua sifuru leo Februari. O le awa noa muri le wha ali ei fina ngalo i lea fuafuanga le malo. Ma o le awhia le wha atasinga le mauta o le tutu i le loto. Se awa noa lea mo le au whaisa whanga le nupi wha, ma le atunu o lo fia a wai le nei pono kalame. E peo le si le fia o se tasi leo fuafuanga o lewa no pasi ai, e le pāle mene se tū la whono pe tai sa le wha ton uina, ai o leo whato a whatino. O lo iai i la tau o lo te ena, e iei fo i la au whaisa whanga ma le atunu o lo tele, o loo langolongo ina malosi le whai o se insiua, mo le soifua malolo ina. Au tari eire la wino le whaasalanga o le ave wha malosi o se tangata, po le kidnapping. O loo moli eini tau le lea mani matai o le nu o le whanga o li i savai. O le ua wha iloa le loo ia lo fina wina mori anga leo leo. Ua maliu se tasi o matai o loo molia, o ia leo ai tauia i oasa le mau, fitu se furu tau sanga o le soifua. O leo ua maliu o loo taria le vala wina o maua leo leo, i le tasi o moli anga o loo ia te ena, o le tau mawhai lea e whao o le maliu po le attempted murder. Sa ta tala o ia i tua ni ai inga e whaatari ai le suesuaina, o lea sori tū la whono. Ai o le toa se furu e au fiai ni tau le lea mani matai, wa lato i o ina le moli anga o le ave wha malosi o se tangata, o lo tau fia pēr le wharipui pui tānu manala tanu mai te sema, o le tau sanga umavae, e whaatari ai le lauina o se whaasalanga. O lo whaatari le lauina o lea whaasalanga, i le mae au se suenga le whaamsinonga, i se vaenga o tō launga leo leo lo te ena e nisi o lo molia. Ma o lea se tōru le masina fōua mati, e au mai ei se whaai unga i vaenga o tō launga leo leo, le police summary of facts o lo te ei nisi o lo molia. Lea so sfuru tōru le masina neo Februari, na maliu ai tauia i nia unga o se ngase, sa moria o ia whaatasi ai, Malaysi to se furu lo no futao fia, ona o le ngai o inga na saisai ei a ao po lima mawai, o se matai o le nu o le whanga o lii, ai tui ei se amo se itulou, ma sae i te tonu o le nu. E se furu walu mōri anga umaleo leo o wha mautu nei wha sanga ia i la tau e to tolu, e au fi ai se tama tai o lo tua ia, i le wha uru whale mai wha sori tu la fono i le atunu o le nā koti o le aisa, e se furu kiro kalama, leo o wha mauina o le aisa pito ma mafa leo au mai i lo tātu o tunu. O lona tau pe a wha tau lea pauta wha saina e peo na lipotia, e tu sa male wha tesi male 5 miliona tala Samoa. O mōri anga e se furu walu o leo leo, e le ngata lo a fi aile au mai wha sori tu la fono o le aisa, ai wha peo fo i le wha uru whale mai wha sori tu la fono, male sua au e maua mai de la au wha saina o le maruana, po le cannabis oil, leo lo wha mauina wha le tu la fono, o se tu ainga o la au wha saina o lo i le class B narcotic. Wa tu ina atu ai matali te e lo ia i la tau e toru o lo molia, i le nei mata ubu tau wha amsinonga, e au fiere ta maa matua fitus fulfata usanga, o Rodrigue Ignatius Mackenzie o lo topa, pe senga ma le nuo ili Amerika Samoa, o Peter Hani Pale Malai, fast food lua tau sanga o lo topa ma pe senga, ma le tama itai o Jacinta Selafi Jangguan, 5 fulfata usanga le matua o le fioanga o Seina Mabawi, savai. O lo wha awau na tala i lato i tua i ni aia inga, e peo na mai a wha ata auto le wha sinonga, ma o wha tūlanga ai le masino se temo le tau sanga nei, e wala awai mōri maua leo leo. O tala i o le nei aso, saifu.